Mulla on vittu mikki mutella. Voi vittujen kevät. Saatana. Kiitoksia kun kerrotti taas. Näin. Onko tää kamera hyvä? Mä legit just avasin tän. Mulla ei oo mitään hajua, että mikä tää juttu on. Sen takia mä vilkaisen, mitä vittuja nää file-jutut on. Note. This is scratch disk. Do not use it to store sensitive or permanent things. If you... Voi vittu, tää kamera on tiellä. Jotain. Field in the... Drive and plug... Paula, okei. Okay. Mä en edes yritä lukea tätä. Okei. Okay. DDLC. Kai me saadaan mennä tästä näin vaan? Joo. Joo, no niin, nyt me päästään peliin itsestänsä. Näin, me voidaan jatkaa meidän koulupäiviämme. Me ollaan nyt 2 vai 3 päivää menty. Ja ensimmäinen asia, mitä me tehdään, on tietenkin poetry. Siis tää peli on sitä varten, että Jope oppis lukemaan paremmin. Kyllä. Read, motherfucker! Ja hyvää joulupäivää. Kyllä, kiitoksia, kiitoksia. Samoin teille kaikille muillekin. Miksi mä katson tänne päin, kun se kamera on tässä? Anime ovo? Funny. Kiss. Mä vaan otan jotakin randomilla. Mä en usko, että näillä on hirvittävän paljon väliä. Dance. En mä tiedä. Pistää vaikka itkua loppuun. Kiitos paljon tässä kipeänä. No voi perkele. Ja by the way, jälleen kerran muistutuksena. Joka ikinen kerta, kun mä luen väärin tai säikähdän, niin se on huikka. Ja täällä on glögiä pienen terästyksen seassa. Laita koko shotti seuraavalla kerralla. Sitä ei maistu siltikään. Joo, kyllä se siellä pärjää. Totta kai se nyt vähän on väliä, mutta... Totta kai se boilaa siellä myöhemmin. Sama on kipeänä kanssa. Voi Jeesus viekö. Se Lili-video oli sepä. No se on mukavaa, että ihmiset tykkäs. Another day passes. And it's time for the club meeting already. I got a little more comfortable here over the past couple of days. Entering the club room, the usual scene greets me. Hi, Jope! Hey, Sayori. Looks like you are in a good mood today. Hehe.
Mua naurattaa, koska mä näen itteni niinku tässä niinku yläkulmassa. Just siitä, että mä näen, että miten tää live menee, niin mua inhottaa, kun mä näen mun naaman niinku mä näen mun persteni siinä. Morjesta Jarssa, mitä kuuluu? Luit väärin mun viestin, Jope. No voi vittu. Pitääkö mun kommentteikin lukemisesta ottaa huikka? Kuuluuko tää ääni sieltä? Kuuluu se tuolta. Mä luulin, että mä kuulin taas omieni. Ja lisää Doki Doki Mass or Pass. Kyllä. Se Jope Virne. Mutta joo, pitääkö mun vetää joka kerta, jos mä luen chattiakin väärin, niin pitääkö mun vetää sinne sitten shottia? Ei shottia, kun huikkaa. Huikkaa, ei shottia. Mä en halua kuolla. Huikka, okei. Okay. Tehdään näin sitten. Nähdään kuinka äkkiä mä oon paskana. No kyllä, koska koulussa ollaan. Totta kai! I'm just still not used to you being in the club, that's all. I see. That's pretty simple thing to get you in a good mood. But I guess it's always the simple things with you anyway. Speaking of which, I'm kinda hungry. Will you come with me to buy a snack? No thanks. That's not like you at all! I have my reasons. Why don't we take a look at your perseilyä? Ah. Wait, that's all of... That's all the sudden... Vittu, joo, mä otan huikan. No reason, really. I just wanted to look at it. Sari nervously reaches her coin purse. She fumbles with the louds. Miksi täällä... Niin, glögi on tässä nyt. Okei. Okay. Siellä ei ole alkoholia, no niin. Nyt se on tossa tiellä. No, totta kai se kylmenee, jos se jättää sinne. With the louds and gets it out, open. Then she turns it upside down and lets it contains spill onto the desk. Näin. Only 2 small coins fall out. Ja perkele. Voinut perkele. Lukutunti striimit, todellakin. Moikka Millatsu. I knew it! You can see I can see right through you, Sayori. That's not fair! How did you even know? It's simple. If you had enough money in the first place, you would have bought the snack before coming into the club room. So, either you are not hungry and wanted an excuse to take a walk, or you plan to conveniently forget that you spent all your money so that I would lend you some. But there's no more thing. There is one more thing. You always hungry? And so that only leaves the one option. Uva! I give up. Don't make me feel guilty. How dare you? If you feel guilty, that means you deserve to feel guilty. Mitä tää tuloo? Milloin on Fars MV2 katsoja pelaaja? Kyllä niistä tuloo. Ei mitään hätää. Ensi vuoden puolella pääsen vasta pelaa, kun on nyt Vantaalla. Okei, et sä oot siellä niin ja sä oot niinku ensi vuoden puolelle asti siellä. Ja voisin tulla Warzoneekin, jos pääsen. Joo, totta kai. Jope, kuka on sun lempitilaaja? Ja jos kossua ei lasketa... Mun on pakko vastaa kisu. Mun on pakko... Se ei ollut keskari! Se oli nimetön. Mun on pakko vastaa kisu. Se on
se on niinku tehnyt ison PayPal donauksen mulle. Mutta joo, siis ei mulla yleisesti oo niinku kunnolla lemppareita. Tekekää mulle ootte kilttejä, mä näen teidät mukavina ihmisenä. Ne jotka on mulkkuja, niin ne tietää tasan tarkkaan, että mä en pidä niistä. Mitä? Et sä on mulkku. Millä sinne vaan Joonan, Jopen ja Roopen kaa? Huutomerkki almuja. Lili! Näy! Mihin Lili oli tässä äsken? Näkyykö se muka kamerassa? Ei varmaan. Palmuja! Ei ollut palmuja, se oli almuja. Se on siellä. Mä olin piilottanut se siltä taas aikaisemmin. Sieltä tullaan nuolemaan huulia. Hahaha. Jyri suddenly giggles. Eh? I didn't notice that she was listening in. Her Vittu. Pitäisikö mun siirtää tätä kameraa jonnekin? Miina se ei olisi tiellä, varmaan oikealla alhaalla. Ei kun se on oikealla ylhäällä. Näin. Nyt mä en oo tiellä. Poukaa mulle saatana! Tässä on kiva tämmönen varjo tässä päällä. Kukaan ei mieti tästä mitään helvetin härskiä, onko selvä? Hello! Okei, et tykännyt, anteeksi. Anteeksi, ei tykännyt. Anteeksi, Lili. Jope! Ah! I wasn't listening or anything. It was just something in the book. Yuri. Miten se laustaa? Yuri. Tell Jope to let me borrow some money. That's... Don't get me involved like that, Sayori. Besides, you should only buy what you can responsibly afford. And, frankly, after pulling a little stunt like that, your suffering is far enough retributed. Joo, mä en osaa lukea. Suuttuko se? Ei se suuttunut, mutta se ei oikein piitannut. Pam pam! Se on tassu niiden päällä heti se Give me treats! Mä oon hiljaa nyt ja anna Lilille herkkuja. Täällä on. Täällä. Ka? Tuu tähän näin. Tuu näkyviin. Täällä näin. Ka? No ei sitten. En yritä käyttää sua kontenttina. Did I just... I didn't mean that. I got too absorbed in my book. I really like when you speak your mind, Yuri. It doesn't happen much, but it's funny side of you. There's no way you could think that. You were right, though. I did something bad and now I have to accept the revolution. Retribution. That's still coming from you, Sayori. I guess that there's a little devil inside of all of us, isn't there? No joo. Lille herkkuja, se sai herkkuja.
No worries. Heh. Don't let her fool you. Sayori knows exactly what she's doing. After all, she told you guys she was bringing me to the club before she even told me. But you wouldn't have come if it weren't for the cupcakes. So I had to trick Natsuki to make them. Come on, give me more credit than that, Sayori. Out of nowhere, something snatch Sayori in smacks Sayori in the face and tumbles on the desk. Ai! Sattuu! What was... A cookie! Sure enough, a giant cookie wrapped in plastic. Sayori glanced around. Is this a miracle? Kiitos! Kiitos, Jumala! It's because I paid my Ei jumalauta, onks tän pakko antaa näin vaikeita sanoja mulle? Tää ei oo reilua! Jope kun noi nauraa. Retribution. Saiko sen oikein kai? Actually that one was almost... Actually that one almost worked. Miksi se skippasi yhden? I was just gonna give it to you. But then I heard you blab about the cupcakes. It was totally worth seeing your reaction. Though. Natsuki! That's so nice of you. I'm so happy. Sayori hugs the cookie. Jeez, just eat it. Sayori rapidly tears open the wrapping and takes a big bite. Good. Sayori suddenly glances her hands over her mouth. I bit my tongue! You're going through a lot over just one cookie. Natsuki takes a bite of her own cookie. Your looks really good too, Natsuki, vittu. I can try it. Can I try it? Sä just söit oman keksin. Sä just söit oman keksin. Sillä on oma keksi. Boy! Boy! No se on hyvä, että se on mukava. Mä oon vaan hieman suolainen, koska come on, I just got this. Ja tässä joku 10 tyyppiä katsomassa tätä anime-liveä. Se on totta! Täällä on ihan vitusti ihmisiä täällä yhtä aikaa. No joo, siinä on mahdollisesti. Siinä on. Tää ei oo kuulemma deittipeli. No joo, siinä oli ilmoitus, että tää ei oo deittipeli. Niin. Anime! Mammutti, miksi sä katsot? Antaa toisen katsoa. Mä en tiedä miksi mä juon vapaaehtoisesti, koska mä tiedän, että mä joudun lukea. Aivan sama. Toi lasketaan huikaksi. Jeez. Beggars can't be choosers. But yours is chocolate. Yeah, why do you think I gave you that one? Fine. Still, I'm really happy that you shared this one with me. Hehe. Sayori gets out of her seat and goes behind Natsuki, then wraps her arms around her. Ah! Jeez! I get it. Cookie is still in hand. Natsuki reaches up to nudge Sayori off her.
Sawyer suddenly tends down and takes a bite of natsokiskuki. Vittu mikä mulkku! Jumalauta! Ainoa sama mitkä Kratos sanoo on vaan boy! Pistäks sen, kiinnitäksä se? Yes, kiitos. Hehehe. Kyseessä ei ole anime-uku-deittipeli. Tämä peli on psykologinen kauhupeli, joka vaan pelata tuskallisen hitaasti, koska Spartans on dysleksia. Kuuluuko muuten mun ääni hyvin tässä? Kyllä se kuuluu tässä. Piti varmistaa. Anteeksi. Anteeksi. Did you seriously just do that? Mouthful of Sari trots away to safety. Yuri and I laughed as well. Jeez, you're such a kid sometimes. Monica, can you tell Sayori? Oh. Natsuki glance around. Monica isn't in the club room. Where's Monica anyway? Good question. Have any of you heard anything about her being late today? Not me. Yeah, I haven't either. That's a bit unusual. I hope she's okay. Älkää nyt vetäkö tässä jotakin helvetin shaissia. Of course she's okay. She probably just had something to do today. She's pretty popular after all. Se on niin helppo asia, mä kusin siinäkin jo. Oh god. By the way, tässä lasissa on niinku yhden shotin verran jo tavaraa. Tossa noin, alhaalla. Jota siinä on niinku shotin verran tavaraa, ja se on nyt jo melkein tyhjä. Ja kiitos nyt vielä ihmisille, jotka täällä on kaikki. Kiitoksia, oikeasti. She's pretty popular after all. Eh? You don't think she has a... I wouldn't be surprised. She probably more desirable than all of us combined. Älkää nyt te kaikki ootte nättejä. Se on sama kuin minä. That's true. Excuse me! Suddenly, the door wings open. Sorry, I'm super sorry. There you are. I didn't mean to be late. I hope you guys weren't worried or anything. Monica choose the club over her boyfriend after all. You are strong-willed. Boyfriend? What on earth are you talking about? Monica quizzically glances at me. Mitä vittua se tarkoittaa? Mä en edes tiennyt lausuko mä sitä oikein, mä otan huikavaroksi. Siitä muuttui Karen todellakin. Mamma, katsoko Manskakki sun pinnattu chatti. Niin, miten niin? Okei, Vesi on hyvää, raikas, vesi kylmää. Kyllä. I don't know. Joo, se on ihan hyvä vaan, että niinku ihmistä ei oikeesti sekoitu sitten. Ainakin teitä on varoitettu. Ja jos te traumatisoidutte for life, niin se ei oo mun vika sitten, koska minä varoitin. Jep. Never mind that. What held you up anyway? Well, my last period today was study hall. To be honest, I kind of just lost track of time. That makes no sense though. You would have heard the bell ring. At least. I must not have heard
heard it since I was practicing piano. Piano? I wasn't aware you played music as well, Monica. I don't really. I kind of started recently. I always wanted to learn piano. Mitä? Mä nautin tästä, kun mä saan tasan tarkalleen vähän korkeamman Safa 44 tavitunnettavaa. Tää on aika pikselistä. Onko tää pikselistä teillä? Mulla tää näyttää ainakin hyvää laatua. Mikä? Vois Kisua kutsua Misuks? That's so cool. You should play something for us, Monica. That's... Monica looks at me. Maybe once I get a little better, I will. Yay! That sounds cool. I also look forward to it. Is that so? In that case, I won't let you down, Jope. Monica smiles sweetly. Ah! I didn't mean any pressure or anything like that. Sieltä on tullut emoti. Syy! YouTube tekee live-jutujen eteen jotakin. Game over! Don't worry. I've been practicing a whole lot recently, and I really love the chance to share one of my... Once I'm ready. Vittu. Se on taas huikka. Saatana. Mä en vitti vetää heti perään toista, niin mä vedän yhden oluen. Mitä? Koko oluen. Kerralla, todellakin. Moikka Lili! Moikka Lili! Moi! Ei hätää, en mä kiusaa sua. I see. In that case, best of luck. Thanks. So, I didn't miss anything, did I? Not really nothing. I choose to leave out Sayori. Mistress escapade. Joo, se meni hienosti. And Natsuki will end up complaining to her anyway. It looks like everyone has already settled down. Sayori somehow already finished her entire cookie. Yuri is back to her book and Natsuki disappeared into the closet. No niin, kattokaa niin, sieltä tulee joku kappimorso kohta. Sieltä tulee joku kappimorso ihan just. Mä oon unohtanut muuten tallentaa koko juttua, anteeksi. Mä pistetään kuvaamaan. Näin. Nyt ei ainakaan sitten mene mitään huti, jos siinä tapahtuu jotain. Näin. On lautamies, okei. Okay. Yuri is back to her book. Joo. Jope! Sorry, suddenly comes up to me. I'm gonna go get some supplies from another class. Want to come with me? Supplies? For what? Well, you know how the festival is coming up. Me and Monica were gonna make some posters and stuff. So I need to go find some crayons and markers and glue sticks. I see. Sure, I go with you. Yay! Okay, Monica, we'll be back soon. Are you going with Jope to get the supplies? There's no need. There is no need to trouble yourself. I'd be happy to go with him. But I wanted to go. It's so much fun exploring empty classes and stuff. Okay. It was just a gesture. Joo, mä otan sen huika. Miten se pitäis lausua? Pitääkö ottaa peitto pois siitä? Ai, sä oot kynnestä jumissa.
Noin. Nyt sulla on pesä siinä. Ole hyvä. Nyt sä oot vihanen, niin mä autoon sut pois sun jumistas. Sätene. Morjesta Mad Kingi. Mulla ei tullut ilmoitusta. Perkele. No, nyt sä ainakin pääsit tänne. It gets worse. But F. Mammutti sama. Häh? Mä en saanut sen kaappimonsteri takia unta eile. I see if you can find poster papers too, okay? Okay. Ready, Jope? Yeah! Let's go! Anteeksi. Sayuri and I exit the classroom. The clubroom. Vittu. Mä taas niinkun päättelen mitä siellä tuloo. The following behind as Sayuri hums and skips around the hallway. Honestly, it feels like I'm talking to a kid, taking a kid to the mall or something. Sayuri finds a pleasure in the simple things sometimes. Hey, Sayuri, what exactly are we doing for the festival anyway? I'm not sure how you would make an event out of literature. Mä onnistuin siinä! Mä onnistuin siinä! Onnistuinko? Syy! Mä sain sen vihdoin sanottua. No, se oli Lilin pesä, kyllä. Oh. Hehe. Me and Monica have it all planned out. Don't worry. Don't you worry. Is that so? Yup. We are gonna do a poetry performance. A performance? Of what kind? Vittu. Eli se on taas huikka. Sirmisu. Eikö se oo sir? Niin se on misis, niin. Se on chatista huikka! Liquid General Kenobi, en mä tiedä. Well, everyone is gonna take turns on stage and recite their favorite poems. Oh, that sounds kind of dull. Jope, you are not thinking about it the right way at all. You are not just being You're not just reading poems. It's about performing them. No joo, se että mitenkä sä kerrot ne, niin se on oikeastikin paljon niinku tekee sitä kiinnostavemman. Sori, mulle tuli vaan semmonen niinku, no joo. No anteeks! MV2 live huomenna, please. Onko meillä huomenna mitään? Ei pitäis olla. Kyllä mä uskon, että se onnistuu. Kissa pitää käydä tuossa noin naapurista ruokkimassa, that's about it. Like you say the lines of poem like between my feet. The last remaining flower becomes to me. Okei, toi on. I wish the steam freeing it from its gripping truth. Grazing the final choice moment between my fingers. But to what end have I summoned this joy? For now, when I look in every direction, the once prosperous field becomes me.
is but an barren wasteland. Okay. Like that. Sayori? How do I put this? I'm sure it's just me, but it's impossible for me to take you seriously when you talk like that. You meanie. I'm working super hard on this, you know? Ah, I know. Just meant it that it's a pretty unordinary contract to your cute self. Ah, eli se on taas huikko. Don't say that, it's embarrassing. But I guess that means I'm doing a good job. Yeah, I guess so. I'm so excited. The festival is going to be so much fun. Sayori sprints herself around the hallways again. Jope. Hey Jope, this classroom over here is empty. Let's begin the mission. Mikä helvetin niinku Mission Impossible tää on? Dun. The mission, huh? It's been a long time since I spent time with Sayori like this. But in the end, she haven't changed one bit. She's nothing but a ball of sunshine, tracking happy vibes from the world around her. It's pretty nostalgic feeling for me. As the years went by, I began to hold myself up in my room more and more. So doing adventuring with Sayori brings me joy, oli varmaan se mitä se tarkoitti. Morjesta! The fuck are you playing? Lue Jalmari ennen kuin sä please syytät mua. Lue siellä alalla siellä juttu minkä Kisu on pistänyt. Jotta et saa sitten hirveitä paskahalvausta, koska viime striimissä yhdessä kohtaa. Mä oon pahoillani, kun mulla on dysleksia. Tää on oikeesti etenee hitaasti tää peli. No joo, crippling dysleksia. Tää menee niinku ylimääräisen hitaasti mun takia. Mut mä toivon, jotta tää on edes hauskaa. Koska joka ikinen virhe mitä mä teen, lukemisessa chattia tai tätä peliä, mä otan huikan. Tällä tavalla mä ehkä opin pelaamaan kuin vittu lukemaan. Mutta joo. Please älä kivetä mua seuraavan kerran kun näet. Jope on yksi saatana meemi. Noniin, ihmiset tehkää tästä meemi. Olkaa hyvä. The two of us enter the classroom. Sayori heads straight to the closet and I follow. Let's see what we have here. Crayons. Sayori pulls a box full of crayons of her... Crayons. Mä sanon crayons vahingossa. Sanooko mä Sari? Vittu. Eli se on toinen huikka. No se on hyvä punishmentti sulle, minä nautin tästä. Vitun sadisti. Saatana. There's... Tää on nyt jo niinku paha. Tää vauhti mitä mun pitää juoda. There's the best brand too. They are the ne on parasta brändiä! Tää on hirveetä oikeesti. Mä tuolla aivan räkäkännissä loppuvaiheessa. They're kind of dirty though. So it starts pulling various crayons out of the box, reading the color names. Alright, there's one down. Don't get distracted. We still need to find... wait,
I'm looking for my favorite color. Anteeksi! Mä oon pahollani. Tää vauhti mitä mun pitää juoda. Mä oon pahollani. Se on kaukaa mulle pelkästään. Ethän sä voi juoda alkoholia striimissä, missä on lapsia. Nuo on 18-vuotiaita. Te mitä siinä alhaalla on? Mä en sitä tiedä. Mulla ei oo siitä mitään vaikutusta. Mä oon ilmoittanut YouTubelle, että mun kontentti ei ole lapsiystävällistä, joten mä voin syyttää vanhempia. Fine. Then at least move aside so I can look for poster paper. I dropped one by accident. Ai vittu! Sorry, bends over and smacks her forehead right into the shelf. She falls to the floor and the crayons spill all over her lap. Eiku, ovo. You okay? My forehead. Sorry, clenches her forehead. Geez, Sayori. That's just like you, isn't it? Come on, let me see. Let me help you, Chief. Since Sayori is sitting on the floor, I grabbed her by the waist and pulled her out of the closet. You have to move your hands, Sayori. But it hurts. Just do it for a second. Kinda cute, mut samaan aikaan niinku mulla on erittäin vitun uneasy olo näistä. Sayori slowly releases her hands from her forehead. I gently brush her bangs to the side. Mikä vittu on bangs? Otsatukka. Sorry. There is a huge red mark on the center of her forehead. A bump is starting to form as well. Mitä? No kun en mä tykkää näistä. En. Ei vittu! Älkää vuoda kaikkialle! Taisin mä näyttää mun alavattaa vahingossa kameralla, anteeksi. Mä oon hyvin pahoillani, teidän piti nähdä se. I know I'm ugly. The bump is already forming as well. Ei jumaliste, mun kädet on aivan tahmassa, mä oon pahoillani hetki. Kisu voi teille pitää seuraa. Sä voit lukea sitä. No, ei sulle pääse kameraan mennä. Onks tää päällä?
Sayori on the shoulder and run out into the hallway. Näin, anteeksi. Mä vähän sotkin. Ihan normiasento. Mikä? Sean, mä näin ton. You all need bonking. Ääriasento. Mikä vitu ääriasento? Vittu mikä asento, daddy. Mitä vittu? Mitä helvettiä mä missasin täällä? Ne puhuu siinä asennosta, missä Sayori oli. Se on ihan basic asento. What the fuck do you mean? Ne puhuu siitä. Mä istun tolla tavalla yleensä. Opitko jopa uuden sanan? Jees. Haluatko sitä parempaa? Tää on sitä valkosuklaa. Mä en uskalla syödä yhtäkään. Mä sotken lisää! Tää on perussuklaata. Tää on umpina. Miksi mä en kuule mitään? Tää pelistä on ääne poissa. Fine. Ei siinä oo mitään sisällä. Where should I get? It does really matter since it will be used an ice pack rather than a drink. But I know Sayori likes apple juice, so I purchased that one. Mä oon hyvin pahoillani. In just a moment, I land. Okei, mä en ole enää yhtäkään suklaata. Tää on vaikeaa lukea samaan aikaan. Hetki, mä yritän saada tätä syötyä. Ai mä luin Märkingin viestinkin väärin. Saatana. Ihan niinku chatti yrittäisi saada mun känniin. In just a moment, I'm already returning to the class where I left Sayori. She has one plant on her forehead. Miten sä luit ton plant? Paino vetää olutkin loppuun ihan justiinsa. Using the other hand, clumsily scoop crayons back in the box. At the least, they are already in the wrong spots before I spilled them. Sayori here. I hand Sayori the bottle of juice. Kappas vain. Apple juice. Apple bottom jeans. It's nice and cold. Nice and cold. Sayori opens the cap and starts stringing it from. Sorry, what are you doing? No kun mulla alkoi soida se biisi päässä. Joo, juotetaan Jope känniin, ei nyt oikeesti kuuluisat viimeiset sanat. Viimeistään Mad King on silleen niinku, tässä näin. Rooman aikaisen historian viimeisin... Ei kuningas, mikä se oli, mikä niillä oli? Presidentin kaltainen. Ne oli niitä conscripteja, ei niillä keisariakaan ollut. Sorry, what are you doing? It's for my forehead, idiot. It's for your forehead, idiot! Mäkin tarvitsen tuollaisen kohta. Sorry, I forgot. How hard did you hit your head? Sorry, plances the bottle against the bump over her head. It stinks. Just bear with it. Ei beat, vaan bear. Ei Jesus Christ, tää on oikeesti ihan just tyhjä. Just... Ei ne mun mielestä oo keisareita. Onko ne muka keisareita? Saari on eri asia. Keisari on se, mitä oli. No mutta kun ne vaihtuu joka vuosi.
Mä tiedän, tästä tuli niinku yhtäkkiä historiajuttu. Mä oon pahoillani, mun ADHD paistaa ihan vitusti. Farao. Siis niinku ylipäätänsä niinku Rooman niinku alkuaikaa. Council, mitä se on suomeksi? Se on presidentin kaltainen. Mutta ne oli yleensä vaan sotilaskenraaleja. To be exact. Toma luin. Looks like you cleaned up most of the crayons. So that's good. Hey, Jope. It's kind of fun. Ei jumalista, mulle tuli hikka. Ei saatana. Mä tunnen, kun se meinaa tulla sitä uudestaan. Ei jumalauta. Ja Lili, tuu tänne. Kato, kun mä oon antaa sulle nää herkut tänne. Niin, mutsi saa antaa. Diktaattori. No joo, kinda I guess. Mutta ei sekään niinku ollut iso juttu silloin vielä. Grew up... Eli ne... Niin, Caesari! No ei, vaan Caesar on niinku yhden keisarin nimi. Saatana Caesarin siemenet. Kansleri! Sieltä se tuli! Sieltä se tuli, saatana. Ne on niinku siitä vielä alempia. Basically niinku sillä tavalla, mutta toimi sillä tavalla vuoden. This kind of reminds you of growing up, doesn't it? What do you mean? You know how we used to play outside all the time? I would always try to keep up with you. You were kind of oblivious in some ways. Oblivious in some ways. Like I usually feel being for had trouble climbing and the things you did. But sometimes when I tried to do things I couldn't, I wouldn't get myself hurt. Musta tuntuu, että mä luin tän aivan päin vittua. Niinku mun aivot jotenkin niinku ei. Also, tässä on yksi huikka enää jäljellä, sitten mun pitäisi niinku saada toinen juoma. Jesus Christ. Tätä on mennyt kuinka paljon? Tää tulee olemaan hirveetä. I fell in... Voinko sä käydä tekes mulle juoma? Kisusateille taas pitää hetken seuraa. It's either that or this. Almost like you blamed yourself and were afraid of getting in trouble if someone found out. Even though it really wasn't your fault at all, you know? Did I really do that? Yeah, you don't remember? Come to think of it, maybe I do remember a bit. Jostain syystä nyt kun mun pitää puhua niinku, että ihmiset kuulee tän mun englannin puhuminen on semmoista mut sit mä osaan kyllä niinku puhua muutamin englantia, I swear. I guess I was always... I guess I was always so focused on my games that I didn't pay enough attention to you. So in a way, it was my fault. Kind of like this time too. If I wasn't rushing you out of the closet, you probably wouldn't have hit your head. Jope? I don't think you realize it, but you're always thinking
Näin, nyt on jälleen kerran uusi juoma, joten me voidaan jatkaa tätä. Mä otin nää juomat tähän viereen, koska musta tuntuu, että toi kuppi loppuu aika äkkiä. Se istuu ihan normaalisti. Niin istuukin! Joillekin tää on normaali istuma-asento. Tuo on normaali näänykkä. Sä et oo normaalia nähnyt. Millä seipä on? No ei ne oo sen perseen alla. On ne vähän. No joo, niinku sivussa, mutta ei ne nyt perseen alla. Mä en edes venyt tota vertaa. Mä leijuusin tossa noin, koska mä en pysty istua edes mun jalkojen päällä. Mutta joo. You really are a sweetheart. Don't call me that! How fucking dare you! And don't really do these kind of things all the time. I guess when it comes to you, it just feels natural. Because before I even know it, I'm treating you like that. I guess that's what happens when you've been friends for a long time. Really? Maybe you're right. Jope? I'm so glad that nothing changed between us. Do you think it be like this forever? Forever? Kuka on Hornitseelissä? Jartsa sos vittu! Sus vittu! Ponkkoutu Hornitseel, saatana! If I'm honest to myself, there is no telling where we each end up for any. Älä naura, mä yritän. Or after that. Mun pitää ottaa joka helvetin koota. Jos mun pitäis tehdä joku vitu dyslexia-counteri tonne, et missä kohta mä luen väärin, se olisi tällä hetkellä varmaan 258. Niin joo, tähän väliin kaikille uusille, jotka tuli tähän. Joka kerta kun mä luen chattia tai tätä tekstiä väärin, mä joudun ottaa huika. Ja sit kun tää on kauhupeli, niin sit kun tapahtuu kauhutavaroita, asioita, niin mä joudun siitäkin ottaa huikan, jos mä säikähdän. Joten, back to it. So it wouldn't be fair for me to make any promises. But, well, I hope so. Mitä? Mä voin tulla sun persona dysleksik. Mä huomasin, mä luin sen väärin. Jesus vitu Christ, saatana. Oh. Huomio, tää on anime uvu school. Ettekä huomio mun voice crackia, saatana paskaturvat siellä. Rekordaako tää se? Nyt tää ainakin rekordaa. It's been a long already, right? I can't imagine you even changing, so my hopes are up. I'm so happy. Sorry is a whimsical expressions in her eyes. We remain silent for a moment. She is silly and clumsy and the outside. That's when I see the deep intro like this. It makes me not to disturb her. I guess we should go back. I don't want to worry Monica, you know. Good luck with that. She's gonna see your forehead either way. Not if I hide it under the bangs. Sähän mä sen sanottua. Sorry hops to her feet. Ah! She clutches her forehead again.
stands up so fast after hurting yourself. Oof. Well, I guess it's too late now. Anyway, let's go. Toisella on joku vitu concussion ja sattuu niinku ottaa askel takaa. Ai, mennään jo, älä jaksa. I follow Sayori out of the classroom. Sayori plays with her bangs to try to hide the bump, but without much success. In a moment we make it back to the club room. No niin, ja sitten joku vinkuu. Satan! Ah, you are back. Good timing. I was just about ready to start with sharing our poems. Sayori, your forehead? She's fine. Don't worry about it. I was playing with the crayons and smacked my forehead into the shelf. Well, anyway, we are about to find everything we needed. Huh? I have it right here. Sayori frantically glances around herself. I forgot the stuff! Fuck! Calm down, Sayori. I have it all right here. I found the post papers too. Haha! Sounds like you ended up doing all the work, Jope. Mä oon kova poika. Onks se vaan mä, mut Jope tuntuis puhuvan nopeammin. Niinku mitä... Puhuko niinku ylimääräisesti nopea, että tää kamera niinku ei ehdistä ottaa? Joo, kyllä tää tuntuu nopeammin onnistuvan mitä eilen. Tää... mä oon juonut, niin tää onnistuu paremmin. What the fuck? Äkäputsi puolilautat... Ei, en edes yritä. Ihan sama mitä sinä luki, mä en edes yritä lukea sitä. I failed to come up with an excuse for Sayori. I made it an adventure. Yeah, that. Okay. In any case, good work. I'll start working on the posters tonight. Me too. Okay, everyone. Are you ready to share your poems? I guess I should grab mine. After making sure the crayon box is closed tight, I return to my seat. Kellekä me näytetään meidän Juddu ensimmäisenä? Kertokaa siellä chatissa. Onko se Sayori, Natsuki, Juri vai Monika? Chatti päättää jälleen kerran ensimmäisen. Monika! Sieltä tuloo Mad Kingsen Monika Simppikerhosta. In my life, a little bit of betting has by my side. No toinen on toi hei Monika. Hi again, Jope. How's the writing going? All right, I guess. I take that. I take that. Oliko se vaan I take that? Oliko se vaan I take that? Koska musta tuntuu, että mä luin sen väärin. As long as it's not going bad, I'm happy that you're applying yourself. Maybe soon you become a masterpiece. Mä olen jo masterpiece. Ei siis pästävärkiltäni. Täällä sisällä. I wouldn't count on that. You never know. Want to share with what you wrote for today? Sure, here you go. I give my poem to Monika. Alright. It's pretty good. It makes me think of Sayori like the other one that you wrote. You two are like a dynamic duo. Eikä mä tehdä sitä eniten Jyrin kaltaisen mun mielestä, mutta kai se on Sayoriin
liittyvä. That's kind of exaggerating. Vittu. Ja probably. Ei kun niitä on tyhjä. Satana! But you do spend a lot of time with her, even in the club. Don't you? Niin joo, tähän väliin jos joku miettii, että mitä mä juon, niin tässä on Bacardin Spiced. Jotta siinä on. Jotta jos tykkäät jossakin, jos te oot tää niinku 18-vuotiaat tietenkin, ja sen päälle, niin sillä kohtaa ootte voinut maistaa. Niin Bacardin tätä niinku Spicea just, se on Captain Morganista vähän enemmän niinku siellä niinku spicy. Siellä enemmän makua mukana. But you do spend a lot of time, joota mä luinkin. Then again, I don't blame you for being a little shy. I'm not shy, it's just I'm just teasing you. I know that... No, it takes a bit of time to make friends with everyone. But Yuri and Natsuki are super interesting people, so don't be afraid to give them their share of time. And you can talk to me every now and then. Too, noin. Miksi mulla kesti ikuisuus sanoa se too? I'm not like unapproachable or anything, am I? Mutta kun ei tuu tilanteita vastaan. No, it's nothing like that. I'm just really getting used to being here, that's all. Yeah. I'm sorry if I was putting pressure on you or something. Vittu. Tääkin lasi on saatana pian tyhjä, ei Jeesus Kristus. I really didn't mean it ei saatana vielä. Mean it like that. No, don't worry. I get what you are saying. Well, alright. But anyway, you want to read my poem now? I like the way this one turned out, so I hope you too. Alright, let's take a look. Save me. The colors, they don't stop. They won't stop, vittu. Tuu tänne näin, niin porukka kuuluu. Tänne, ota tää. Hyi! Okei, ei sitten. Mikä on? Niin mikä on? Of meaningless noise. The noise, it won't stop. Violent grating where... En mä osaa lukea tollasta vitun tekstiä. The violent creating wear forms. Quaking, squeaking. Screeching, piercing. Sign consent change. En mä osaa lukea tätä tekstiä! Like I'm playing a chalkboard on a turntable, like playing a vinyl in a pizza crust. An endless poem of meaningless. Load me. Onks tää paha, että mulle tuli kaksimielistä paskaa tosta mieleen? Load me. Mitä se tuolla tarkoittaa? Saanko mä ladattua? Load? Empty spots. Ei se ei anna mun lataa sitä, mitä helvettiä? It's even more abstract than your last one, huh? I guess it's just the way I write. Yes.
Mä oon pahoillani. I'm sorry if you don't like it. Se oli mun mielestä erikoinen, mä en vaan tiennyt mitä vittua siinä oli se juttu. No, I never said that. It's just kind of a thing I never really seen before, I guess. I'm kind of like playing with my space in the paper. Ei jeesus, vittu se on loppunut taas. Choosing where and how to space your words can totally change the mood in the poem. It's almost like magic. The way I wrote the lines, really short, makes it feel like they are trying to speak over the noise. I see. It's still hard for me to tell what it's about though. No joo, kyllä niinku mullakin. Haha. Sometimes asking what poem is about isn't the right question. A poem can be abstract as physical experience of a feeling. Ei vittu, mitä paskaa! Anteeksi, mä skippasin taas. So, putting it in that way, not every poem is about something. Anyway, here's Monica's writing tip for the day. Sometimes you find yourself facing difficult circumstances. When that happens, don't forget to save your game. Hetkinen! Te siellä! Mikä tää nyt on? Mikä tää niinku neljännen seinän rikkominen tässä Oltosaden oli? Katso meemit Discordissa. Mä katon sen myöhemmin. Mä mieluusti yritän tähän keskittyä, koska mulla kestää tässä aivan liian kauan muutenkin. En. Koska mä keskityin lukemiseen liikaa ja puhumiseen. Mä en pysty tätä kaataa tonne noin. Mä otan pienempiä huikkia, siis oikeasti pieniä. Kars sinne. Onko tää hyvä? Siinä on puolet molemmille. Klökiä. Mä oon pahoillani, mä niinku jotenkin... Mulle tuli joku vitun bombshell tähän. Vinyl. Voinko sä Mad King tarkentaa mun dysleksia ja auta mua? Eikä tää alkoholi mun veressä. Joo, ehkä se voisi olla hyvä. Ei tää kylmää oo. Siis totta kai. Se pysyy täällä lämpimänä. Ja no, se varmaan, että mä laitan tätä kireälle, niin... No joo, no se sitten jo pistää siihen vielä ekstraa. Tuli tällekin käyttöä vihdoin. Meillä on tätä käytetty hirvittävästi. Ollaanko me ehkä kerran 2? Moikka hamsteri! Onko sulla alkomittari? Ei. Miksi mulla olisi alkomittari? Mä oon partia kautta järkkäri, en mä oo poliisi. Mutta joo, mä inhoan tätä. Miksi sä rikot 4. seinää, Monika? Mä vihaan tätä yli kaiken. Tallensinko mä? Joo, tallensin. You never know when you might change your mind. On what? On what exactly? Or when something unexpected may happen. Lopeta! Lopeta! Mulle tulee niinku kylmiä väreitä, koska mä muistan sen edelleen sen viime striimin kuiskauksen. Mä tallensin jo. Mä tallensin Mad Kingin.
Se pyysi mua loadaamaan jotakin. Se oli varmaan se load me. Pystykö mä loadaamaan? Load. You can skip button for... When that happens, don't forget to save the game. Okei, nää on sama asia. Mitä vittua? Mä oon ihan vitun hämmentynyt. Or when something unexpected may happen. Wait. Is this a tip even about writing? Lopeta, aikuinen nainen. What am I even talking about? Älä naura mulle, saatana. That's my advice of today. Okay. Thanks for listening. Mennään vaikka Jurin luokse. Yuri. Let's see what you wrote for today. Well done, Jope. Your skills are already improving. Kiitoksia. Really? Thank you, Yuri. Coming from you, that means a lot. Eh? It's nothing. I'm just happy to help inspire fellow writers. I know you are new to this, so I don't worry so much if it seems like you can't get your poem to feel perfect. You don't need to be afraid to be a little more daring. Metaphors can go a long way. Jesus fucking Christ. Ei saatana. Oliko mukava joulu? Oli, ainakin mun mielestä. Vaikka nyt joulupäivä itsestä tossa oli niinku karselias, niin se oli vähän paljon hommaa siinä. Niin oli se nyt silti kivaa. Ja sitten tänään me mentiin vielä juhlistaa lisää itse niinku kunnolla joulua. Jotta kato, kun meikäläisen äite pitää erikseen sitten joulupäivää. Se on joka toinen vuosi niinku joulua sitten siellä. Eilen oli aatto, nyt on joulupäivä. Niin, jouluaattoa tuli juhlittua mukavasti ja joulupäivä tuli mentyä juhlimaan sitten mun äiteen luokse. Elikkä nyt me ollaan täällä. Ja nytten me ollaan täällä kotona ja pelataan tätä hyvää koulupeliä. Tee joku päivä Ome-live. Mikä on Ome? Mä en oikein tiedä. Mä jatkan tätä, koska nyt mä muuten jää liikaa tähän stunlockiin. Don't feel like you need to work your brain like turning a bunch of gears. Mä teen sitä tällä hetkellä, mitä vittua sä meinat. Try letting your mind wander through your feelings. Niin mitä? Ei vaan, kun tää on vaikea lukea. Tää on oikeesti vaikeeta. Tää on ihan vitun vaikeeta. Hei muuten, mitä sait lahjaksi? Mä sain kuulokkeet itselleni. Mä sain mukavat hanskat. Semmoset oikein kunnon talvihanskat, koska mulla on vaan yhdet nahkahanskat, jotka on vähän huonoja oikein kylmälle säälle. Mä sain Kornin, bändin, mahtavan paidan ja... Kornin, siis bändin, ei maissin, mitä tuo yksi äpärä tuo sanoo. Niin Kornin ton bändipaidan, semmosen huppari, ja se oli ihan vitun nätti mun mielestä. Mä voisin oikeastaan näyttää sitä teille, äkkiä. Mä en tiedä just se, että kuinka ihmiset tää chatissa niinku metallin faneja tai tällaisia, mutta näkyykö sitä tästä? Tässä on tätä takapuolta. Tää on väärinpäin vittu. Siinä niin on. Korn. Mun mielestä ihan helvetin hieno takaa. Ja edestä mukava ja yksinkertainen. Ei mitään isoa. Siellä vaan lukoo Korn ja siinä on joku seisomassa. Yksinkertainen ja hieno mun mielestä. Let's go! Niin Omegle. No se on sitten... Voidaan miettiä näitä sillä hetkellä, kun mulla on parempi tietokone ja tällaisia. Mä en usko, että
mun tämänhetkinen tietokone pystyy pyörittämään liveä kautta kuvaamaan oikein. On kaiken musiikin ystävä. Sanokaa tähän näin kommentteihin tällä välillä parhain teidän oma rock'n'rolli tai metallibändi, jos te niitä kuuntelette. Ja jos teillä ei ole sellaisia, niin mahdollisimman lujaa siihen suuntaan olevaa, koska mä haluan nähdä kuinka paljon minkälaista musiikkia. Tai no, pistää vaan niin, että mikä on teidän lempiartisti kautta bändi. Ei mitään sen kummempaa spesifikkiä. Behemot. Try letting your mind wander through your feelings. And write down the things you see and hear. Miksi mä aloin miettimään tota liikaa? Mulle tuli heti se, nyt tää tuloo kohta joku vitun kiljuva ääni mun korvan juuressa. That's one way to truly enable your reading to see if you see your mind. Vittu tää on. See into your mind. Kiitos Kisu. Tää on vitun vaikeeta. Ja tää ei oo mun mielestä vielä alkoholin syytä. Tää on vaan muuten vaikea. It's very intimidating experience. I see. That's a certainly interesting technique. Okay. Elvis Presleytä, Alison Wonderland, Lordi. Moi Milla. Sitten täällä on se Behemot. Hamsteri tykkää Millan artista tosi paljon. Se on se Milla, sä oot ihan tänään hyvän muusikko. No niin, Milla, jos sä tekisit musiikkia, niin minkälaista musiikkia sä tekisit? Nyt kertaan kun Hamsteri on täällä heti se on sun fani. Se on valmiiksi sun fani. Joo, mä lopetan sen tämän jälkeen. Kylläkin on vaan niin vitu hyvää. Mä juon sitä ton jälkeen pelkästään. Thank you for sharing. I have well, an example of what that if you would like to read it. Of course. Is this poem you wrote for today? Yuri nods and timidly hands me her poem. Ei Jeesus Kristus, tää on vaikea lukia. The raccoon. It happened in the dead of night while I was sealing breeze fan a kindly snack. My attention was caught by the squeaking of a raccoon outside my window. It was the first time I noticed my strange tendencies as an onko toi mitä humount? Ei saatana. I gave the raccoon a piece of bread. My supercell... Ei jumalauta. Sentäs tää on ihan just ohitte. Well avoid of the consequences, well aware that a raccoon that is fed will always come back for more. The ei jumalauta. Beautiful of the cutting knife was the symbolic. The bread my hungry kunnisit... Ei jumalauta. Ei Jeesus, tää ei jatkuvia! Ei! Mä luulen, että se loppuu! The raccoon and hunger? In hunger varmaan. The moon element it plays and
Ei herra Jeesus, tää on hienoa käsialaa, mut mä en osaa lukia. Pace and reflections that much more light of my cutting knife. Miksi tää puhuu niin specific sen veittestä? Tää on tämmönen puukkojunkkari. The very same light that clenched in the eyes of my raccoon friend. I sliced the bread fresh and soft. The raccoon becomes excited. Perhaps I'm mentally protecting my emotions onto the newly satisfied animal. The raccoon has taken to follow me. You could say that we're gotten quite used to each other. Eli onks Jyrillä niinku oikeasti niinku tämmönen lemmikki basically? Ei oo, okei. Okay. The raccoon becomes hungry more and more frequently. Jos sä et tajunnut sitä, niin toi poem on itsen sliceauksesta. Se on... Okay. So my bread is always handy. leipänä se. Puhuuko se niinku kättänsä leipänä? Joo. Oh my fucking god. Käyn Hallankaan jenkillä meidän joku puoli tuntia. Alright, nähdään sitten kohta. Indie bikini. It's about cutting yourself. Mikä pornopeli tää? Ei tää oo pornopeli. Tässä just jo puhutaan nittensä viiltämisestä. Hyi! Älä vittu, älä heitä tollasta tähän. Every time I wrench my cutting knife, the raccoon shows me its eyes meant a rush of blood. Clenches. I slice the bread and feel myself again. Okei, niinku tää loppu oli jo selvempää. No, I feel bad. Why do you do that? How dare you do that? Ihmiset tekee sitä joo, enkä mä niinku halua niinku ihmisille niinku pahaa oloa sille, ketkä tekee sitä, mutta please don't. It's very bad. Eikä mä sitä sano vaan, että se on nainen. Yleisesti jos sä teette sitä, niin älkää tehkö. It's bad. Just don't. Mullakin oli omat ongelmani, mitä mä tein. I was a little more daring with this one than yesterday. I can see that. It's a lot more metaphorical. Okei, eli tuolla tulee se, että niinku mistä se niinku tulee se juttu. Okei. Now I understand more. I don't know if it's my fault, but I can't begin to imagine what this poem is about. Mä tiedän kisun ja ton loppuosuuden, mitä siinä oli. And I am kind of sad. That's right. It's a bit closer to my preferable writing style. Niin, preferred writing style. Using the poem as a canvas to express vivid image Älä kiusaa mua. Mä yritän. mä uritan. Emotions through them. Yeah, if I take it ei jumalauta. Take it as face value. Then I can't even figure out what it's supposed to mean. Well, I think it's something that different people can relate to in their own ways. I wanted to express the way it feels for me to indulge in my more
usual hob... Tää musiikki ei sovi tähän kohtaan yhtään. Tää ei sovi. Jyri Smash. Sä et ollut täällä yhtään mukana aikaisemmin, mutta joo, siis Smash, mutta... Please, come on. now I'm just sad. I feel bad. Voinko mä auttaa sitä jotenkin? It's those sorts of things in usual further to keep myself. Forced to keep myself. So, I sometimes enjoy writing about them. Why do you keep them to yourself? Because they are embarrassing. And people wouldn't make fun of me. People would make fun of me. Älkää miettikö ihmiset näin, jos te teette itsellenne ilkeitä asioita. Älkää miettikö näin. Please. Talk to somebody. Don't you have anything like that, Jope? Yo. Well, I guess I guess I do. Yes. I feel like everyone has a little something like that. Ja varmasti kaikilla on jotenkin pientä, mutta ei ehkä ihan tuohon asti. The best we can do is respect each other and our individualities, kyllä. Even if it's different sometimes, and so things make us comfortable. After all, if I hadn't learned to embrace my own weirdness, I would probably hate myself. I might be ranking a little bit now. Ranting. Eli että niinku jauhoo vaan sitä asiaa, puhuu sitä koko ajan. Yeah, voitin. Smash. I feel funny. Yes. But I'm glad that you are a good listener. No väitä siitä, että sille tuli edes parempi olo siitä. Natsuki Sayori. Okei, Sayori. Jope. I really love your poem. I can't believe you've been hiding this from me. I'm not hiding anything. But your poems are so good. Yesterday, and this one too. You can't tell me you haven't done this before. I mean, you're really the only one who feels that way, so... Eh? No way! Not even Natsuki? No en tiedä näyttää Natsukille sitä! Well, I guess Natsuki is the least likely to admit how much she likes something. But I don't think it's that. What do you mean? Well, I guess I'll be honest about it. It's a lot easier to write poems when I'm thinking about you. Smooth! Smooth! Smooth, motherfucker! Smooth! Eh? Oh, waka. Stop thinking weird things, idiot. I just meant that you are a really expressive person, I guess. How am I supposed to write poem about my own stupid life, but somehow make everything in your life in an adventure? Even little things, like cookies. Let's not talk about that. So, yeah. I guess what I am saying is that I can feel more feeling towards you than I can through myself. We have that kind of weird connection.
It's your fault. It's your fault for getting in my business all the time. Eh? I don't know if I understand. Huh? You never understand when I try to explain things to you, do you, Sayori? I pat Sayori's head. Hey, yeah! I'm not a kid, you know. Are you sure about that? Maybe. Sayori starts fiddling with her pencil between her hands. Okay. Hey, Jope, will you give me your poem? I'm kind of... I kinda want to keep it. Why? Because, well, it's the first time you writing something for me. Sorry, you completely misunderstood. I didn't write it for you. Stop. Are you even listening to me? Listening anymore? Well, whatever. I give it to you when we go home. Really? Snap! Aha! I broke my pencil. Sayori hazardly bent down to pick up a piece she dropped. But being inactivity of her surroundings, she bumped right into me. Sorry. It's fine. I get it for you. I bent down to pick up the broken pencil. Sayori clutches the desk beside her to support her knees shaking. A little clumsy today. I'm little clumsy today. Haha. Let's sit down, Sayori. Yeah. I grab Sayori's arm to help her sit at the desk. Anyway, I still haven't read your poem. Oh, sorry, I forgot about that. But it's not as good as yours. Jeez, don't worry. I'm sure I like it. Jeesus viekö. Shacking hiljaa! Mä yritän parhaani! Mutta joo, John, mä katon sen Discordin myöhemmin. Nyt mä haluan keskittyä tähän näin. Koska mulla kestää tässä aivan liian kauan muuten. Puddle. I pop off my shelf like lid off a cookie jar. It's like a secret place where I keep all my dreams. Little ball of sunshine all wrapping together like a bundle of kittens. I reach inside with my thumbs and forefinger. Mikä vittu on forefinger? And plunk one out. It's warm and tingly. But there's no time to waste. I put it in a bottle to keep it safe, and I put the bottle on the shelf with all the other bottles. Happy thoughts in a bottle, all in a row. My collection makes me lots of friends. Each bottle starlight to make amends. Sometimes my friends feels a certain way, and down comes a bottle to save the day. Night after
night, more drinks, friends after friends, more bottles. Deeper and deeper my fingers go, like exploring a dark cave, discovering the secret hiding in the nooks and graves. Digging and digging, scrapping and scrapping. I blowed dust off my bottle caps. It doesn't feel like time elapsed. My empty shelf would use some more. My friends look through my locker front door. Tää kuulostaa, että se kertoo jotenkin niinku masennuksesta sitten tämä. Nyt näistä alkaa paljastua niistä, että mikä niissä on etusormi. Okei, jes, kiitoksia Mad King. Joo, nyt tästä tulee esille näistä, että mitä niillä on jotakin vialla. Yksi viiltelee itsensä, yksi on masentunut. Monikasta ei tullut mitään, se vaan rikko 4. seinän. Se oli kyllä ihan vitun creepy. Tuo oli kiva silti, jotenkin mun mielestä. Holy crap. Sir, did you really write this? Of course I did. I didn't I tell you yesterday I was gonna write the best poem ever? Yeah, but I mean, I didn't expect like this coming from you. Eli ilmeisesti tää meidän hahmokin tajuaa sitä, että masentaa. Monica touched me in whole lot. Eli niin se opetti paljon sille. Vittu oli vaikeaa. When I have been really in touch with my feelings recently. Vittu. I see that. It's almost kind of creepy. No. Creepy? Well, not exactly. Maybe because I'm so used to you being cheerful. Well, never mind. I think too hard about it. The point is, it came out good, so you should be proud of it. Huh? Thank you. I feel like I was meant to express myself this way. It even helps me understand my own feelings a little bit better. Writing this like magic. What happened? Okay. You've gotten pretty passionate about this, huh? I hope you keep it up. Yay! Writing's the best. I'm gonna keep writing until I die, okay? Okay? Haha, don't get ahead of yourself. Sari always had a habit to get obsessed with something before dropping it no more than a week later. Kuulostaa ADHDlta. I wonder if this is one of those times. But seeing the passion in her eyes makes it hard for me to be persisting. Jumaliste, tää on vaikea. Ihan vitun oikeesti. Häh? Vittu satana perkele. No mitä nyt?
Mun on pakko käydä tässä välissä vessassa, jotta luetaan toi Natsuki-juttu sen jälkeen. Anteeksi. Näin! Nyt jatketaan. Anteeksi, mulla tuli erittäin iso hätä yhtäkkiä. Ei vittu kun lakaa. Lakaako tää mukamas? Ei tää mulla lakaa. Eikö tää nyt saatana viekö lakaa? Koita refreshata, jos tää lakaa sulla. Sen pitäis auttaa asiaa. Viite kerran kun ei tää lakaa muilla, niin jos sä refreshat, niin tän pitäis auttaa. Sun peli lakaa, ei lakaa. Okei, kiitos Mad Kingi sieltä vielä. Noni, Natsuki. Well, it's not really any worse than the last one, but I can't really say it's any better either. Huh? What? Well, anything that isn't train wreck, I take as a win. And I get feeling you probably I get feeling you are probably the most critical. Huh? What makes you wait, maybe that was the completion. Glad to see someone recognize my experience. Well, then keep practicing and making. Maybe you'll be so good as me someday. That's something tells me Natsuki completely missed the point. Come to think of it, this kind of reminds me of Sayori's poem yesterday. Huh? You think so? Yeah, well, I guess if you've been friends for a long time, you might be on the same wavelength. But you never really struck me as her type. Sayori's type all of a sudden. Well, I don't know, but honestly, how can someone so fluffy and spend so much time with someone like you? I feel attacked. It's like she's tracking
around a death way. That was a little unnecessary, but think of it this way. If it weren't for me, she would probably just fly away like letting go of a balloon. You could say we each take care of each other in our own ways. Jesus fucking Christ, tää on vaikea tässä lukia. Whatever it is, I don't care, get it. Onko se nyt hieman musisukkainen saatana? Play of the vitun game. Jäätävällä lagilla, nonni. Oh yeah, I guess I'm supposed to show you my poem. Here. Yes, tää on se mitä mä voin lukia. Amy likes spiders. You know what I heard about Amy? Amy likes spiders. Icky, wriggly, hairy, ugly spiders. That's why I am not friends with her. Amy has cute singing voice. I heard her sing my favorite love song. Every time she sang the chorus, my heart would pound to the rhythm of words. But she likes spiders. That's why I'm not friends with her. One time I hurt my leg really bad. Amy helped me up and took me to the nurse. I tried not to let her touch me. She likes spiders. So her hands are probably gross. That's why I'm not friends with her. Amy has a lot of friends. I always see her talking to people. She probably talks about spiders. What if her friends start liking spiders too? That's why I'm not friends with her. It doesn't matter if she has other hobbies. It doesn't matter if she keeps it private. It doesn't matter if it doesn't hurt anyone. It's gross. She's gross. The world is a better place without spider lovers, and I'm gonna tell everyone. Sä taidat nauraa tolle, mutta tätä poemia tästä on just niin, tää on oikea poem. Ja se tarkoittaa, sillä on useita eri merkityksiä, mutta yksi mitä sanoo tohon, niin se tarkoittaa se, että se tyttö tykkää toisista tytöistä. Ja sen takia sen kanssa ei ole kavereita. Se on lesbo, sen takia se on lesbo. Okei. Eli tässä on sellainen. Tää on mukavaa, kun sä kerrot näitä näin, niin mä tiedän sitten enemmän. Poemia on käytetty paljon. Niin kuin just niin, silloin tarkoitus, se ei ole sellainen yes. Eli onko niissä aikaisemmissakin ollut joku tarkoitus? Ei mun mielestä, kun se on ollut vähän niinku avarampi vielä. Jota niinku nyt näissä on enemmän niinku persoonallisuutta näillä. It's quite a bit longer than yesterday's. Niin se on vaan. Siis joo, se on niinku, toi poem, se on oikea aktuaalinen poem. Ja se on just niin, se niinku, siinä on teoria netissä, että se on just niin, joku tyttö puhuu siitä, että niinku tyttö tykkää toisista tytöistä ja sen takia se haluaa sekä kaveriksi ikinä. Okei, et niinku se on niinku se Spideri on periaatteessa toinen tyttö. Tai jotain muuta, mistä just niin se tykkää. Okay. And that's why I got no friends. Yesterday was way too short. I was just warming up. I hope you didn't think that was the best I can do. No, of course not. Anyway, message is pretty straightforward in this poem. No, ei ilmeisesti mitä Kisu sanoi. It doesn't have it. It doesn't have. I have to explain that. Musta tuntuu, että mä luen sen väärin. Sometimes you can explain complicated issues with such a simple
anal-lotions. And it helps people realize how stupid they are being. Like anyone would agree that the just subject of the poem is an ignorant jerk. Do you know people like that? Of course, it's about how... Ah. Okay. Okay. Of course, it's about how everything thinks my... That doesn't matter. It's because being... It can be about anything. I wrote it to be easy to relate to. Everyone has some kind of weird hobby or guilty pleasure. No joo, se on kyllä aivan totta. Something that you're afraid of. Afraid if people find out, they make fun of you or think less of you. But that's just makes people stupid. Totta. Who cares what someone likes as long as they are not hurting anyone and it makes them happy. Tämä, niin mitä? Einal, mitä vittua mä näen täällä ensimmäisenä kun mä katson chattia? I think people really need to learn to respect others for liking weird things. Huh? That's funny. Yuri wrote about something similar today. Huh? Did you say Yuri? Yeah. She had said her poem was about unusual hobbies of hers. I didn't really get it, but she said something similar to you. Huh. That people shouldn't make each other feel insecure about those things. Really? Well, I mean Yuri is pretty weird, so I wouldn't doubt that she has some weird hobbies. Not that there is anything wrong with that. It's not like I would judge her or anything. Natsuki has trouble finding words. I guess I should try not to be so mean to her. Joo. If she feels insecure about her weird behavior and stuff, I mean, I always hate people who make me feel insecure. And you made me feel insecure yesterday. But the way you put it, it sounds like she learned her lesson. Well, I would say so. Even if her writing style is pretty different, I'm sure she apparently appreciate the message in your poem. It's what I do best, after all. Niin mitä? Onks tää hyvä? I don't like writing unless there's a good message to take away from it. Like conveying emotions is important, but I want to make people think, not just feel. Remember that. I'm gonna write a good one tomorrow so look forward to it. Musta tuntuu, että tää on niinku jotakin, mitä mun pitää muistaa. Okay, everyone. We are all done reading each other's poem, right? I have something extra planned today, so if everyone could come sit
at the front of the room. Is this about the festival? Well, sort of. Do we really have to do something for the festival? It's not like we can put together anything good in just a few days. We'll just end up embarrassing ourselves instead of getting any new members. That's concerns of mine as well. I don't really do well at the last minute preparations. Don't worry so much. We are going to keep it simple, okay? We don't need much more than a few decorations. Sari has been working on posters and even decided some pamphlets we can give out during event. Okay, that's a great idea and all. Great and all, but that doesn't help us what we are actually going to do in the festival. Sorry. About the event. Vittu, tää on mä tunnen kun mun aivot sulaa. Miten täällä menee? Ihan hyvin. Howdy. Mitä vallaton? Sorry, I thought you heard about it already. We are going to be performing? Monica! Yeah, we are going to be having poetry performance. Each of us are going to choose a poem to recite during an event. But the cool part is we are all so going to let anyone else come up with recite poems too. Sari putting it on all posters in case anyone wants to prepare ahead of time. Sari was being coloring posters holds up for us to see. Eli sillä oli yksi sellainen posteri, okay? Are you kidding me, Monica? You didn't really start putting those posters up, did you? Well, I did. Do you really think it's a bad idea? Well, no, it's not bad, but I didn't sign up for this, you know. There is no way I'm going to perform in front of a crowd of people like that. Group of that. No meikäläisellä on kyllä aika lailla niinku olisi ihan vitusti vaikeuksia siinä kanssa. Jesus Christ. Kohta 30 asetta platalla, jumalauta jätkä grindaa. Din. Tää musiikki on oikeesti kiva tässä. Onko se vain minä? Mutta mun mielestä tää on niinku harvoja tällaisia rauhallisia pelimusiikkia, niinku pianomusiikkia. Mä tiedän, tää on kauhupeliä, se on varmaan tehty sen takia tämmössä niinku hienoksi ja meneväksi ja hieman ehkä söpöksi. Mutta Jesus fucking Christ. Tää oikeesti kuulostaa hyvältä. Mä en valehtele. Mä tykkään tästä näin, mitä tää kuulostaa. Ne, jotka tän biisin teki, niin ne on talented as fuck. Sitä mä en halua niitä ottaa pois. Tää musiikki on yksi iso vitun painajainen. Eikö sä tykkää, murhamies? I agree with Natsuki. I would never in my life do such a thing like that. Imagining it's Yuri shaking her head in fear. Guys! No, Sayori. I understand where they are coming from. Remember that Natsuki and Yuri have never shared their poems with anyone until just a couple of days. It's a lot to ask for them to recite their poems with out loud to whole room full of people. I guess I kind of overlooked that. I'm so sorry. But
I still think we should give it our best. We're the only ones responsible for the fate of this club. If we start an event and each put a good performance, then it will inspire others to be the same. To do the same. And the people... Jeesus Kristus, auta mua. Oh, no meni ohi siitä just sopivasti. Niin mitä hetkinen, hä? SH-poem. Niin, et sillä meni se niinku ohitte. SH-poem. Mä unohdin sen, että mitä se tarkoitti taas. Joo, mä tiedän, anteeksi, mulla tuli niinku yhtäkkiä se, että hetkinen, hä? Luinko mä tämän? And more people who perform... Okay, ai niin jo. Mä lupaan, mä en oo edes kännissä. Mä vaan niinku, mun aivot on taas vittu fried. Yeah! It's about expressing your feelings. Being vittu! Unohdin tässä loppuun glögin kesken. Being intimate with your friends. With yourself. Aivan sama vittu. Ei mun kannata edes vittu yrittää enää sitä. Finding new horizons and having fun. That's right. And it's those reasons that we are all in this club today. Don't you want to share that with others? To inspire them to find the same feeling that brought you here in the first place. You know you do. I know you do. I know we all do. And if all it takes is standing in front of the room for 2 minutes in reciting a poem, then I know you can do it. Natsuki and Yuri remain silent. Sayori looks worried. I guess that leaves me no choice. I agree. I don't think it's too much to ask. I think Sayori and Monika have been trying really hard to get new members. At the least we can do is help them out a little bit. Well, maybe, but it looks like Natsuki don't have any arguments left. Okay, fine. I guess I just have to get it over with. All right. Phew. Thank you, Natsuki. What about you, Yuri? Yuri dejectedly glances around everyone else. Expectant faces. So I guess I don't really have a choice. Ha ha ha! That's everyone. You are the best, Yuri. This club is seriously going to be the death of me. Oh no. Toin on niin peloissansa esiintyä. Ei se mitään, niin vittu olin minäkin koulussa. Mä vihasin esiintymistä yli kaiken. Iho kielestä tai se kielen pinta. Häh? Mulla oli itelläkin ollut kerran niin, mutta me tehtiin se kavereiden kanssa. Mä tein idioottina sen, että mä laitoin mun kielen alaosuuden. Koska mä mietin, kun kaikki laittoi sen päällisosuuden, mä laitan sen alaosuuden.
Se sattui. Siis se sattui ja lujaa. Älkää tehekö sitä, oikeasti. Että niinku jos se kielen päällinen kuulosti jo tyhmältä ja kipeältä, niin älkää kokeilko sieltä alta. Se on hirveetä. Oh gosh. You'll be fine, Yuri. But anyway, let's move on to the main event. I want each of you to choose a poem for yourself. Of yours, okay. You're going to practice we are going to practice reciting them in front of each other. No way. Monica, this is too sudden. Well, if you can't recite your poems in front of the club, how do you expect to do it in front of the strangers? Oh no. Don't worry. I start off to help everyone feel a little more comfortable. Can I go next? Of course. Now, let's see. Monica flips through her notes to see the specific poem she has in mind of herself. She then stands behind the poem. The title of the poem is The Way They Fly. Monica begins ei Jeesus. Mä oon pahollani. Mä oon pahollani, mä en tee sitä tahallani. Älkää laittako kielen mitään osuutta tuoppaan. Älkää, varsinkaan jos se on kylmässä tai lämpimässä. Älkää tehkö sitäkään. Siinä voi olla bakteeria vaikka ja mitä. Se on toinen. Jossakin helvetin ydinlaitoksessa siihen niin. Joo, mä meinaan, että siinä kohtaa se ei ole enää heat, mikä siinä on se juttu. Monica begins reciting her poem. Her clear, confident voice fills the room. More than that, her inflecting is pristine. She knows exactly how to apply emotions behind each line she recites, bringing the words to life. This is something she's done before, or she's simply natural. I glance around me. Kiitos, sä autat ihan helvetisti oikeesti tässä. Tää on ihan vitun vaikea. Everyone has their eyes on Monica. Sari looks amazed. Yuri looks and has an intense expression on her face, but I don't understand. That I don't understand. Finally, Monica finished the ei jumalauta. Auttakaa chatti, please! Voiko joku lukia mulle iltasanoa, kun en mä osaa? The four of us applaud. Monica takes a breather and smiles. Breath and smiles. Vittu, se on 2 huikkaa jo. Mä yritän, mutta kun mä haluan päästä peliä eteenpäin. That was so good, Monica. Thank you very much. I was just hoping to set a good example. Are you ready to go next, Sayori? I go next. Ooh! Yuri fired up all of a sudden. Yuri clutches the
sheet of paper between her hands and stands up. Keeping her head down, she walks quietly over to the podium. This poem is called Yuri anxiously glances at each of us. You can do it, Yuri. It's called After Image of Crimson Eye. Yuri's voice shakes as she starts reading the poem. Just a moment ago, she practically refused to do so. Why is she suddenly putting in so much effort? As Yuri gets past the first couple of lines, her voice changed. It almost got like what happened in Yuri's getting absorbed in her books. Into her books. Her quivering, kuinka toi lausutaan? Quiring words transform into the sharp ei jumalauta. Syllables. Miten toi pitää lausua? Ei. Sano vielä kerran. Ei. Syllables. Ei. Syllables. Milloin tästä tapahtui jotain pelottavaa? Älä nytte. Viime striimin lopussa tuli yhtäkkiä ihan helvetin niinku inhottava juttu. Poem is full of twists and turns in this structure that she Mä en painanut mitään. This must be a rare glimpse into writing fire. Whirling fire, Yuri keeps concealed inside her head. Concealed inside head. Mä yritän. Mä yritän. Read! Suddenly she finished. Everyone is stunned. Yuri snapped back into reality and glanced around her as if she bewildered. Mitä vittua? It's up to me to save the situation. Jeesus Kristus. Mä yritän, mutta kun mun aivot sanoo sen niin. Situation. Se tuntuu niin paremmalta sanoa. Mun niinku, se tulee niinku kielellä paljon paremmin. Mä tiedän sen. Vittu. Tulee mieleen Stardew ja vittu. Tulee mieleen Stardew Valley näistä musiikista. No joo. XD. Morjesta Jalmari taas tänne, jos sä oot täällä koko ajan ollut niin vittujen kevät. XD, sori. Sä et oo pahalas yhtään, saatana. Älkää... Nyt mä en lue yhtäkään asiaa väärin. Everyone joins me afterwards and gave Yuri the recognition she deserves. Mitä? Mä sanon sen oikein?
Ei Jeesus. Mä sanoisin oikein. Älä nyt kiusaa mua. Enkä muka. It's not that we didn't want to applaud her for ei jumalauta. For her. But we were caught off guard that we must have forgotten. As we uploaded, Yuri holds the poem to her chest and rushes back to her seat. Vittu minä. Yuri, that was pretty cool. Thank you for sharing. Looks like Yuri is down for the count. Okay. I guess I'm next then. Somebody hops out of her chair, cheerful, walks to the podium. This one is called My Meadom. Anteeksi Lili, anteeksi, säikähdiksä. Anteeksi, sä oot aivan unenpöppyräski, anteeksi pikkunen. Jonka te ootte pöllinyt multa. Anteeksi Lili pieni. Se on aivan se, mitä vittua, mikä valuutta. Kuvaanko mä edes tätä? Ei vittu, mä en oo kuvannut tätä. Jesus fucking Christ. Nukahin sun liven. Sori. Se oli minä. Älä aiheuta mulle paskahalvausta. Mä tiedän, että sulla on out of nowhere creepejä asioita, niin mä olisin, apua. Mäkin säikähdin. Sori. Joo, tämä luin. Sorry, I giggled. Sayori, it's a lot harder than I thought. How did you guys do it so easily? Huh. I try not to think of it like you are restricting it to other people. Imagine you are restricting it to yourself, like in front of a mirror, or you're in your own head. It's your poem, so it'll come out the best that way. Okay. I see. Okay then. Sayori begins her poem. Reading her poem, somehow it feels like her soft voice was made as a perfect match. Her poem isn't ambitiously clearly like Sayori is. It's serene and bittersweet. If I were to read this on paper, I probably wouldn't think much of it. But hearing it from Sayori's voice almost gives me the new whole meaning. Se on aina. Joku, joka osaa sen kertoa hienosti, niin totta kai se antaa eri käsityksen. Maybe this is what Sayori meant when she said she likes my poems. It's like I get to react more deeply into someone I thought I knew true. Okay. Sayori finished and we applaud. I did it! Good job, Sayori. Hehe. Even Jope liked it. I guess that's a good sign. Good sign. What does that mean? It came out nicely, Sayori. The admirable atmosphere of the poem fits you really nice. Vittu. Mä en tiedä. Chief, meikäläisen pitää hakea tohon landrinkään. Mä en ala tätä juomaa raakana, jotta... Täällä ei oo enempää klökiä.
Haluatko lukea tätä vai onko ihmiset hetken aikaa tää mykkänä? Mun päähän nyt sattuu kun herätin. Sä kun herätit. Sori, ei oo tarkoitus. Mutta joo, Kisu sanoi, että mä en saa missata mitään, niin tässä ilmeisesti saattaa tapahtua jotakin. Se on mun arvaus. Musta tuntuu, että se nyt härnää mua. Koska mä en enää tiedä, onko tässä tapahtunut jotakin vai ei. Mutta uno momento, mä kaadaan vaan kokista äkkiä. Nektariini. Haha, osasin lukea. But it might be that other poems wouldn't work quite as well with that kind of delivery. Huh? I don't really understand. Muistin mä ottaa tän pois mikältä. Mä aloin lukemaan tässä vaan heti ennen kuin mä tsekkasinkaan edes. In other words, I've seen poems of yours where that sort of gentle delivery wouldn't work as well. They might need a little more force behind them, depending on what you are reading. Kato DC-vanhus. Miksi te sanotte mua vanhukseksi, saatana? Vetäkää käteen. Oh, I know what you mean. That's well, I've been practicing that kind of thing. Näyttävät suomasta paikan nimeä. Mitä mä näen? Penkkiä. Klökiäni maanvidussa ja sitten nostamaan saadena. Sinne manna. Siinä on jääkiekkokypäriä. Mitä tasan tarkkaan mun piti tää kattoo? Pelit? Vittujen kevät. Siellä on jumalauta saatu... Niin, toi viksai tuon noin. Joo. Meemit. Tää olipa tää. Sitten oli tuolla yleisöchatti. Ei täällä ole mitään erikoista. Jes. Palataan takaisin. Ne on sählykypäriä. Ne on sählykypäriä. No ne on kinda näyttää samalta. Mutta joo, kuitenkin. Now I understand. That's well, I've been practicing your Halloween. It's just embarrassing to do in front of everyone. Then next time I'm going to make you pick a poem that challenges you a little more. We don't have much time before the festival, you know. Okay. Now, who's next? Natsuki? Don't make me go before Jope. It's not like I can compare to you guys anyway. Might as well let Jope lower everyone's standards little before I have to do. Vittu
Vittu varma, Natsuki. It's fine, it's fine. I might as well get it over with. But it's not like I have much of selection of what to read. I just have to go with what I wrote for today. Standing up the step and front of the podium, everyone has eyes on me, making me feel terribly awkward. I recite my poem. Since I'm not exactly comfortable in my own writing, it's hard to put energy into it. Despite that, once I finished, I realized received applause anyway. Sorry, I'm not really as good as everyone else. Don't worry about it so much. I think it's less about abilities and more about your lack of confidence in your writing. That's something that improves over time though. Yeah, maybe. Alright then. That just leaves you, Natsuki. Yeah. I'm going. Natsuki. Mikä vittu on tuo sana? Berubigidly? Mitenkä begrubgidly? Mitä vittu mä luen? Get out of her seat and makes her way to the podium. Mitenkä tuo pitäisi lausua? Mitä se edes tarkoittaa? Mumma näiteen nukku pois. Nyt tää musiikki soi nyt. Vittu. Ei se mitään. Kuuluu. En mä nyt turhaa tää mykistä porukka näkee tässä jo, että niinku mulle tuli jo vähän huono olla. Ei Lili oo missään tapauksessa kuollut. Mun isomumma nukkui pois. Ei, se on toinen isomumma. Se on niinku mun mumman äiti. Sä et oo koskaan nähnyt sitä. Osanotot. Kiitos. Anteeksi, mä koitan kerätä itteeni. Vittu, en mä uskonut koskaan rääkyväni saatana striimin edessä. Haistakaa paskat, ette kukaan puhu tästä, okei? Okay? No joo, oli se nyt tietenkin tärkeä, mutta silti. Olihan se nyt hetken aikaa huonossa kunnossa, mutta kuitenkin. Se nyt sai onneksi nukuttua ilman, että sitä sattui.
itke vaan pitää itkeä, se on elämää. No joo, se on totta. Se on luonnollista. Älä naurata! Vittu. Tää ei auta, että täällä on pimeä. Tää näyttää siltä, että mä oon rääkynyt vielä enemmän. Saitte 4 pisaraa kyynelältä, se saa luvan riittää. Tän vuoden luokkahuoneessa tuli 13 vuotta täyteen, kun mun ukki menehtyi. Olin silloin vasta pieni. Joo, totta kai. Eikä se niinku pakostais pienempänä vielä tajua. Mut sitten niinku jälkeenpäin sitten ne niinku tuloo yhtäkkiä pamahtaa. Joo, kai... Lili, iskellä on kaikki hyvin. No, ei oo mitään hätää. Vähän itkettää vaan. Iskellä on kaikki hyvin. Iskellä on kaikki... Mikä kun se nyt... Iskellä on kaikki hyvin, pikkuinen. Mene sinne vaan. Toinen tuloo kattoo, onko mulla kaikki hyvin. Multa se ei saa herkkuja. Sä et capitalistaa shit out of me at all. Mäkin itkin kun menetin mummin. Joo, se on harmillista, että näitä asioita tapahtuu, mutta se on osa elämää. No nyt soittaa äiteen. Nyt mä mykistän sekunnin. Joo, ei tossa ollut sen kummempaa äiteä, vaan ilmoitti siitä asiasta, jos kukaan ei ollut ilmoittanut mulle vielä. Tiedän, en sitä tarkoittanut. Murha se ei vertaa mitään. Häh? Mies ei itke sen takia, että hän on heikko. Mies itkee sen takia, koska hän on ollut vahva liian pitkään. No joo, se on vähän semmonen niinku yleinen asia, että kun se kulkoo vähän miehillä. Se on ainakin niinku miehillä, varsinkin toisien miehien kanssa. Että niinku, jos sä oot miesporukassa ja sulla on huono olla, sä et itke miesporukassa. Se on vähän tyhmä perinne meidän kanssa. Niin mitä täällä tapahtui heti kun lähdin pois, niin kauheita tapahtuu. No, nyt tapahtuu niinku IRL hirveitä asioita. Nyt ei ollut niinku videopelissä hirveitä asioita. Mun oli tää mumman äite kuollut. Kuoli justiinsa. Ja tää musiikki on... tää musiikki ei edelleenkään auta. Joo. Ei se niinku, mä tiesin tää jo itekin niinku pitkän aikaa, että se on huonossa kunnossa ja niin edespäin, mut niinku se nyt silti niinku tuli pienenä yllätyksenä yhtäkkiä. Tää musiikki pois. En mä sitä turhaa. On se nyt kuitenkin niinku se musiikki on kiva. Mä tiedän, että se ei sovi tähän tilanteeseen mitenkään, mutta se on kiva ainakin mulle tästä taustalla. Jos mä pistän musan pois, tää kuulostaa vaan masentavammalta. En mä halua sitä laittaa pois. En mä halua masentaa teitä tällä. Mä oon tarpeeksi masentavaa seuraa. Joo, mä huomaan, että se on tässä vieressä. Huomaa heti, että se haluaa tulla tähän. Vähän absurdi tilanne kyllä
Kyllä, tommosia uutisia. No joo. Otan otot läheisen menetyksestä. Tiedän kyllä, kun itellä on molemmat vaarit 2 päivää erolla, mut samassa joulukuussa muistopäivää. No joo, siinä on heti. Ne on vähän vaikeeta just ja sitten tommoista asiaa, kun ne tapahtuu joulunakin, niin pitäis olla iloinen, niin sitten tämmönen asia yhtäkkiä tapahtuu, niin se vähän niinku iskee kaiken seinään. Mutta niin, kiitoksia nyt silti. Mä havahduin vaan siihen, että Jope yhtäkkiä hiljentyy. No joo, en mä nyt oikein mitään muuta tiennyt sanoa. Nyt mulla on niinku ylimääräisen kova jano. Siis milloin se kuoli? Juuri äsken. Siis aivan juuri äsken. Sen kummempaa tietoa mä nyt en tietenkään tässä kerro. Mutta no se on perseestä mun mummalle. Se nyt ei auta, että vaarillakin on se oma tautinsa. Ja saa nähdä milloinka silläkin on huono olla. Ei oo fresh kysyä tommosia. Ei se mitään. Kyllä saa kysyä. Mun ei tarvitse vastata. Jos mä en halua. Siis mullekin tulee pintaan, jos joku kuolee. Kaikille tuloo. Varsinkin jos on läheinen. Koitetaan jatkaa tätä näin. En oo vihainen tai mitään. Jos olisi ollut semmonen kysymys, mitä mä en itse halua vastata, niin sit mä en vastais siihen. Voiko laittaa jonkun valon päälle tai jotakin, ettei tää niin masentavan näköistä? Asekatti on siinä. Eikä mä vaan laita. Ei se mitään, se on siinä. Anteeksi, Lili. Näytäkö mä aivan susipaskalta? Mä en oo ihan susipaskalta näytä, edes vähän niinku järkisemmältä. Minkä ikäinen? Nyt kun sä kysyt, musta tuntuu vielä pahemmalta, koska mä low-key unohdin heti, että minkä ikäinen se oli. Se oli 80 jotain. Odotan nyt. Kasi, 9. Mä en osaa sen kummemmin sanoa. Siinä jossakin varmaan. Mä en oikeesti muista. Anteeksi, ei mitään. Mulle tulee aina se, että kun multa kysytään, niin mä unohdan sen heti. Jope ehkä on parempi lopettaa striimin ja meet nukkumaan. Nää asiat on osa elämää. Jos tää on vaikeaa mulle, niin kyllä mä sen itse lopetan. Tää nyt harmisti vaan tuli niinku striimin keski, että nyt joudutte nähdä sen. En mä siihen sen kummemmin, niinku tää on se mun reaktio tällaiseen asiaan. En mä siihen oikein niinku tykkää jäädä juuttumaan sen kummemmin, kun mä tiedän, että ihminen itse ei halua, että siihen juututaan. Me saadaan sitä puhuttua paremmin sitten myöhemmin. Kuinka sä kehtaat mammutti saada mut nauramaan vittu? Mammutti se parantaa vaan sun oloa. Kyllä se munkin oloa paranti mammutti. Nyt mä itken vaan naurusta. Mun päästä on aivan punainen vittu. Tätä osuutta mä en laita video, mutta oi saatana. Oh.
Jeesus vitu Kristus, mammutti ei ole väärässä. No, ei. Oi Jeesus. Se huippu, että jos se joi muutamia kertoja aikaisemmassa iässä, niin sen lempijuomaa oli yleensä viski tai hienostunut rommi. Ja mitä meillä on? Meillä on hienostunutta rommia. This kind of feels funny. Jos se tällaisia niinku tiettyjä asioita, niin Jeesus viekö. Tää tuntuu jotenkin jopa helpommalta. Niinku tää helpottaa tää olo, kun mä puhun teille tästäkin myöskin. Kuinka sä kehtaat sanoa ja sitä, joka on se asia, joka on oikeassa? How dare you? How dare you be right? Lopeta! Silmät, lopettakaa. Mutta joo, kiitos, että mä sain näin avautua. 8 ihmisellä enemmän kuin tarpeeksi jo. Niinku se, että te pysyitte täällä ja kuuntelitte tällaisen asian. Ennen kuin nukahdin, niin mietin, että toivottavasti kukaan ei kuole, niin saatan heti kun herään. Jotta sulla oli tommosia ajatuksia vielä siellä, ettei niinku mitään niinku ihmeellisyyttä tapahtuisi. Ole hyvä, ole hyvä. Kiitoksia. Ja kiitoksia niinku oikeesti joka ikiselle. Vaikka te ette pakosta sanoa tää chatissa yhtään mitään, niin kiitos silti. No se tykkää nukkua noin. Koska siinä on sille tilaa sit, jos se haluaa lähteä pois, jos sille tulee liian lämmin. Plus, tää tuntuu kivalta. Vittu saatana, mä aina ennustan. Muillakin ihmisillä tulee noita, että niille tulee sellainen olo, jotta jotain pahaa tapahtuu. No se on anxiety, mut jos jollakin ei oo niinku anxiety niinku ahdista tai mitään, mutta se niinku yleisesti saattaa tulla joillakin ja se harmillisesti joskus osuu siihen oikeaan kohtaan. Tommoset tietenkin se tuntuu ilkiöltä justiinsa. Oli elämän surullisin vuosi, koska mun mummo menehtyi. Se oli varsinkin mun isälle, mun isälle kova paikka, koska sillä ei ollut enää isää eikä äitiä. No totta kai se on. Totta kai se on vaikea. Nyt niinku esimerkiksi mun mummalla justiin, niin eihän silloin niinku ollut isä nyt hetken aikaa, niin sitten niinku tästä näin nyt menee äiti. Vaikka se olikin tiedos nämä asiat, niin on se silti vaikeaa. Ei sitä voi kieltää. Ei sitä voi kieltää millään tasolla ja se saattaa niinku sillä hetkellä olla niinku se, että kun se tapahtuu, ei pakossa tuu niinku mitään kunnon reaktiota. Mutta meet päivä 2 eteenpäin. Niin, yleensä viimeisessä hautajaisissa tai hautajaisten jälkeen, kun sä tajuat, että ei saatana. Tää asia on näin, niin emotional support bird, kyllä. Emotional support bird is here. Loki oikeestikin helpottaa. Tää näyttää huvittavalta tässä kamerassa. Mutta joo, siis se on sellaista. En mä oikein ite osaa siihen sen kummemmin sanoa mitä. Mulla on huono tuuri. Kaikilla meillä on joskus huono tuuri. Ei se kannata silleen lähteä miettimään. Ajattelin, että se on yksi anime-tyttö. Nyt. Mä oon pahoillani, mammutti, sä olit väärässä. Yksikään anime-tyttö ei kuollut. Tai no ehkä se on mammutille hyvä asia. En mä tiedä.
Mammutti. Älkää ne olko mammutille vihaisia. Sen yrittää saada mut vaan vähän nauramaan kautta paremmalle päälle ja mä arvostan sitä. Mä oikeesti arvostan sitä, että vähän yrittää piristää tietenkin. Kyllä niinku jos mua ottaa semmonen päähän, niin mä sanoisin, että älkää vittu jaksako pelleillä tai tällaista. Ja mä oisin pistänyt striimin kyllä kiinni jo. Silmät lopettakaa vittu. Vois laittaa meemejä, laita vaan DC, mä katson niitä sitten myöhemmin. Vaikka mä en vastaa DCs, mä oon niin epäaktiivinen kaikkialla sosiaalisessa mediassa, niin kyllä mä silti katon teidän kaikkien jutut siellä. Joten älkää sitä miettikö, jos mä en puhu siellä, että mua ei kiinnosta hevon vittuakaan. Mä katton teidän jutut siellä DCs, mä en vaan aina vastaa. Voiks laittaa meemejä? Kyllä, voi laita sinne DC. Mä taisin lukea sen väärin ekan kerran. Ja niinku, mä toivon, jotta tää mun niinku livet ja nää striimit ja nämä tulee olemaan teillekin sellaisia, että jos teillä on huono olla, niinku oikeasti huono olla, niin te voitte tulla sinne niin kertomaan sen, jotta teillä on huono olla, te haluatte niinku apua asian kanssa tai jotenkin tällaista. Yhden kerran, mä en tietenkään sen henkilön nimeä sano, niin yhdellähän henkilöllä oli niin paha olo, että halus niinku OFF itsensä. Niin se on tullut silloin tällöin näihin striimeihin ja niin edespänsä kiittämään ja niin edespänsä sitä, että niinku auttoi sitä ja niin edespänsä. Mulle tuli itelle siitä niin mukava olo. Ja se, että kun mä näin sen joka kerta silloin tällöin, aivan sama onko se kuukausien välein, vaan silloin tällöin striimeissä. Se asia, että mä näen se, että sillä menee hyvin, silloin mukavaa, silloin kivaa. Mulle tulee ihan helvetin mukava olo siitä. Et jos teilläkin on niinku huono olla, niin mä toivon, että mä niinku vähän edes autan. Jotta niinku, en mä ammattilainen oo missään vitun nimessä, mutta mä voin edes vähän sen neuvoa, että joo, me tuonne niinku soita vaikka tähän paikkaan, soita tuohon paikkaan, niinku se auttaa sua. Ja sitten kun sä saat niinku henkilökohtaisesti puhua jollekin naamatustekin, niin se auttaa paljon. Mä itse henkilökohtaisesti voin sanoa sen, että sen avun ottaminen on ihan vitun vaikeaa. Yes. Saanko mä kokista, että mä juon raakana? Mä sytytän kaapin... Sytytän kaappimonsteria! Saatana ton Natsukin takana toi kaappi! Se on syypää tähän kaikkeen! Vittu kaikki syyttää kaappia nyt tästä, saatana! Natsukin kainalon läpi te osoitatte sitä kaappia ja sanotte, että saatana! Mutta nää niinkun pelelyt aside, mä arvostan oikeasti joka ikistä teistä. Katoin sen Oi vittu. Kattoiks sen eläinkuvat? Onko nyt Jope sekasin, kun olin poissa? En mä oo sekasin. Tajusin vasta, että on mammutin modit. Joo, mammutilla on nyt modit, Jalmari. Ja Ropsulla on kanssa. Mä mietin, että ne ansaitsee sen. Vaikka ne on nuorempia, ne on näyttänyt sen, että ne on sen verran luotettavia, että mä uskallan niille antaa modit. Ja ne tietää ne sitten, että jos niitä käytetään väärin, niin ne otetaan pois. Mun ei tarvitse silloin stressata niitä mitenkään, koska mä uskon niihin erittäin hyvin, että ne pärjää niiden kanssa.
ja jos ne tarvitsee niiden kanssa apua kautta niinku haluaa vähän oppia, että niinku mitenkä niitä käytetään, miten niiden kanssa toimia, niin sitten kysyy ja pyytää apua siihen. Aika turhat modit, kun ei yhtään melkein paljon porukkaa. Mutta mulla on 9 tyyppiä. Mä luen tässä koko ajan. En mä näe jos siellä tulee jotakin sontaa. Ja se on se periaate tässä. Jos chatissa tulee sontaa, totta kai kun meillä on tämmönen pieni mukava community, meillä on pieni porukka. Täällä on niinku, mulla on 1400 tilaajaa ja risat. Se on loppujen lopuksi pieni, koska live-määris ne ei tuu näkymään isona. Niin se on vielä pieni, mutta kun mulla on ne muutamat mukavat ihanat modit, mikä pitää mun juttua täällä yllä, kun mä yritän keskittyä videopeliin tai tällaiseen, niin se auttaa mua tosi paljon. Kukaan ei sanonut mitään mulle. Mitä ei sanonut? Kukaan ei sanonut... Mitä kukaan ei sanonut sulle, Jalmari? Niin. Anteeksi, kun en mä sitä sen kummemmin, mä vaan niinku päätin itsekseni. Anteeksi. Kato, kyllä sä nyt tiedät, Jalmari, että en mä nyt eriksensä niinku viitti häiritä sua tällaisella asialla, jotta mä laitoin Ropsulle ja Mammutille noin modit. Että millä ne on modit? Siis niillä on modit, niin. Joo, anteeksi. En mä nyt niinku mä vaan niinku eniten miettinyt sen kummemmin. Olen eri mieltä. Oisin hyvä modi. Just tästä kun sä sanoit, että sä oot hyvä modi, niin mun on vaikea siihen luottaa. Kaikki voi sanoa, että ne on hyviä modeja, mutta se on se, että niinku erikseen luotanko mä tarpeeksi siihen. Kuinka paljon työtä vittu Jumun, Mammutin ja Ropsun on pitänyt tehdä siihen, jotta ne on päässyt mun modeiksi, on vähän jopa sairasta, koska mulla on vaikeuksia luottaa ihmisiin. Viesti toimii hyvin mulle myös, saatana. No mä tiedän viesti toimii sulle, mutta kun sä tiedät myös Jalmari mut, mä en halua häiritä sua. Sulla on oma arki. Sulla on oma arki ja kaikki. En mä halua häiritä sua. Mä laitan sinne ryhmään yleensä viestiä. En mä puhunut sitä erikseen Kossulle tai näillekään. Mä olin turpakin ryhmissä näissä asioissa. Sitten kun se vaan tuli vaan sattumoisin puheeksi, niin siinä kohtaa tuli sitten sanottua sitä. Eikä mä mun mielestä oo sanonut sitäkään muuta kuin Kossulle ehkä. Kossu ja Kisu on ehkä ainoat, jotka sen tietää. Ja Jumu huomasi sen siinä kohtaa, kun se näki, jotta Mammutilla ja Ropsulla on modit. Jooniksista mä en tiedä, tietääkö se asiasta vielä. Meanwhile me. So, I got mods. Miksi sä, John, sanot, että modit täällä on turhia, mut haluat kuitenkin modit? Tuossa on muuten toinen asia. Mutta no, siihen mä en jaksa mennä into. Kyllä. Anteeksi, mä nyt yritin vähän kerätä tässä itteni ja niinku saada niinku näin. Pitäisikö se vaikka puhua anime-tytöille, niin tulee parempi mieli? No joo, ehkä se on hyvä. Anteeksi, mä aloin ränttäämään tässä. Mutta joo. Kiitos vielä teille, että jaksoitte kuunnella ton hetken tässä näin mun paskan jauhamista. Natsuki Miten toi lausutaan? Vittu. Debrugledly gets out of her seat and makes her way to the podium. The podium is called The Calling. Why are you looking at me? Because you are presenting. Anyway, the poem is called Jump. Natsuki takes a breather. Once she started reciting the poem, her mouth ei jumalista. Nyt mun aivot on vielä enemmän vittu perunaa niinku tätä laatikkoa. Se ei oo edes moussia enää, se on perunalaatikkoa. Se on vittu fried vielä. Despaired a little.
While she's still a little unenthused, her poem has rhythm and rhyme to it. It's Natsuki's trademark style, and it works surprisingly well when spoken aloud. The words feel like bounce. Anteeksi, mulla on hikka. Mulle tuli just nyt hikka. Bounce up and down as if giving life to a poem. Natsuki finishes and everybody applauds. She huffs back to her seat. That wasn't so bad, was it? Easy for you to say. You better not make me do it again. Ah, well. Do you at least feel prepared enough to present the poem in front of the people? I mean, don't it... Doing it in front of people will be way easier. I can put on whatever face I want for the poem. For the people. Vittu. But when it's just my friends, it's just embarrassing. Eli se miettii, kun se puhuu kavereillensa, niin se on niin kuin vaikeampaa. That's surprising, Natsuki. I think it would be the other way around for me. Well, that's just how it is so. Well, I guess in that case, I won't have much to worry about the festival. That said, I want to thank everyone for coming through. It might be hard, but I hope that you all have an idea of what it's like now. Make sure you pick up a poem and get enough practice before festival, okay? I be making a pamphlet, so let me know ahead of time what you be reciting. Jeez, I would probably find some other poem to recite instead. That's fine too. It doesn't have to be your own. I'm already pleasantly surprised that you're putting in all this effort in the club. That makes me really happy. Hihi. Ei ollutkaan. Yeah, no problem. Okay, everyone. I think that's about it for today. I know the festival is coming up, but let's try to write a poem for tomorrow as well. It's been working out really nice so far, so I'll like to continue that. As for the festival, we'll be finishing planning tomorrow, and then we have the weekend to prepare. Monday is the big day. Can't wait. I can't wait. I can do this. I can do this. Alright. I stand up. There's no way I'd be able to find the same encouragement as Sayori and Monica, but enthusiasm as Sayori and Monica, but I do my best to get through it. If it's for the sake of the club. I'm impressing Monica. Satanan simp. Then I have to do my best. Ready to go, Sayori? Yep. Look at you two, always going home together like that. It's kind of adorable, isn't it? Hehe.
Jeez, guys. Don't make just a big deal out of it. It must be a little nice though. Well, how am I supposed to respond to that? It's okay, Jope, you don't have to say it. Whatever, let's go already. I walk home with Sayori once more. Even though it's only been a few days, a lot of things have already changed. Heavy sweating, mitä mä nyt missasin? Armin asioit on kunnolliset ei jumalauta, vaan sillä, että Jalmari kirjoitti, se saa mut juomaan. Adminit asiat on kunnolliselle kontentin tekijöille. Ja no silleen, että ne vahtii, ne tietää mitä ne tekee, ja mä luotan. Tässä on kaikki nämä asiat. Jalmarillakin oli tää mahtava niinku kinda etu siinä, että kun se on mulle ollut todella kauan tärkeä kaveri. Mä luotan siihen näissä. Jope perkele, älä nyt naura. Pro on kunnollisessa kontentin tekijä. Syy. Jalmari hukuttaa Jopen pakkohumalaan, kyllä. What's happening? Ei mitään erikoista nyt enää tällä hetkellä. Tässä nyt ollaan päästy pienen räntin ja tällaisen jälkeen jatkamaan tätä peliä. Niin eihän tässä nyt mitään erikoista tällä hetkellä. Tällä hetkellä enää ole. Hei, Sayori. Sorry, I was spazzing out. No ei saa mä sanonut tuo. Spacing out. No worry. I was thinking about something from earlier. I like how we get to sorry, fumbles with her words. So let's just say that one day Yuri asked to walk home with you. What do you do? What kind of question is that? You are kind of putting me on the spot here. Mitä me vastataan? Mitä me vastataan tähän? Apuvata. Kai me niinku valitaan mun mielestä Sayori, koska no me ollaan enemmän oltu sen kanssa tuttuja, mutta I don't know! Käyle Jyrin kaa. Jyri, millä on tietää, et tulla ehkä Linnalt? Sayori, Jyrki. Jumu. Jumu, sä näkee monta vuoden päästä, miten meidän relationship koko adminin kanssa on. Mitataanko tällä modilla nyt jotain miehuutta? Ei. Ei sillä verrata mitään. Musta tuntuu ihan vitun pahalta sanoa Jyri tähän. Koska Sayori kuulostais paremmalta, koska me ollaan kuitenkin enemmän oltu sen kanssa niinku näin. Mä tiedän, että chatti sanoo se tosi paljon niinku Jyriä, mutta mutta mä varmaan silti valitsisin Sayorin ihan vaan siitä syystä, koska mä tunnen sen tässä kohtaa enemmän. Sayori. You really think I would ditch you for Yuri? Eh? But she's so beautiful and smart. No joo. Mutta sit siinä kohtaa, kato, täällä on Yuri. Se on niinku sinä goddess tiedostolla niinku IQ-tansa. Ja sit täällä on minä. Vittu tyhmempi kuin satana. Vittu subbrick, kyllä. Jeez.
I already see her in the club every day. Besides, you always seem to really like going home together. I wouldn't just ruin that for you. Mitä? Lily, what the fuck are you doing? You're so silly, Jope. You think about me too much sometimes. Yuri would deserve it if she wanted so. Sorry, I've always made up my... I already have made up my mind. I really can't figure out... figure you out sometimes. Sorry. Besides, what's the point of speculating something that's never going to happen? The conversation trails off. It's kind of weird that Sayori for that. It's kind of weird thing for Sayori to care so much about. But I want to respect her and keep her happy too. Then again, the festival is only a few days away. Now, who knows what will happen in that time? Jeesus, kun on vaikeaa. Parempi sit kohdella niitä tyttöjä hyvin. Mä yritän parhaani. Niin. Millä en tiedä miten se toimii. Niik voa. Tarina. Just tuntuu. Musta tuntuu, että Jumu pyörittää niitä. Häh? Jumua pyöritetään niitä. Häh? Mä en tiedä miksi toi oli vaikea lukia. Mä otan vaan huika. Voi olla. 13 katsojaa. Kyllä, täällä on ihan helvetisti ihmisiä. Nyt Jyri runo. Aha. Jope puhui Jumul, okei. Totta kai kohtelen niitä hyvin Suomen rajalla, okei. Mä en jaksa lukia. Mutta joo, ei nyt mitään politiikkaa enää. Ei enempää masispaskaa. Mulle tuli tarpeeksi omaa juttua tähän näin. Mä avauduin tässä jo itse tarpeeksi. Ei. En pyöritä yhtään ketään, eikä mua pyöritä kai. Mutta joo. Minkälaisesta Jyri sitten tykkäisi? Mitä nyt, Lili? Mä vaan nojasin eteenpäin. Kaikki hyvin? Onko kaikki hyvin? Landscape, shame. Visuals. Agonizing, special. Analyzing. Night Cloven. Vittu! Jumping. Clouds. Music. Questions. Fireworks. Precision. Doki Doki. Mitä Doki Doki tarkoittaa? Headphones. Unstable. Disoriented. Anger. Clumsy. Whispers. Flowers. Meager. Mikä? Meager. Cute. Lily! Missä on sadness tossa? Sayori tykkäs sadnessisi, what the fuck? Lily! Mikä ny? Sä raavit saatana sitä pohjaa. Skipping. Instinct. Excitement. Daydreaming. Together. Cage. Entropy. Grief. Infallible. Lili, miksi sä raavit sen pohjaa?
Sieltä Jyväskylästä. Häh? Teri sitten kun Joona saa muijan. Häh? Ja mua pyörittää... I feel funny. Missä me Joonalle nainen värkätään? I don't fucking know. Multa ei kannata kysyä sitä, että mitenkä niinku naisia saada. Mä sain kisun vahingossa. Mitä? En mä suunnitellut mitään. Sä olit kaunis. Kaikki nämä mahdolliset asiat. Olit. Sä olet kaunis. Mä en voi voittaa tässä keskustelussa taas. Sä olet kaunis. Ja kaikki nämä näin. Mutta niinku, en mä tiennyt mitä vittua mä teen. Kisu sai sut. Kinda. Se tuli vaan otti mun paidasta kiinni. Tai siis Kisu otti sut. No aika lailla. Olis Kisu suur ongelma. Ei Kisu oo ongelma mitenkään. Miten saa naisia? I don't fucking know! Kisu tyytyi suhun. Ropsu ouch. Aika lailla. Jopa myönnä jo et vaan kiinnostut hänestä. Kyllähän mä tykkäsin Kisusta jo. Siis 7-luokalla ekan kerran kun mä katsoin Kisun päälle, niin mä olin silleen, että niinku she is pretty. Jota niinku hän on kaunis, kaikkia näitä asioita, mutta en mä lähtenyt miettimään, että mulla on chanssiäkään olla Kisun kanssa parisuhteessa. Niin, ja kun Kisu oli sillä hetkellä vielä parisuhteessa vielä alussa ja niin edespäin. Halun Jopen ei kun mitä? Teri toi... Kuulostaa siltä, että kuulostaa hyvältä. Häh? En tiedä, saiko Roope mut vai mä sen. Jope go YOLO! Kyllä. Pitää kysyä Roopelta niin tippejä, jotka ei ikinä toimi. No joo. Mä vaan katson vaikeita sanoja, niin kai se on sitten Jyriin. Niinku just sitä, miksei niihin kysy toisilta naisilta, että miten saada naisia? Koska we would know. Monilla toki naisilla kaikilla on oma preferenssi, mutta monet tietää sen, mitä you Vittu. Näin, et niinku, you know, tiedetään, et mikä kannattaa ja näin. Varsinkin jos on kokemus jostain Twitteristä tai tällaisesta, niin tietää sanoa, että mikä ei laittaa sinne niinku Twitter-profiiliin. Paras esimerkki tästä on metsästys- tai kalastuskuvat. Älkää. Ei. Ei saa, koska se antaa monelle naiselle semmosia toivoisi olla mun isä Facebookissa vai. Ah man. The last one here again. Don't worry, I just walked into. Were you practicing ei jumalauta. Practicing the piano again? Yeah. You must have a lot of determination. Starting this club and now picking up piano. Well, maybe not determined, but I guess passionate. Remember that the club wouldn't be here if it wasn't for all of you. I'm super happy that you are all willing to help out for the festival too. I can't wait for the festival. No niin, nyt on Natsukillakin tommonen oikein kunnon hymy naamalla. It's going to be great. Weren't you complaining about it yesterday, Natsuki? Well, yeah. I'm not talking about our part of the festival, but it's the whole day of school where we get to play and eat all kinds of desserts
delicious food. Noin. So, you sound a bit like Sayori all of a sudden. Monica, do they usually have friends? Squid? Squad? Squid? Guy squad? That's a pretty specific thing to look forward to. Oh, come on. Are you saying you don't like squad? Squid? En mä osaa lausua. Squid? Kai se squid? Kiitos, what do you mean by that? Mitä mä missasin? Mitä mä missaan tää taas? Sitä, että kun mä en osaa kirjoittaa yhdellä kädellä epäilyjen jotain ja mä vaan sain no, I'm just in very questionable. Okei. Et uskallan. Totta kai. Ai... Jos mä tekisin jotain epäilyttävää, te kuulisitte sen kyllä. You of all people. I didn't say I don't like it. Besides, what do you mean by you of all people? Because it's right in your name, Monica. That's not how you say my name at all. Also, that joke makes no sense in translation. Huh? Ah, never mind. Mitä mä missasin taas? Let's just focus on your own event for now, okay? Hehe. Fine. Your reaction aren't so happy as Yuri's and Sayori's anyway. Excuse me! Where is Sayori anyway? Oh, there you are. Sayori is sitting at the desk in the corner of the room, looking down at nothing. I walk over to her. Hey, Sayori. I wave my hand in front of her face. Eh? You space out again. Ah. Sorry. Don't mind me. You can go talk to everyone else. Huh? Is everything alright? Of course. Why wouldn't it be? It just feels like you're little off. Sorry for assuming things. Jeez, you worry too much about me. I'm fine, see? Sayori shows me a big smile. Don't let me distract you from having fun with everyone. Alright. If you say so. I worriedly glanced at Sayori before turning back towards everyone else. But conversation has already dispersed with everyone back at usual activities. Eli kaikki on taas omia juttuja. Maybe I should ask Monica if she noticed anything about Sayori's recently. Since they have been preparing for the festival, they must be spending a lot of time together. I think approaching Monica, who is... I timidly approach Monica, who is shuffling through some papers at her desk. Lukeminen on ihan vidun vaikeaa. Jouluun. Mitä jouluun? Mitä missään? No en voi tässä sanoa, kun en halua, että kaikki kuulee. Toi ei oo mikään leikin asia. Niin mitä mä nyt missasin? En oo pedofiili.
Juu. Tuo ei oo mitenkään leikin asia, että niinku jospa tuota osuutta ei jatketa. I timidly approach, joo tämä luinkin. Jope, what's up? Hey, this might sound a little strange, but have you noticed anything up with Sayori recently? Anything up with her? In what way do you mean? Maybe I read into it a little too much, but she seems a bit downcast today. Oh, you think so? I can't say I have noticed anything about her. Monica peers across the room at Sayori, who is idly dragging rubber, erasing up and down her desk. Maybe there's something on her mind, but I'm surprised I'm not the one who asking you, Jope. You certainly know her a lot better than I do. Yeah, but she's never really like this. She always talked to me about things that bothered her, but this time when I asked her, she's just really dismissive. She was very dismissive. Sorry, I know it's not your problem. I just wanted to ask if you knew anything, so I drop it now. No. It's important to me too. I mean, I'm also friends with her, and also care about the well-being of my club members, you know? Maybe I'll try to talk to her myself. Are you sure about that? She seems like she wants to be alone. Are you sure? Maybe she just has a hard time bringing it up with the person of interest. Person of interest. What do you mean by that? I'm saying that maybe the thing on her mind is you, Jope. Me? Now, how on earth would it come to you would come to that conclusion? Kato, onnistumme. Well, I probably shouldn't say too much, but Sorry talks about you more than anything else, you know. Huh? She's been so much happier. No mitä nyt? Vituttaako sua, Lili? Vituttaako? Sun laatikon päällä on nyt pehmoleluja ja mitä muuta. Sua vituttaa no niin maa saatanasti, et kun sä pääse sinne. En tiedä kuulettako tätä näin, mutta jumaliste. Tää legit on deittailupeli. Ei oo. Bruh. Tai ehkä FPS pick up line shooter. She's been much happier since... Joo, mä luinkin. It's like an extra light... Lily, calm down, vittu! Pitää... Mä otan ne pois, Lily. Gaming setupin... Look at these balls, my dude! Mä tiedän, että teissä ei kukaan kuulu mitä Kissu sanoo, mutta se sanoo voi Jeesus. What? No way. Sayori is always like that. Sayori is always like that.
She's always been full of sunshine. It's not any different now than it was. It always has been. It always has been. Mikä mulla on tossa? Joku rupi. Hehe. You are so funny, Jope. Have you thought that maybe you're always seen her as cheerful? Because that's just how she is when she's around you. I said too much. Eli se ei oo iloinen, kun minä en ole lähellä. I'm sorry, what do I know anyway? Ilmeisesti liikaa. Kerta kun sä käskit mun seivata pelin yhdessä kohtaa. I didn't mean to jump to conclusions. So, you should just forget about what I said. Vedä käteen. En muuten unohda! En unohda! Perkele. I tried to talk to her, so try not to think about it for now. Huh. Alright. En pudottanut mun luuria justiinsa. Deittailupeli. Miksi kaikki sanoo, että on deittailupeli? Apua. Mitä apua? Järkytyin. Mitä se... Ai, mun ballseista vai? Näytä Lili. Mä voin koittaa. Mä käännän pääni, täällä vaan kiusataan Liliä. Kaikki on hyvin pikkunen. Hop. Sä et kanssa jumistas narussa. Näin. Mä tuun tähän näin. Give me some treats, what the fuck?
Se on kyllä ihan vittu, siis niinku supervittuuntuneen näköinen nytte. Ota sitä lisäherkkuja. Anteeksi sun mutsin puolesta. Mitä vittua mä muuta missäsi? Lili, mitä vittua tapahtuu? No vittu kyllä, tää on deittailupeli, jos ei tapahdu salaista jossa ei tapahdu... Ei jumalauta, mä joudun juoda vaan tonkin takia jo. Mä nyt kun taas toppaantunut, niin mä samalla täytän taas toisen lasin. Ei Jesus! Kattokaa paljon tää on mennyt jo! Me ollaan puoles välis pulloa! No. Ei oikeastaan oo. Annaks kokista? Sulla on hyvä viinapää. Mulla on harmillisen hyvä. Se kulkee perheessä kuin suvussa. Siis suurin määrä, mitä mä jossakin kohtaa on joutunut vetää, on ollut... Tää ei oo siis silleen, että tää on niinku kunnia juttu. Älkää vittu miettikö se missään nimessä. Tää on ärsyttävä asia oikeesti. Mutta siis mulla oli yhdessä kohtaa niin pahana niinku se, että alkoholi ei tahtonut nousta mulla päähän ennen kuin mä join 50-60% alkoholia puoli litraa. Eli ehkä leijonan tai tällaiseen voidaan katsoa joku 0,7 litrainen pullo. Joku niinku 38. Jotakin niitä. Totta kai nyt mulla nousee helpommin päähän, kun mä oon lopettanut sen ylimääräisen pahan juomisen. Mutta se oli oikeesti aivan hullua yhdessä kohtaa. Se oli ihan niinku hullua. Ja kun mä puhun hullusta, mä tarkoitan hullua. Tai pääsen ehkä pelaa valkaisi ennen sitä iso ehin. Alkoholin myrkkyä kissalle kyllä. Niin se siellä jossain Vantaalla. Joo. Monikas mais... meaningfully. I know she said to forget about it. But I already know that I won't be able to get her words out of my head. Monica stands up from the desk and walks across... Vitun hikka! Across the room where Sayori sits. Eikä kukaan... Älkää vittu sanoko tosta, kun toi tuonni niinku... Anteeksi! Mulla meni kun mä yritin puhua, niin ilmaan kurkusta alas, siis tuli ulos boksahduksena. Mä oon pahollani, mä oon oikeesti pahollani. Anteeksi. Mut se on rommia. Jees. But she's keeping her voice so quiet that I can't hear her from here. I sigh and sit myself down. Jumaliste, kun on vaikea taas. I know Sayori told me not to worry about her and have fun with everyone else. Jumaliste! Tuli varmaan nopeiten, mitä mä oon ikinä lukenut jotain. Mä vaan tunsin sen. Mä tunsin sen, kun se tuli fluently. Mä oon ylimääräisen niinkun... Mä oon ylimääräisen iloinen tosta. Ylimääräisen iloinen tosta. Kehän kaikille. Hyviä öitä, Jumui, sullekin. Siis mä oon oikeesti ylimääräisen iloinen tosta. Mä otan voitohörpy. Se oli vaan pieni hörppy, no worries. Todellakin.
Mutta kun oikeesti, toi oli varmaan nopeita, mitä mä oon ikinä lukenut. Niinku, oikeesti, mä en kuseta. Niin sen takia toi oli mulle iso juttu. Read, motherfucker! But that's impossible to do when she's behaving like this. Exactly how much do I care about her that I'm letting this weigh me down so much. Kiitos, Kisu. No, it feels like I'm the one behaving out of my ordinary. But there's nothing I can do besides wait for Monica. Okay, everyone. After some time passes, Monica calls out the club. Why don't we share our poems now? Before I know it, everyone is back to normal. Everything is back to normal. Everyone goes to retrieve their poems and do the same. I do the same. Ei jumaliste. Miten on mennyt tänään? No, näin suoraan sanoen, tässä on ollut aika muista niin kuin vuoristorataa. Täällä ollaan käyty, sit ollaan menty takaisin alas. Ja sitten, kiitos chatin, niin mä alan pikkuhiljaa nousta täältä mataluudesta takaisin ylös. Jota kiitos teidän kaikkien, niin mun päivä taas muuttuu paremmaksi. Ja totta kai Kisu tässä niinku mun takana. Te kaikki piristätte mua. Hyvä kun oli hetki pois ja seuraavaksi eka asia mitä näen chatissa on millan hyväksikäytön äiti. No joo, se oli varmaan niinku se wait a minute, what the fuck. I make eye contact with Monica and she smiles at me. Tää Jope tässä on kauheen vitun simppi. I wonder what she was talking about with Sayori. Mun korva meni lukkoon. No niin, chatti. Kuka me otetaan? Kertokas nyt, kuka me valitaan? Kuka on ensimmäinen? Kaikki me totta kai käydään läpi, mutta kuka on eka? Ihan niinku sinä. Jyri. Sitten täällä on Jyri, Monika, Jyri. Kyllä se taitaa olla Jyri tällä kertaa. Jyri. Sorry Mad King, mutta tää näyttää olevan nyt niinku majority Jyrin puolella. Jyri voittoon! Jyri. Jope? This is wonderful. I can feel the emotion that you poured into it. Is this the result of trying what I just suggested yesterday? Yeah, I guess so. Ei jumalista, tää on... You did a good job explaining. I really wanted to try giving it more feeling. Yuri visibly swallows. Mitenkä sä visuaalisesti nias niinku... Even her hands appeared sweaty. I'm not used to this. Used to what? I don't know. It's fine. Take your time. Yuri breathes and collects her thoughts. I know that Yuri likes to think before she speaks, so I offer that patience to her. Yeah, just being present like this, I guess. Appreciate it like this.
it probably sounds really stupid. But seeing somebody motivated by my writing, it just makes me really happy. Are you saying you never shared your writing before? Yuri nods. Really? I do not believe it. Really? I really only write for myself. And besides, people would just laugh at me. Do you really think that? Yuri again nods. Huh. Even your close friends? For some reason, Yuri doesn't respond. Yuri smiles sadly. Don't you dare be sad! I specifically requested happiness for the rest of the stream. Mä olin jo tarpeeksi surululillinen. Moikka Lili! Jope, during lunchtime, I eat by myself. Did you know that? It's a great time to find quiet spot and do some reading. Mitä? Moikka! In fact, I always have some books with me. You could say I really enjoy reading. Mä enjoyaan sitä, että mä saan silittää Lilia silloin, kun se antaa mulle silittää sitä. Ja mä toivon, että teillä on joitakin yksinkertaisiakin asioita, mistä te nautitte. Näin asiasta kolmanteen. Sori, mä oon jotenkin niinku ylimääräisen filosofinen / tunteellinen. Nyt tän varmaan loppustriimi. Hymyilee, mutta katselee, näkee, että on niin pain, I guess. Se on kyllä ihan saatanan selvää, että niinku sillä on huono olla tässäkin. Ylösnuoli. Vai mikä toi on? Niin, sillä tarkoittaa sama, okei. Okay. Well, that's one way to put it, anyway. But books are so... Miksi sä skippaat asioita? People you want to fall in love with. Mitä mä missasin? Or people you just know would make a really good friend. Cheerful people who always put a smile on your face. Or deep thinkers and problem solvers who discover the mysteries of life. So when you look at it that way, I'm surrounded by friends every day. You know, and those friends don't laugh at me. They don't tease me for sharing out all my time. Spacing out all my time. All the time. They don't make fun of my body type. And they... Miksi se skippaa? Mä koitan laittaa tän ohjaimen kiinni, jos se on siitä syystä, jos tässä on akku loppumassa tai jotakin. People say that about me, that about you. I'm not a... Vitun hikka! Know it all. I'm not a knowing it all, Jope. Sen ei tiedä oikein missä se on. Se haluaa olla tässä, mutta siis on liian lämmin olla tässä. It's the opposite. I don't know anything. I don't know how to talk to people. I don't know how to make people see me as normal. I don't know how to make myself happy. I have all these feelings, and all I can do with them is read and write. But it wasn't until now that I started sharing it with you.
That I really understand what was missing all this time. But I haven't really done anything. But I haven't really done anything. No, that's wrong. Just being patient and respectful. That's really important to me. I know I'm a different person, Jope. Difficult person, Jope. I speak too slowly. I second guess myself all the time. I read too deeply into things. But every time, you always treat me just like anyone else. Mitä? Treated me like everyone else. It's so rare that I feel comfortable with myself when I talk to others. But why every time I talk to you... That's why every time I talk to you, I just feel really happy. I see. Well, I treat you how you deserve to be treated, Yuri. And if other people don't see it that way, then screw them. No vittu, kyllä! Fuck those people. I mean, I joined the club hoping I would make friends. And I would say I had at least one success. Wouldn't you? If you put it that way. Yeah. We really are friends now, aren't we? Miksi tässä ei oo tekstiä? Miksi tässä ei oo tekstiä? Nyt mulle iski stressi! Okay. We really are friends now, aren't we? Yuri puts her head in her head in her hands. Tää on vitu söpöä, mutta jumalistessa niinku altasade stressi, mikä tuli kun tekstiä ei tullutkaan yhtäkkiä esille. Mulle tuli heti se, apua, mitä tapahtuu? Tää on helvetin söpöä. I'ma leave, bye. Hyvää yötä, Ropsu. But this time she's smiling as she does it. Do you want to show me your poem? Yeah, I do. Let me get it for you. Mä toivoisin, että mä osasin lukea näitä näin. Mä oon pahoillani, kun tää on niinku menee huonosti. Varsinkin tommosen söpön jutun jälkeen. Beach. A marvel millions of years in the making. Where the worm of earth warm of earth glancingly meets the surface under the clear blue sky of expanse of bliss. Kato! Pelasti mun puhelimen vielä. Ei edes tippunut. No kun mä oon tässä näin reunassa, niin se liusui pikkuhiljaa kun mä heilutan käsiä. Sit mulla alkaa joskus... Kyllä. Mä oon niinku se astronautti. Mä en tajua, että niinku tää painovoima on olemassa. Mikä vittu mä jäin? But beaches grey rolling closed and endless enigma that easiest would ei Jeesus Kristus. Mä oikeesti yritän. Mä yritän mahdollisimman smoothly puhua tätä. Koska mä toivon, jota totta kai kun tätä luetaan, niitä olisi jotenkin edes siedättävää teidänkin korville. But between grey rolling clouds and endless enigma, the easiest world to get lost in is one where everything can be found. One can only build a sandcastle where the sand is wet. But where the sand is wet, the tide comes. Will it gently flick at you
foundation until you gave in. On will a suddenly send wave a send vitun hikka send you crashing down in the brick of an eye. Each way out comes a same, yet we still build sandcastles. I stand where a foam worms around my ankles, where my toes squish into the sand. The salty and is therapeutic. The breeze is gentle yet powerful. I sink my toes into an ultimate boundary line template by the foam tempering turn back, and I adore my peace to end at the shown brief frowned, and I return to my earth forever. Mä tipuin tossa loppuosuudessa kärryiltä, mut kun tää on tässä se ongelma, mä en osaa lukia tätä. Drink. Joo, kyllä mä juon. Mulla tuli tossa ihan vitusti noita virheitä. Mä join saman tien koko kupin, koska mä tiesin, että mulla tuli ylittäen 6 virhettä ainakin. Siinä saattaa olla vähemmän kuin 6, mutta kuitenkin mä otan sen saman tien. I'm aware that the beach is kind of an inane thing to write about, but I did my best to take a metaphorical appreciation to it. You say that like you didn't even want to write about it. You haven't heard. After yesterday, Natsuki and I will. It has. Mitä vittua? Oliko se mitään erikoista? Okay. It was amusing that we wrote about something similar in such different ways. So Natsuki wanted us to write about same topic as each other again. Mun mielestä tosi söpöä. I suppose to better compare the differences in our writing styles or true progress. Anyway, it was her idea. Knowing her, it was no surprise that she wanted to do something like that. She probably just wanted to show off. It's not like I have ei jumaliste. Tää on vaikea. Tää on oikeesti vaikea. Mä vedän tän Jyri-keskustelun loppuun ennen kuin mä otan lisää juotavaa. Particulates interest in her writing style. I just went with her request. But, well, I suppose it's not so bad to write about something simple on occasion. It can be refreshing, you know. It's good for me to calm my thoughts once in a while.
Yeah, I think I agree. Thanks for sharing. Jumaliste. Mä tykkäsin tosta. Se oli jotenkin niinku mukava, kiva. Mä tiesin, että se ei kertonut sitä niinku... Mitä niinku... Se oli kaukana sitä, mitä se aikaisempi oli. Mutta se, mitä mä nyt tiedän tuossa Jyristä, kiitos Kisun, mitä se vähän kertoi, mitä noi jutut tarkoittaa. Niin mä appreciatean, että silti yrittää niinku kaikkia muuta. Jes, se on hyvä. Nyt Monika. Okei. Monika oli kyllä toinen, ketä niinku pyydettiin. Pappam. Tuo oli kyllä niinku tosi söpöä tässä jälleen. Ja niinku... Mä oikeasti jopa niinku, kun mä luen näitä näin, niin mä low-key niinku tykästyn näihin hahmoihin. Mä tykästyn näihin hahmoihin, vaikka niistä ilmestyykin vähän niinku niitä NS-huonoja piirteitä. Jos mitään, niin se eikä saa mut niinku tykästymään niihin vielä enemmän. Jota niinku ainoat, mitkä on, niin Monika ja Natsuki. Jota niinku mistä ei oo tullut vielä pahaa esille. Jota niinku Sayori, se on silloin sitä niinku masennuksen piirrettä. Jyrillä on se, mitä mä en voi harmillisesti sanoa YouTubelle kunnolla läpitte. Mutta niinku mulla on semmonen niinku vielä more attached olo tässä näin. Ihmismäisempiä piirteitä. Kyllä, yes. Kiitos. Kiitos Mad Kingi. Vittu. Sä oot saatana vieköön scientisti muhun verrattuna näiden sanojen kanssa. Nyt mä näytän siltä, että mä kusin housuun, mutta aivan sama. Hi Jope. Have you... Aivot toimikaa. Me luettiin sekunti sitten. Shotkin vähän se. Ei tullut pelottavaa. Have you thought about what you want to submit to perform at the festival? Well, being in this club one thing, but performing in front of ei jumalauta. Bunch of people. Mistä vitusta mulla olisi ollut public of people? I have to give it some more thought. Okay, no pressure. But anyway, whatever you do, I'm sure it will turn out great. It would also make me happy to see. Hihi. But haha. Anyway, let's take a look at your poem. Sure. Monika takes the poem and I'm holding it in my hands. Great job, Jope. I was going in my head while reading it. It was metaphorical. I'm not sure why, but I didn't expect you to go for something so deep. I guess I understand you. It's easier for me to keep everyone expecting low. Expectations low. Noin. That way it always counts when I put in some effort. That's not very fair. Well, I guess it works anyway. You know that Yuri likes this kind of writing, right? No, aika äkkiä tuli äsken selville se. Writing that's full of imagery and symbolism. Unlike Sayori, who likes using simple and direct words to describe happiness and sadness. You almost did it. Mä tein sen jo! Mitä mä tein? Mun mielestä mä tein sen jo, mä niinku kusasin se aivan täydellisesti.
ihmismäisiä piirteitä. Toi on toi. Mitä mä muka tein niinku jotakin muuta? Teinkö mä jotakin erikoista muuta? The Rockface. Osaako muuten kukaan muu niinku näitä kulmakarvoja nostaa? Osaako muuten ihmiset nostaa niinku kulmakarvojansa? Anteeksi, mä taas niinku vaihdan puheenaihetta yhtäkkiä. It's very challenging to write like that effectively. Both allowing people to get something out of it just by feel. Or... Anteeksi, mulla on niinku hikka ja ryökäsy tullut samaan aikaan. Or letting them deeply analogy all of the nuances. It can take years of practice, which I'm assuming Yuri has at this point. I never really asked though. I'm sure I'm nowhere near her level. Kuulin jonkun muun sanan, mikäli oli lähellä oli ku. Ainakin lol. Voi vittu. Don't worry so much about that. You do your own thing. Just keep exploring and learn by trying new things. Anyway, I'm sharing my phone with you now. Already. Huh? Alright. The lady who knows everything. An old tale tells of a lady who wandered the earth. The lady who knows everything. The beautiful lady who has found every answer, all meaning, all purpose, and all the ways, every stroke. Ei? Mikä toi on? Ei stroke! Vittu! Se meni niin nätisti! Mä sain itse semmosen mukavan niinku soundinkin siihen. Sit mä kusasin se jollakin vitu strokeilla. I'm here, am I? A feather. Lost drafting the sky. Visiting of the... Enpäs. Missä se on? Joo. Joo, eli nyt mä oon tossa. Lost drafting the sky. Visiting the current of the wind. Day after day I search. I search with little hope, knowing legends don't exist. But when all else has failed me, when all others have turned away, the legend is all that remains. The last dim star, glimmering in the twinkling sky, until one day, the mind senses the blow. I fall. And I fall, and I fall, and I fall even more. Gently as a feather, a tranquil, expressless. But a hand catches me between my tumbling and forefinger. The hand of the beautiful lady. I look at her eyes, and find no end to her gaze. Gaze, ei glaze, vaan gaze. Kiitos Kisu, kun sä autat tässä. The lady who knows everything. What am I thinking? Before I'm speaking, she responds in a howling voice. Howl voice. Hollow voice. Vittu. Hollow voice.
Böller mode, here we come. I have found every answer, all of which amount to nothing. There is no meaning, there is no purpose, and we see only the impossible. Am I not your legend? Your legend doesn't exist. And with a breath, she blows me back afloat, and I pick up a gust of wind. Tuo oli mun mielestä hieno, mutta se on niinku mysteerillinen. Mä mietin, mikä tos on toi idea. Katso nopeasti ja äänet päällä, niin oon tyytyväinen. Mä katon myöhemmin. I feel like learning and looking for answers are sort of thing that gave a life a meaning. Not to get too philosophical or anything, but it was kind of on my mind, so that's why I wrote what I wrote about. I see. I never really put much thought into it. In a way, it's almost paradoxical. Ei mitään hajua, miten toi lausua. Because paradox, niin mitenkä? Paradoxical. Onko se vaan niin? Lol, mä lausun sen oikein vahingossa. Because if we had all the answers, wouldn't the world start lose its meaning? No joo. You know, there's one thing I noticed. It seems like everyone in this club prefers writing about things that are more sad than happy. Haha, are you surprised? Joo ja en. I mean, if everything was okay, niin kuin Kisu sanoi, we wouldn't really have anything to write about, would we? No kyllä se nyt iloisiakin asioita voisi olla, mutta ottako te kaikki vittu, kaikki on masentuneita, Niin kuin Kisu sanoi tässä taustalla, mä nyt varmasti että kaikki kuuluu. Kaikki on enemmän tai vähemmän fact. Tää oli niinku nyt vihjestekin tältä ei Kisulta vaan Monikalta, jota niinku joo, sekin on fact. Humans aren't two-dimensional creatures. Niin mitä? Okay. I think you know that better than anyone. I mean, one-dimensional. Yeah, that. Anyway, here's Monikas writing tip for the day. Äläkä vittu riko 4. seinää jälleen. Are you ever too shy to share your writing because you're afraid it's not that good? You can really disheartening to get lukewarm response to something you put so much into. Kiitos Kisu jälleen. But if you find other people who enjoy writing, then sharing becomes a lot easier. Because instead of just telling you that your writing is good or okay or bad, they want to focus more on everything that went into it and the things you can work on. It's much more encouraging that way, and mitä vittua? It's almost like having your own title little literature club. Don't you think? Kinda. That's my advice of the day. Advice for the day. Thanks for listening.
Mä en oo ikinä ollut niinku näin ylimääräisen kiinnostunut niinku pitkään aikaan yksin niinku yksin pelattavasta tarinapelistä. Tekeekö lukeminen niinku tästä niinku näin paljon niinku kiinnostavemman mulle yhtäkkiä? Please daddy, miksi tää on eka asia mitä mä luen jälleen kerran chatissa? Mä en oo kattomassa niitä vielä. Saa katsoa tän kuule päivän loppuun tässä vähintänsä. It's nice, I guess. Come on, I can already tell you don't like it. Well, I don't need to worry about... You don't need to worry about that, what I think. After all, you wrote this for someone else, didn't you? Probably Yuri. Huh? Mistä vitusta se tiesi? Kuka chatissa kertoi saatana silleen, että me kirjoitettiin Jyrille tää? Jyri saatana, ei Juri, vaan Jyri perkele. Kuka kertoi sille? Kuka kertoi? Mä kerron. Jumalauta, Johnny. I didn't write this for anyone specifically. Maybe. That's not really what I mean, though. But it's okay. You're making new friends, just like I was hoping. That makes me really happy. And you're really happy too, right? In this club? Well, of course I am. Good. That's all that matters to me. Okay. Thank you, Jope. Sorry, is there something wrong? No, nothing. I'm just a little tired today. Huh? Alright. Just tell me if you need anything. I will. Don't worry about me. You can go play with everyone else now. If you insist. Yay! I'm gonna go home a little bit earlier today. Se taas skippas yhtäkkiä jo taas niinku tekstiä. Musta tuntuu, että siellä on jotakin tossa takana, mutta kun mä... Mitä siellä olisi voinut olla? Ei kun siis niinku mä meinaan, että mä niinku painon kerran X ja skippaa tekstiä. Musta tuntuu, että niissä on piilossa jotakin. 4 tuntia pelannut, tapahtunut mitään. No, joo ja ei. Okay. Monica can't... Tell Monica I wasn't feeling okay. I see you tomorrow. Before I can say anything else, Sari cheerfully walks out of the classroom, humming to herself. No perkele. Oh man. This is seriously step backwards. Huh? I liked your last two better than this one. I mean, I guess I can't be mad at you for trying different things. As long as you are not trying to impress Yuri or something like that. Jumalauta, nää molemmat silleen. How dare you! Mutta joo, tässä on tullut nyt... Jumalauta 4.20. Mutta joo, ei tässä niinku mitään ylimääräisen ihmeellistä ole tapahtunut. Tässä nyt tuli vaan meikäläisellä itsellä pieni stoppi tässä välissä. Cross. Okay. Cross. Okay. Like you said, I'm allowed to try new things. Why are you emotionally invested in my poetry anyway? Poems anyway.
Isn't that more compliment to me? Eh? No! No, gross! It's not like I care. It's just that one more... It's just that one of us in this club has to make sure you're not slacking off. Really? No, jos sä viittit. Sä voit lukea vaikka sen omat, mä voin lukea mun omat taas. Yeah, you're right. It's kind of funny to hang out here even if I have to put up with you. Natsuki's elbow caught into my tai vanha kunnon kyynärpäällä. Oi Jeesus. I was just joking! Oh, I know. Don't worry, I was too. How the hell do you call that a joke? That seriously hurt. Mä oon tämmönen digletti täällä. Well, maybe it wasn't funny to her. I guess that's kind of the point. I should really watch my mouth around Natsuki. Anyway. Natsuki holds her poem out to me like nothing even happened. Voinko lukea tän? Had left you long ago. Let's bury your heavy thoughts in a pile of sand, bathe in sunbeams and hold my hand. Wash your insecurities in the salty sea and let me see you shine. Let's leave your memories in the footprint trail, set you free in my windy sail. And remember the reasons you're wonderful. When you press your lips to mine, I'll be the beach that washes your worries away. I'll be the beach that you daydream about each day. I'll be the beach that makes your heart leap in the way you thought had left you long ago. But if you let me by your side, your own beach, your own escape, you'll learn to love yourself again. Mä tykkäsin tosta paljon. En mä tiedä, oliko se vaan se, että kun sä luit sen, niin se niinku tuli paljon paremmin niinku läpi. Mä vaan mietin, että mikä siinä niinku oli se niinku oikein tasan tarkkaan se viesti. Sua et... No kyllä sä siinä voit näyttää itseäs. No. Pistäis huppu näin, että porukka näkee, että kuinka söpö toi juttu sulla on. Näytäis kättä, että porukka näkee. Se on tommonen söpö pieni pinkkivalkoinen juttu. Niin, se on tommonen söpö pikku pieni tommonen söpö juttu.
Niin, no mä en kyllä tota miettinyt. Eikä se ole hyvä, jota Kisu ei näytä itseänsä. Niin mulla... Demon Dog, moikka! Yeah. I felt like I kept writing about negative things, so I wanted to write something with a nice message for once. Besides, the beach is awesome. Kinda hard to write anything negative about the beach. Well, Sorry. Well, Yuri take on it as a little more solemn. well that's... She better not have said anything bad about mine. After all, she was the one who wanted us to write about the same topic. You can really see her doing that too. Making us write about a simple topic and then trying to impress me by coming up with something all fancy. Well, it's not like I care. I just did it anyway. I mean, I guess mine ended up being kind of metaphorical too. But there is nothing wrong with doing that once in a while. At the very least, it was good practice. Huh. Ah? Okay, you three. We are all done sharing poems, right? Why don't we start figuring out... Hold on a second. Is it just me or did you say something strange just now? Mitä se sano? Mä pakitan striimiä, mitä se sano? Kolme. Kolme! Joo. Toinen. Mut meillä on Monikan lisäksi 4, jos lasketaan tää haamu. Ei, mut Sayori meni kotilaisiin. Ei kun niin. Mä unohdin sen aivan täysin. Mä olin jo Tää! What? Älä anna mulle tota ilmettä, mitä sä tiedät? Too much. But anyway, let's continue. Mä oon ihan vitun peloissani. Kyllä, mä tallennan tähän väliin, koska mä en tiedä kuvasko tää vai ei. Mulla on chatti poissa, mitä vittua? Anteeksi. Ei siinä ainakaan mitään muuta kuin se, että mun pitäis sitä kyllä. Onko Jope humalassa? En mä mun tietääkseni oo humalassa. On se vähän sellainen... Siis kyllähän mä oon sillä hieman juonut, mut en mä oo humalassa. Ne on likaset, koska mä söin sen karki. Mulla on paitakin likainen sen takia, koska mä söin sen karki. Jonas, jos sulla on nestettä, sun se sitten. Älä sano noin. Sä teit ton tahallas. Sä teit ton tahallas. Anyway, let's continue. Well, you better swallow next time. Something did sound a bit unusual. That's right. You deviated from your usual catchphrase when addressing the catchphrase. I don't have a catchphrase. Jeez. Why is the mood so weird today? Look, even Yuri isn't in the mood. Mitä mä missaan? Mikä mulla menee ohi? Musta tuntuu, että mä... No joo, mut se lähti pois. Mitä muuta mä missaan? Musta tuntuu, että mä missaan jotenkin paljon isompaa. Pelaa nyt vaan! On mulla tuo peli. There is somewhat foreshadowing that something terrible is about to happen.
Lopeta! 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 Älä vittu laita tällaista. Maybe. On siinä In a box maybe. Look, the only thing different is Sayori isn't here. I fucking hope so. It seems you're right. Mun naamasta näkee, että mä oon ihan vitun, niinku mä vilkoisen joka ikistä asiaa. It's almost like everyone's balance is thrown off a little when she's not around. Where the heck did she run off to anyway? I thought she just went to pee. Natsuki, please show some decency. Oh, come on. She actually wasn't feeling too well and went home early. Is that so? I hope she's alright. Seriously? Of all the times to not go to home with her, you picked the time she's not feeling well. So much for you two being all lovely. No! First of all, stop misunderstanding. Misunderstanding Onko misunderstanding noin pitkä sana? on. Misun... Mut kun kun mä sanon misunderstanding, se kuulostaa lyhyemmältä. Se kuulostaa lyhyemmältä. No niin. And second, she's kind of being avoiding me today, so I didn't want to force it. That curious expression of coming of Yuri of all people. Näin. Calm down, guys. I talked to her earlier and everything is fine. What did she say? Anyway, we need to figure out the rest of the festival place. Älä vittu skippaa mun hahmon kysymystä! Sun käsi on mun edessä. Mutta kun se skippas sen kysymyksen! No, you'll find out. Let's decide what everyone will be doing this weekend. I already know what I'm doing. That's right. Natsuki will be making cupcakes. But we might need a lot of them and different flavors. Can you handle all that by yourself, Natsuki? Challenge accepted. And as for myself, I'm going to be printing and assembling all the poetry pamphlets. Sayori will be helping me design them. As for Yuri, you can guys, we have really come up with something for Yuri. Tää tuntuu jotenkin ylimääräisen ilkeältä. No, that's not it at all. You're the most talented person here, you know? Now Natsuki's floating too. Jeez, even I can tell now. I guess I never gave Sayori enough credit, but I can tell things are even harder on you when she's not around. But if I can't also be a leader on my own, then I won't grow as a person. So Yuri, you have beautiful handwriting, you know?
Yuri expressions suddenly changes as she started at stares at her desk in focus and starts nodding her head. Nodding to herself. Mitäs täällä on? Vilkastan vähän. Pelaan ehkä huomenna Ultimate, okei. Okay. Jopa tiedätkö mun PS-nimeä? En nyt tasan tarkkaan muista sun omaa Demon Dog. Onko sulla hyviä pelaajia Fifassa? En oo pelannut Ultimate Team, okei. Okay. Näin, nyt mä oon tossa vähän perillä. Oliko täällä mitään muuta? Niin, onko Jope tulossa video vielä tän vuoden puolella? Kysyinköhän ton jo? Et sä oo kysynyt sitä jo. Mutta joo, mä yritän saada edes yhden Warzone-videon vielä tälle puolelle. Jos se Warzone-video on lyhyt, mä oon pahoillani. Mä yritän saada se GTA-videota vielä. Ja kolmas on sitten se, että mä yritän tässä säätää vielä vuosikollaasia. Mä yritän ne kaikki saada mahdollisimman hyvin tehtyä. Mutta mä oon pahoillani, jos se vähän myöhästyy. Mä yritän vuosikollaasin saada tälle vuoden puolelle. Ja sen Warzone-videon. Ehkä mun pitäisi keskittää enemmän siihen vuosikollaasiin nyt ensiksi. Mutta joo. Your mind is already racing, I see. That's great. You'll be a wonderful help, Yuri. But anyway, that's just leaving you, Jope. The one who is truly useless. Minä! Is Monica suggesting I spend weekend in one of the club with one of the club members of each of years. Mitenkä toi lausutaan? Apupa. Help. Earth. Are they going to respond to suggestion like that? Natsuki tries to mumble a bunch of excuses like that. We cut you on stream on now, niinku, sä oot niinku out of nowhere. Actually! Tuleeko vuosikollaasi kisa katsomo striimistä pätkiä? En mä usko, että mä oikein niinku vuosikollaisen se kisakatsoma pätkissä saan. Kyllä mä voin yrittää saada sieltä jotakin. Mutta se on aika saatanan vaikeaa, kun mun pitää katsoa se koko striimistä läpitte. Jotta niinku, ehkä jos DC-hen laitatte, jotta niinku mitä pätkiä tasan tarkkaan te haluaa sitten, niinku mikä teidän mielestä on hyvä. Se auttaa totta kai mua. Koska mä yritän katsoa ne kaikki videot läpitte. Tää on edelleen sama kuppi.
Mä taas missaan ohi. What are you saying? It will be extremely meticulous work, and baking isn't. Just what do you think? Guys, let's settle down for a moment. In the end, I think it's up to you to decide how you'd like to contribute. Besides, he hasn't really gotten a chance to spend any time with me yet, you know. So I'm sure he's interested in. You literally just said, I'm surprised as well. Sorry. I was just saying though. Can we just settle this already? Yeah, but you're okay with this, right? In the end, it's up to you. Of course. Well, in that case, Everyone looks straight at me. what What? of course I'm going to go with. Vittu! Kuka me valitaan? Mun mielestä Sayori voisi olla myöskin se. Mikä Sayorin juttu oli? No se on The Breast, mutta niinku, mikä sillä on muuten? Monika! Mad King, lopeta tuo simppaus! Nyt mietitään loogisesti, kuka tarvitsee eniten apua? Sayori! Sillä on Monika, Jyri, Sayori. En minä vittu tiiä! Musta ei ois mihinkään näihin asioihin hyväksi. Mä en osais decoratea. Mä en osaa vittu leipoa. Mä en osaa suunnitella jotakin, mikä se ikinä olikaan, mitä Monika teki. Ja mä en osaa sitä, mitä se Sayori teki. Valitse Juri, se on simple. Simp! Well, I'd probably be most helpful, useful helping out Yuri. Are you serious? Why would you? Don't scream. I can already tell you're about to say something mean. No, I was just saying. So you'll be helping Yuri then, Jope? Yeah, that's what I'm going to do. I have a bad habit of overthinking these short things. So I think your assistance will be very useful. Ei se mitään. Totta kai sä saat syödä piparia, jos sä haluat. Ei sellaista piparia. Saatanan perversi, että mietit. Miksi mä osoitan tänne, kun kamera on tossa? Te saatanan, ette mieti mitään. Täällä ei tungeta mitään piparia minnekään, tai piparia tungeta, niinku pipariin tungeta mitään. Vittu, mä en auta tätä keissiä yhtään. Okei, haha. Next, will you be able to handle the baking yourself? I mean, yeah. I already said I would be fine. Okay. Everyone can tell that Natsuki's feeling a little sore. So is that everything we needed to go over? Yeah, that should be about it. Are you guys excited? Well, excited may not be the right word, but I
Yuri anxiously glanced between everyone in the room. Anteeksi. Natsuki isn't the only one surprised. Monica and I are also taken aback by Yuri's words. When she already was troubled by words, trying to cheer someone up, Kiitos. But I'm beginning to understand. Yuri was trying to sound like Sayori. Even if it didn't work perfectly, I can tell that she tried to say something Sayori would say at a time like this. Before Sayori always helped everyone smile and feel good about themselves. Mitä? No. I kinda appreciate it. I'm sorry for making a big deal out of nothing. But I'm going to say this. You better bet that my cupcakes are going to be the best part of the whole event. I believe. Näin, nyt saa jatkaa. Yeah. Oh, vittu. I hope to see everyone do their best. With that, there's nothing more for today. So I guess it's time for us to head out. Alright, let's get out of here then. Everyone packs up their things. I start to follow Monica and Natsuki out of the door as they chat between each other. I turn around. Sorry. I realized that I don't have any way of contacting you this weekend. Oh, you're right. I can't believe that slipped my mind. Should I give you my phone number? I think that will be the best way, yes. Alright then. Tuo taas meni niinku itsestänsä ilmeisesti. Ei, mä painoin sen, sori, mä luin sen ja mä olin vaan sellainen jätis vain. Mitä sinä luki? Niin, että te vaihdat vaan numero. Okei. Okei. Then I'll be stopping by your house on Sunday. My house? Is that on your home? Not at all. I just thought that I would be the one going to your house since I'm the one helping you. I suppose that makes sense. But if you don't mind, I think I would prefer going to your house. Alright. In that case, it won't be a problem. Mad King in IRL, jopa saa muijan numero syy. I tried to not press you for a reason. It's not like it should matter much either way, so I just need to make sure my room is clean. Kaikista pangosta, ei kun hetken. I hope I managed to make myself useful in some way. I'm not nearly as creative as you are.
Wait. You don't actually think that, do you? You're forgetting the one reason with the most common sense. I choose to help you because that's what I want to do. Smart ass husse. Kyllä, sieltä smart ass husse in the house. Yuri thinks to herself with extremely tense expression. Yuri, you are overthinking things. You want me to point out when you are overthinking, right? I didn't realize. Then am I telling you I want to? Huh? Mitä mä luin? That's all there is to it. Do you believe me? Yuri thinks really hard again. She looks straight into my eyes for a long while. I believe you. As if it looked tremendous effort. Yuri finally says that and relaxes her expression. Vittu tää on vaikea. I'm really looking forward to Sunday. Yeah. I am too. After the exchange, I make my way out the door and Yuri follows. I can't believe this. Yuri is going to be coming to my house Sunday. And I'm anxious. My anxiety is shooting through the roof. Anxiety is shooting through the roof. Shoots through the roof. Even though I've gotten pretty used to handling her at this point. There is no telling what might end up happening when we are outside of the school. Miksi sä sanot sen noin? More than that, she told me that she was looking forward to it. Is this the chance I have to make something happen between us? Or is this too early for that? Only time will tell. But until then, I won't be able to take my mind off it. Näin. Seriously, can't wait. Aha, nyt me siirryttiin seuraavaan niinku päivään. Siirryttiin nyt sunnuntai. Nyt me ollaan sunnuntaissa. I've been getting increasingly anxious about Yuri's upcoming visit. I keep telling myself there is no reason to be nervous, but it doesn't help much. Yuri is clearly an introvert, and I'm also an intimate person in general. There is no doubt she'll open up a little bit when it's just two of us. Meanwhile, we've been texting occasionally. She was extremely apprehensive at first, but it wasn't long before I was already learning more about her. But putting Yuri aside, I haven't heard a thing from Sniari since he left the club. No ootko sä miettinyt vaikka mies mennä katsomaan sun ystävääs? Olisiko hänellä kaikki hyvin? Each other all the time or anything, but I've been worried about her in the back of my mind. Between what Monica and what Sherry said and what Monica said, is it really okay for me to put Sherry's feelings aside when she might be with me? No ei! Mene puhumaan sille. Visit Sherry before Yuri comes over.
rather than asking, I'm simply tell her I'm coming over. Mä en ehtinyt lukea. Sorry. Once, miksi tässä on musiikki poissa? Mä en muuten tykkää sitä yhtään. Once I reach Sayori's house, I knock on the door before entering it myself. Again, we used to play so often that we made it a habit of simple entering each other's houses like we are family. Oh no, Sayori isn't anywhere in the first floor. First floor, so I assume she's up in her room. Miksi tän pitää olla musta? It's already strange of her to not run down and greet me. I head up to her bedroom where I finally find her. Sayori? Hohohoho! En mä tiedä miksi tuo ahdisti mua ylimääräisen paljon. Mä en tykännyt yhtään, että tuo oli hiljainen. En mä tiedä, siis se, että se oli hiljainen, mä inhosin tota ylimääräisen paljon. Se oli musta ruutu, hiljainen, mä en tykännyt yhtään. Mä vihasin sitä ylimääräisen paljon. Sayori forces a smile, but it's easy to tell she's different. There's a minute of silence between us. You haven't come over like this in a long time, have you? I guess you're right. It has been a long time. Not much have really changed, has it? Sayori's room is a mess, as it always has been. As messy as it's always been. Onks se joku vitun Angry Birds tuolla? I also recognize the same stuffed animals and wall decorations that she's had for years now. If you came over more often, it wouldn't be such a mess. That's because I end up cleaning it for you. How come you suddenly wanted to come over today? Aren't you supposed to see Yuri today? Yeah, but... Wait, how did you know that? Sayori had already left by the time we decided the last meeting. Monica told me. It's only natural for her to keep me informed about the festival preparations, right? No, yeah, that's true. But what about you? Aren't you going to help Monica today? Of course. But I'm just helping her online. We didn't plan to meet up or anything. Ah, so it's just me and Yuri then. There's more silence between us. Sayori stares in a random direction. Everything about her behavior is really uncharacteristic. I finally get to the point. I just wanted to see how you were doing. After you left on Friday, when something wrong, you can't hide it from me. I know you too well. So, Sayori smiles, shaking her head. That's no good, Jope. Huh? Why can't you just be like it's always been? This is all my fault. If I didn't get so weak and accidentally express my feelings, if I didn't make that stupid mistake, then you wouldn't have been worried about me at all. You wouldn't have come here. You wouldn't have even been
Oh. Älä naura, please! Why? Musta tuntuu pahalta! En mä tiedä, tuntuuko niinku ylimääräisen pahalta, koska mä oon niinku ylimääräisen tunteensa päällä nyt niinku muusta paskasta, mut niinku musta tuntuu niinku ylimääräisen pahalta tänne niinku Sajorille. I'm all of a sudden niinku ylimääräisen vitun sad. I grab Sayoris by the shoulders. What on earth are you saying? No vittu tämä! Are you listening to yourself right now? I know something happened to you. There is no other explanation for you to behave like this. So, tell me already. Until I know, I won't be able to stop thinking about you. Sayori gives me an empty smile. Paskapuhetta. You're just seeing it for the first time. Seeing what? What are you talking about, Sayori? Tää on vittu, tulee joku demoni kaapista. That's what it feels like. And that's why I just want to make everyone happy mood. Without everyone worrying about me mood. Kerro rakas kilti, jos sulla tulee tullaisia oloja. Kerro. I'm in shock. I can't even figure out how to respond. No tää kyllä tuli low-key tyhjästä, mutta samaan aikaan ei tyhjästä. Kiitos kun Kisu vähän kertoo avasta tekstiä, mitä sen poetrissa oli. How is this possible that Sayori kept this from me entire time that I've known her? Did she really want so badly for me to just not think about her? Why Sayori? Why is it that you've never told me about this? It almost feels like I've been betrayed as your closest friend. Because if I knew, I would have done everything I could to support you. Even if there's only so much that I can do. I would have tried a little harder to make every day a little better for you. That's why I'm your friend. All you had to do was tell me. You don't understand at all, Jope. Why do you think I didn't tell you? Because if I told you, then you would have wasted effort caring about me instead of doing important things. I don't want to be cared about. It's bittersweet when people try to care about me. It feels nice sometimes. But it also feels like a bat being swung against my head.
Don't you fucking dare to laugh right after that, vittu. Minä. Lopeta! Anyway. Mä tiedän, me tehdään samaa kahdestansa, mutta vittu! Jos sulla on huono olla, niin please kerro. Mä oon aina sen sanonut sulle. Kuinka pitkään ihminen voi olla hereillä? Ihan vitun pitkään. Onko se hyväksille? Se on eri asia. No ei, koska tietyn määrän jälkeen sun pitää alkaa syödä. Joo, ja sen jälkeen sä saata crashata vaan. Du 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 du. You're right that I don't understand. I don't understand your feelings at all, Sayori. But I don't need to understand. Whatever it takes for me to help you stop hurting. That's what I'll do. No, Jope. There's nothing at all. The only thing that could have helped is if everything would be like it always was. But I was selfish. I finally showed you what a horrible person I am. Tears struck down Sayori's face. Space. I made you join the literature club because I was selfish. And I was punished by my heart hurting in a way I couldn't understand. Oh, se... Now that I'm here and I made you hurt too. Vit... I'm just weak and selfish. That's all I am. And that's why I'm going to accept these punishments. Because I deserve every last one. Tää on samanlainen kuin vittu roomalainen saatana gladiaattori, mikä vittu huutaa, että minä ansaitsen tämän! Vittu ei. Once again grab Sayori's shoulders. At this time, I pulled her into a tight embrace. Jope. Sayori. I don't care if you feel selfish. I'm really happy that you convinced me to join the club. Seeing you every day makes it worthwhile enough. If I make new friends with everyone else, then that's a bonus. But please, never underestimate how much I care about you. I wouldn't have it any other way. Sayori isn't hugging me back, despite my arms being wrapped around her. Sayori's arms are remaining at her sides. She starts sobbing next to my... En mä ehtinyt lukia. Don't do this to me. Please don't do this. Jope. Sayori barely managed to speak between her sobs. I don't know if I'm doing the right thing, but all I want is for her to know what that I care. If you have it in you to call yourself selfish, then you have to let me be selfish too. No matter what it may takes, I figure out what needs to change. I make these feelings go away. And if there's anything that you need me to do, then you better tell me. I'd get mad if you don't. Sinä saatana kerro mulle. Getting Sayori finally put her arms around me, gently put her arms around me in return. I don't know anything. It's all really scary. I don't understand any of my feelings, Jope. The only time I'm not feeling nothing is when I'm feeling pain. But your hugs are so warm. And that's really scary too. Sayori lets me go. As she does so,
I let her go as well. The festival is tomorrow. Yeah. It's going to be fun, right? Yeah. How would you like for me to spend it all with you? Kuulostaa oikeastaan ihan vitun hyvältä. It's what I want. I promise. I think that would be nice then. Yeah. Sayori wipes her eyes. If I could spend a whole day here, I would. Of all days, this has to be one where I have other plans. Maybe I should cancel. No vittu kyllä! Don't. Please don't. If you did that, then I really wouldn't forgive you. But it's also time for Yuri to meet me at my house. At the very last, do you want to come along to help out? It would be fun. To my surprise, Sayori shakes her head. I'm sorry. I don't know if that would be very good for me today. You understand, right? It's kind of hard for me to fully understand. But I'm trying my hardest. It's okay. Don't worry too much about it. I'll see you tomorrow, okay? Alright. I look forward to it. Mä toivon, että niin kun Sayori ja tää niin kun hahmo sais pidettyä kivaa sitten huomenna, kun kerta jos ne ei niin kun tänään voi tavata millään. Niin kun mä olisin ainakin tossa kohtaa pitänyt kaiken poikki jo siinä kohtaa. On the way home, I find myself still feeling uneasy, but it's hard for me to keep thinking about it when Yuri's about to come over too. I think Sayori is right. I shouldn't be worrying too much, and we're definitely going to have a great time tomorrow. I should just focus on what's ahead of me. As I approach my house, I see something that makes me feel a moment of panic. Yuri? Thank goodness. You're a little early. I'm so sorry I wasn't home yet. Were you waiting for a long time? No, I just got there, but I started to get really nervous when nobody answered the doorbell. You always could have texted me. If I had known, I would have reassured you and hurried more on my way home. I suppose that's true. I didn't think of that for some reason. It would be common sense to do, but I decided to ignore it. Milloin lisää VR-videoita? Silloin kun mä saisin VR-kamppeet. Tää on niinku, ne oli Kossun ne VR-jutut, mitä mä silloin olin käyttänyt, että jos joskus Kossunkaan niitä tulee käytettyä, niin siinä on. Mutta ei nyt varmaan muuten, ellei mä itse saa niitä ostettua. Nyt mulla ei oo niihin varaa harmillisesti. Anyway, let's go inside. I see you brought a lot of stuff with you. That's right. And did you manage to find anything I asked you to buy as well? Yeah, pretty much. Tuntuu muuten tyhmäs, mulle tuli hikkaa ja ryökäsy samaan aikaan. Ugh. At least, I hope I got everything right. I'm sure it will be. I take Yuri into my room. The first thing she does is glance around curiously, which makes me feel anxious. Haha! I cleaned it before you came over, so... That's very considerate of you. Ah, no. I would be really embarrassed for
my room to be messy while you were here. But I do enjoy cleaning. I would have gladly helped you. Ah. That would be even more embarrassing. No vittu kyllä. Jos Kisu vaikka tulis mun kotiin ja se ei olis vielä niin... Se ei niinku, me ei oltaisi missään ylimääräisissä väleissä, niin sitten mä seuraan, joo, mun aamulla ei oo hirvittävästi vielä putsattu taloa, mulle tulisi ihan vitu hirveä olo. What does... Wait! Don't look in there. Don't look in there. I snapped your wrist while she's in the process to open my trunk of one of my... I'm sorry. I wasn't thinking for some reason. Oh, mitä siellä oli? Mitä siellä oli? It's fine, it's fine. Se oli jotenkin vitu pornoa tai jotakin varmaan. Mitä? Ei, Jeesus, vittu. I let go of Yuri's wrist. She puts both of her hands firmly in her lap as if making sure she keeps track of them. So, should we start... Should... Ei jumal... Mitä se oli? Should we get started? Yes. I have few things planned that you can help with. Decorations and other atmospheric enchantments. Atmospheric enchantments. You know, lighting, aromatherapy candles. Wow. I didn't know you planned on taking it that far. Of course. I want to help take our guests to a faraway place. Although many will stop by just out of curiosity. And for cupcakes, guys. I'm determined to provide an experience that will leave them wanting more. That's great. It's easy to forget that you're a pretty intense person. Intense. Anteeksi, mä luin ton Hussen kommentin. Harmin se, ettei kone toiminut. I guess that's the best way to put it. Is that a bad thing? No, it's not bad not at all. It's something that I like about you, actually. Is that so? That makes me feel relieved. I'm kind of happy. Yeah, no need to be anxious. You can realize that. Relax a little. Relax. I brought some things for relaxation. I was going to suggest wearing a knife. Heroin. Let's see. She pulls out some candles. Few candles. A wooden cylinder shaped object. I did some shopping on the way here, so I happened to have these. I plan to cover the windows in black paper and use candles to light the room. I think that would be amazing, don't you? Yeah, that would be really neat. Wait, what's that wooden thing though? Oh, this? It's a diffuser for essential oils. How familiar are you with aromatherapy? Niin mikä? Not familiar at all. No vittu en. Is that so? It's one of my favorite contributors to a positive atmosphere. Blending with the oils or herbs here. Herbs here chills the gravitation of the air itself. You can even feel it permeate through your body. Relaxation, positive energy, romance, reflection.
Yuri takes a cylinder and pushes a swift on the bottom. Mä oon erittäin niinku hämmilläni tästä nyt. In just a moment, a thin ray of vapor began to spout out of a small hole on the top. Wow, that smells wonderful. What kind of mood is that one for? This is jasmine essential oil. It smells a little sweet and flowery, right? Yeah, that's a good way to describe it. I chose jasmine for the event because it provides more than conversation. Jasmine, okei, sä saat lukea to. Jasmine mentions its their emotions and helps you feel like It does sound sustained, suitable, but you seem to know a lot about this, so I trust your opinion with anything. Yuri smiles gently, clearly enjoying herself. She again reaches into her bag and pulls out several spools of thin ribbon. What are those for? Well, did you purchase the origami paper as I asked you to get? Yeah, I have it over here. We won't be using the paper for folding or anything. What I'd like to do is write a different word on each bit. We'll need about 100 of them. Oh, yeah. What will those be used for? Well, I'm going to cut pieces of ribbon to hang them from the doorway of the classroom. Then we can fasten the paper onto the ribbons to create a doorway curtain. Wouldn't that be beautiful? It would also catch the eye of those passing by the room. It may attract some to peek inside. Mun mielestä enemmän kuin tarpeeksi. That's really creative. I had no idea you'd be so good at this, Yuri. Dishonest? Well, I suppose I do get a little inconsistent. Yuri giggles with red cheeks. Is it just me, or is she more relaxed when it's just two of us? Or maybe it's excitement she feels from sharing something that she enjoys. Ah, alright. Sitting on the floor together, the two of us get to work. I carefully draw a different character on each paper, doing my best to manage my bad handwriting. Yuri Yuri unravels a long strand of red ribbon of her desired length. Then she reaches into her bag once more and pulls out a pocket knife.
Minkä vitun takia saatat moran? The knife is strangely beautiful. Vittu huomaa, että tää jätkä on vittu jostakin Etelä-Pohjanmaalta, kun se on kauhean pukkojunkkari. Siis mä puhun tästä, jos se puhuu morasta kauniin, niin se on aikamoinen pukkojunkkari varmaan. Mä vastaan tähän väliin. Niin, mä striimaan niin kauan mitä mä itse jaksan ja kato, ne ihmiset jotka haluaa, niin saa katsoa tämän jälkeenpäin. Ne jotka ei oo jaksanut katsoa koko juttua, niin ei se mitään. Ne voi jatkaa myöhemmin tai jättää katsomatta. Ei sillä mitään väliä. Tää on tullut olemaan julkinen koko ajan. That's not ordinary pocket knife. It looks really fancy. Embarrassed, Yuri looks away. What is it? Yuri, whatever it is, I have no reason to judge. To each their own, you know. Yeah, I promise. Haha. No, nothing. I'm not laughing at you. It's just funny how nervous you got about sharing. It's well at an interesting thing to be into, I guess. No vittu kyllä, nyt on vitun iso vittu apua, mulla on vittu moraa kyljes ihan justiinsa saatana. Ihan vitun iso apuva! Apuva! But I think it kind of suits you. Millä vitulla? Eikö muuten, tää väliin, eikö sä muuten just saanut samanlaisen villapaidan? Mutta pinkin, eikö sä just samanlaisen? No kuvioita tietenkin, mutta eikö se ollut suurin piirtein samankaltainen? Out of nowhere vaan tuli yhtäkkiä mieleen. Anteeksi! Yeah, it's kind of intense, haha. Besides, it's really cool looking knife. I can't deny that. Sure, I check it out. Yuri carefully hands me the knife with the handle facing me. I take it and turn it around in my hands. It feels heavy and extremely solid. When do you even get a knife like this? Curious of its sharpness, I felt the point of the knife with my index finger. Ow! Over! Vittu, tää on vittu legit minä, ei suojeluvaistoa. I didn't expect it. Is it pointy? I didn't expect it to be that sharp. Mutta joo, monikaan tällä hetkellä ei voi valita. I barely touch it at all. It's my fault. I should have warned you. This knife is extremely sharp. It can cut through skin like it's paper. Small dropped trickles down the side of my finger. Get your fingers out of things. Yuri takes my hand
and gives the wound a closer look. She stares at it and noticeably fidgets it. Fidgets. If you're squeamish, I go wash it off now. Without warning, Yuri puts my finger into her mouth. Niin anteeksi vittu mitä? Vittu, tell me something your mom doesn't know. Huh? I feel her tongue curl around my finger. Ei jumalauta, mitä saatanaa. Startled, I intensely pulled my hand back. Please forgive me. I wasn't thinking. Se oli vaan silleen verta saatana. Vampuuvi. Vittu naama kyllä. Kato täällä on Melkingikin laitto vampyyri. Ei vittu mä kun se housuu. Yuri, that's the most embarrassing thing I've ever done. How could I do something like that? I'm sorry. En mä halua mennä tätä liikaa eteenpäin, että Jope missään Jope, mihin sä oot tullannut sun joulupelin? Ensinnäkin Jope on nukkunut. Onko nyt kello ollut jotain häveitä vastattuun 12 päivän herännyt? Vitullisella aamulla. Bregänenä. Kysymysmerkki. Mutta siis joo, ja sit me yritettiin rehata itsemme häirintöön ja siellä me ollaan oltu. Sit me tuotiin lahjat, kun me saatiin tänne ja mentiin kattoo mun kaverin kissoja, jotka on tässä naapurissa ja mä vahditaan niitä koko joululoma ja sitten me tultiin tänne ja ruvettiin striimaamaan tätä. Siinäpä se, me oltiin tosi myöhään kotona. Sure, it was a little weird and it took me by surprise. But I guess she was just trying to help, right? Yuri, I think you're overreacting some. A little. She doesn't lift her head. What if she doesn't recover from this for the rest of the afternoon? Alright, you know what? This might be a stupid thing to do, but I do it anyway. I think there is time to let her in next to Harry return. Jope, did you really just do that? Now we're even. Mitä vittua mä missasin? Nyt meikäläinen nuoleskelee ihmisiä. Yuri just looked at me like I did something wrong. Ah. I knew that would be a bad idea. If not for the Jasmine, our Yuri calling me weird. I have no response to that. I don't think I need one actually. It was a tiny cut. Look, it's
already stopped bleeding. I see. The tension is quickly lifted. We each resume our respective activities. I watch you this night went through the river like it's nothing there. Meanwhile, I continue to make progress on paper. After we finished attaching the paper to the ribbons, we lay them all outside by side. It looks better than I expected, and will be very effective as a door cursion. En mä ehtinyt lukia. Curtain. En mä ehtinyt lukia sitä, mutta sitä pistin, niin mä vaan päätin, että mä vaan päättelen sen lopun, kun en mä ehtinyt lukia! Älä naura mulle, kun en mä ehdi lukea! It looks great! Good thing coming up with this, Yuri. Mitä? Onko siellä jotakin? Joo, täällä on vaan siellä vieläkin Siis jaksot. vittu vieläkin sä pelaat tätä. Totta helvetissä, mitä sä rubbeit? It's just something I saw online, really. Are you ready to move on to the next task? Onks tää joku vitu 5 minutes craft juttu? Yeah, let's do it. Let's do it. What do you have in mind? Suuri haukotus. I'd like to create that's why I asked you to buy paint tablets. Ah, that's right. One of the items Yuri had asked me to buy was the kit of watercolor paint tablets. Tablets. We'll need about 6 cups of water each of the tablets. Do you mind fetching those for us? Of course not. 6 cups of water. I'll be right back in a minute. Thank you very much. 6 kuppia. Oh, and just a little bit of water is okay. If you fill the cups too much, it will be too Diluted. Taking Yuri's advice, I decided to use a small plastic bathroom cups rather than full-size glasses. I put them on a plate to catch any paint that drips out. Drip them. Ei jumalauta. Bring it back into my room. Yuri? Yes? I come in to see Yuri giggling, quickly unrolling her sleeve, Pulling it pulling it. back her arm. Ethän sä nyt vaan tehnyt. Älä laita tällaista. I feel bad. Stop it. Stop it. Get some help. Saavat mulle kylmiä väreitä. Lue! Nothing. Your face is a little red. Is it too hot in here or anything? No, not at all. There's nothing wrong, so let's mix the paint. You number one bullshit guy, vittu. Number one bullshit guy. Yuri hurriedly miten toi pitäis lausua? Furiously dismisses me and takes so I thought we would do
Mä sanoin, että Monika on oikea vaihtoehto. Älä nyt! Älä nyt! Nice, alright, an inspirational goat across the banner. We can hang it on the wall behind the podium at the front of the classroom. Ah, neat. What are you going to write? Yuri smiles at me. If you say so. After rolling out the banner, Yuri and I kneel on opposite sides so we don't get in the way of each other. Yuri uses a brush and added a few dots of different colors across a banner to use server as a server. To serve as color guide when we paint. Jesus, vitun Christ on vaikea. This kind of reminds me of elementary school. Painting on a banner with watercolors feels a lot like art class project we had back then. It's relaxing. Ah, I'm sorry if it feels childish. No, I didn't mean that at all. It's kind of fun, you know? Yeah, it's fun. I'm glad you feel that way too. Yuri stopped painting for a moment, thinking for herself. For me. I don't need to go out and do crazy things to have fun. In fact, I usually don't even want to. I just like when I can spend time with one other person. Kuulostaa meiltä. Even if it's something simple like reading, it doesn't even matter if we don't talk much. Just having a friend next to me makes things feel a little bit nicer. I think that's all it takes me to be happy. Is that so? Even if Yuri and I are quite different, I can understand where she's coming from. I feel that way about thinking like anime and games that were simple. Sharing the experience with someone can make me happy. I think I feel the same way. Yuri smiles gently. I know you understand. Yuri leans over the banner to grab an unused paintbrush, but I at the same time catches my head to bump into her. Yeah! Sorry! Yuri falls back and quietly lifts my hand in surprise. Are you hurt? No, I'm not hurt. It's just startled me, that's all. I'm sorry, I shouldn't be asking you to get it for me. It's not your fault. Your face. There are drops of paint on Yuri's face and neck. Mikä vitun nekku, silloin vittu villapaita, joka peittää sen. Is there something on my face? Yeah, actually got paint on you. Jope, sulla on mammutin muija. Häh? Jyri on ainoa ja oikea vaihtoehto, koska siinä on violettia. Sorry, it's totally my fault. I get a towel right away. I rush out and fetch a small towel. Then
damped it with hot water. I returned to my room and kneel back down in front of her. Se on niinku siinä polvistunut. No justi sen näin. En edes kattonut tota vielä. Here. Tää on jotenkin niinku söpö kuva taas. Kuinka kauan näillä on mennyt piirtää nää? Tuo tausta tohon ja sit tää hahmo tähän varjastuksen. Niin varmaan onkin. Mut sitten niinku tää niinku kuinka paljon aikaa tohon itse hahmon on? Kun mä oon nähnyt sun piirtävän kaikkia näitä näin, niin kuinka paljon niinku tässä on töitä? No kuinka perfektionistin tän tekemiseen pitää olla? I put down Yuri's face and neck with towel. Pat down, niin se meni. Konta tätä mun puhelimella ja pleikkarilla. Syy! Ah. Is something wrong? It's hot. I just didn't expect that. Sorry. I didn't want to use cold water. Having finished, I start to retract my hand, but Yuri suddenly holds my wrist. Wait. Huh? Just for a little longer. It feels really nice. Ah. I keep my hand still against Yuri's neck. She looks into my eyes. It's an intense expression that I recognize from when she reads her books. Also as if she lost in place. Days enveloped by her own thoughts. She breathes gently, half through, softly, partly lips. What is happening? Is it the aroma of the jasmine oil giving me this dizzy feeling? Mitä helvetin marijuanaa se laittoi siellä palamaan, vittu? Yuri gently finger wrapped around my wrist, sent a tightening sensation through my arm, tickling sensation through my arm, and suddenly her face seems to be much closer to mine than it was just a moment ago. Huh. Yuri slowly pulls away. Sorry, I've been feeling a little lightheaded today. I didn't mean to space out. It's fine. The moment is over as soon as it began. Yuri picks up her brush again, but her movements seemed clumsier, like she unable to focus. I remained silent forced to ignore the event that we just transpired. I hesitantly retrieve my own brush and continued following Yuri's example. Din, 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 din. That should do it. I finished filling the night sky with white dots that look like stars. Looking at the banner as a whole, that's pretty and natural looking. I think it came out better than I expected. I'm really happy with the result. Phone, look. Ei enää paljon vaaria, että jätkä on valmis, jumaliste. Muutama enää ja sit se on siinä. Vallat on ihan just saanut kaikki aseet kultaselle. Mitä?
Jumalauda! Kyllä, täällä on tapahtunut progressia. Eihän se vienyt muuta kuin kuinka monta tuntia? Melkein 6 tuntia tässä livessä. Mä oon pahoillani, tässä kestää vitun kauan. Yeah, me too. Are you going to add the lettering now? Not yet. It needs to try first. That's true. But won't that take a while? Well, perhaps it would be best to leave it here, then have it bring it in the morning. I can do the lettering in the classroom before our event starts. Is that okay? That's totally fine. Wonderful. In that case, I don't think there's anything more for us to do here. Hehe. You say that like your cloud is over. Was I wrong to assume that you were at least enjoying yourself a little bit? Ah, no, it's not that. I'm just glad that we managed to get everything done. I see. I am too. I was a little concerned about time. I need to start making dinner soon. Ah, so you don't have any time left? I was secretly hoping we would have extra time after finishing the work. Saatanan perversi. Pelasitko ikinä Ninja Gaidenia? Kyllähän mä pelasin. Mehän puhuttiin siitä, että mä olin pelannut Ninja Gaidenia ja mä olin pelannut sen koko jutun läpi ja sä sanoit, että sä olit johonkin kohtaan jäänyt jumiin. Siis sä olit pelannut sen jälkeenpäin läpi. Mähän oon pelannut sen monta kertaa läpi itse. Mä muistan silloin, kun sai pelejä vuokrattua vielä, niin mä olin silloin jo vetänyt se. Menikö mulla 2 vai 3 päivää, niin mä olin vetänyt sen läpitte. Well, Yuri thinks to herself. I think it would be too irresponsible of me to wait much longer. I'm sorry. I was hoping there would be more time as well. That's probably my fault. Sorry for being such a slow worker. No, it's not your fault at all. And important things is that we got everything done, right? Yeah. So, I shouldn't be disappointed or anything. Gathering all her things, Yuri seems to look a little downcast. I understand why. It sounds like she barely got the opportunity to spend time with friends in a relaxed environment. Vittu. But that doesn't mean it is the last time it can happen. No joo. OG-momentti. Jees, very OG-momentti. Jumaliste. Se on niinku yksi parhaimpia pelejä. Voi taivas, kuinka kauan tää peli kestää niinku ihan normaali lukijan vai vauhdilla? Sanoks se, et mä oon hidas husse? Kuin sä vittu kehtaat? Mitä? Mä tiedän. Mä yritän olla nopea. Once Yuri packed up, I walked her out the front door. Thank you very much for having me today. No problem. I'm glad I was able to help. Just let me know if there's anything else you need me to bring tomorrow. I will. Well then, Yuri Fidgets. I guess
I see you tomorrow. Wait. I kind of say that without thinking. About today, it's fine that we didn't make much time as... Mun aivot sulikin. Mä kuulin kun sä sanot sen. Mä yritin toistaa sen. Mun aivot suli aivan täysin. Jesus vitun Christ. Ai vitsi, kun R-kioski sai lainata pelejä. Vittu tämä. It's fine that we didn't have much time as we wanted. Because we can do this again. Whenever you want, you can come over or we can go out somewhere. Saatanan simppi. I forgot you don't like going out much. I stumble my words, Yuri simply smiles pastfully. Anyway, you know what I'm trying to say, so you're very thoughtful, Jope. Yuri takes a step closer to me and briefly squeezes my hand. Vittu kun tulit lähelle. Miksi musiikki loppuu? Miksi se musiikki piti loppua? Mä vihaan joka kerta kun se musiikki loppuu. Musta tuntuu jotenkin pahaa tapahtuu. Mä en tykkää tästä. I'm kind of like that about you. Vittu vedäksä moran mun kylkeen? Well, how am I supposed to respond to that? But I don't even get a chance as Yuri suddenly pulls back. Sayori? Eh? Oh no. Oh no. Oh no, nyt se... Ei, nyt se masentuu lisää varmaan tän takia. Hi Jope, Sayori. Just now we weren't... It's okay, Jope. I just dropped by to say hi. Well, it's nice to see you. Nice to see you. I'm sorry, but I'm really on my way. Already on my way out. Wait, vittu! Way to leave. Really? That's too bad. I'm sorry, but we'll all be together at the festival tomorrow. So that's fine, right? Of course. Sorry, beams. Yeah, so I see you tomorrow. Clearly embarrassed, Yuri hurries off. Mä inhoan tätä, että kun tässä ei kuulu ääntä. Siis mä vihaan tätä, että vittu musiikki loppuu yhtä äkkiä, kerran kun tää on niinku psykologista horroria. Mä mietin heti, että nyt tapahtuu. Sitten ei tapahdu mitään. Mä vihaan sitä. Se pelleilee mun mielellä. Aso, luen ylpi kommentti. Älä lausu turhaa herran nimeä. Mä yritän. Sayori waves goodbye after her. Sayori. Okei, nyt alkaa musiikki. I thought you didn't want to come over today. Well, I tried staying in my room, but my imagination was being really mean to me. So I had to come up here and see it for myself. See what? What are you talking about? You know, how much fun you were having with Yuri. And how close you got to her. It makes me really happy. Sä et näytä iloiselta. Sä et näytä iloiselta. Älä vittu valehtele, tuntuu pahalta. That you are made such a good friends. That's all that matters to me. Tears start to fall down Sayori's face. That's all that matters to me.
Why am I feeling this way, Jope? I don't fucking know. I feel bad for you, vittu. No se nyt on selvä, mutta en mä tiedä mitä tehdä asialle. Musta tuntuu, että Jyrillä on ainakin myöskin. Eikä mä tiedä mitä vittua tehdä näiden asioiden kanssa. Mä oon muuten IRLkin vitu huono näiden asioiden kanssa. I'm supposed to be happy for you. Why does it feel like my heart is splitting in half? No koska sä tykkäät tästä hahmosta, mut musta tuntuu pahalta sun puolesta. En mä tiedä mitä vittua mä niinku sanoisin tähän. It hurts so much. Enemmän mä tykkään Sajorista kuin Jyristä. Everything hurts so much. This would be so much better if I would just disappear. Ei, lopeta, ei, lopeta, älä laita tällaista. Sayori, don't say that. No vittu tämä! It's true, Jope. If I wasn't here, then you wouldn't have to waste your sympathy on me. You wouldn't have to put up with me being selfish. Et sä ole vittu selfish! Monika was right. No mitä vittua Monika sanoi sulle? I should mitä? I should just mitä? Yeah, you will find out how fucked up Monica is. Monica was right about what? Kerro saatana! What I said before is true. I'm not going to let this continue. Caring about you like this isn't the burden your mind is making it out to be. It's something that makes me happy. Something that I wouldn't trade for anything else. No vittu kyllä! Siis en tradeais. So even if it takes an entire lifetime, I'm going to be by your side until you don't feel any more pain. Sayori looks away. I put my hand on her shoulders to reassure her. I'm scared, Jope. I'm really scared. Ihan varmana. What are you scared of? I'm scared that I might like you more than you like me. Sayori. Is it true, isn't it? It is true, isn't it? I was weak and started to like you too much. I did this to myself, Jope. I like you so much that I want to die. Vittujen kevät. That's how I feel, and that's enough, Sayori. I don't want you to hurt anymore. I slide my hands down Sayori's arm and squeeze her hand in my own. Do you remember how I said I always know what's best for you? You still believe me? Worthless, Sayori nods. Even if you don't understand all... if you don't understand all of your feelings, I know what you need most right now. And that's what I'm going to give to you. Oh my god. Oh my god. You kind of throw me in the spot here. Yks. No siis, se olisi niinku se asia, mitä mäkin vastaisin, koska mä nyt tykkään eniten niinku Sajorista ylipäätänsä. Tässä näin.
I love you. Eh? Those are the true feelings. So there's no way you could like me more than I like you. I should have realized it sooner. But spending time with everyone at the club, making new friends, and having fun with you every day, it helped me realize that you are truly the most important person to me. That's why I accept death and any of your burdens. As long as we continue like this every day, you by my side, then I know we both be happy. Jope. Aww. Suddenly, Sayori wrapped her arms tightly around me. Jope, is this really okay? Yeah? I hold Sayori in my arms and pull her closer. You'll never have to let go of me again. I love you, Jope. I want to be with you forever. Me too. I feel Sayori grip around me weaken a little bit. What is this? Sayori? I'm supposed to be happy right now. I also always thought this would be happiest moment for me. But why even now? Why won't the rain cloud go away? They are not going away at all, Jope. Aww. It's okay, Sayori. It might take some time for things to get better again. But no matter how long it takes, I'll be there every step of the way. That's all that matters right now. Okay? I trust you. Sayori and I slowly release each other. So, I guess that makes the festival tomorrow our first date, huh? Hehe. What are you saying? I don't want to think about those things, you know. Why not? I want everything to be same as it always has been. Even if we are a couple. I don't know if I could handle anything more right now. En kai mä nyt vittu vastannut väärin, olisiko mun pitänyt vaan vastata kaveri. It's really new and scary to me. Ei vittu. I understand. Okay. We'll be okay at whatever pace suits you best. Hey, Jope. Sayori gazes at me once again, smiling sadly. Even if I get really sad, this is the best thing for me, right? Huh? I don't really understand what Sayori means by that. Are you saying that this is making you feel sad, Sayori? I don't know. I don't understand what I'm feeling. It feels like a bunch of thorns when you told me you love me. Ei jumaliste. Friendzone tost. Vittu kyllä. Mikä? Vai mitä muuta tarkoitat? Hah? Jop. Jääkö striimit upeen? Kyllä jää, jota ei oo mitään hätää. Nää jää soittolistaan mulle tänne näin. Tää on niin saatanan pitkää nämä näin. Mä pistän tän playthroughin eriksensä tonne tietoihin. Niinku sinne niin. Talteen jätän. Ja mä teen näistä sitten erikseen videota. Jotta no worries. Told you love me, Tomaluin. But that's why I want to trust you. You know what's best for me, yeah?
I do. That's my promise. I say that, but I realized I've never felt more uncertain when it comes to Sayori. I know that I love her and she loves me, but having as much trouble understanding Sayori's feeling as she is, even though I can comfort her, I keep wondering if I should be doing something more or something different. Musta tuntuu, että tää on nyt joku vinkki. Mä tallennan ihan varoksi. Pistän tohon noin. Musta tuntuu, että tää on nyt joku saatanan niinku... Tuo kuulostaa mun korvaa joltakin vihjeeltä. I know there's thoughts will continue to plague me until things are back to the way they were. Is that Sayori me meant by not wanting anything to change? I don't know, but I know that I give it everything I got. Sayori is the most important person to me, and I do whatever it takes to have happy future with her. Missä vitu kohtaa Sayori lähti sitä? Miksi mä en mennyt Sayorin mukaan tai jotakin tällaista? It's the festival day. Of all days I expected this to be one where I'll be walking to school with Sayori. But Sayori isn't anywhere answering her phone. I consider going to her house. Mitä vittua? Meanwhile, the preparations for the event should be nearly complete. The banner Yuri and I painted is dry and gently rolled it up, taking it with me. Okay, kiitos. She seems to send me a pleasant text reminding me not to forget anything, and I reassured her. Funnily enough, I probably feel the same way as Natsuki about the event. I'm more excited for it to be over, so I can spend time with Sayori and Yuri at the festival. But knowing Monika, I'm sure the event will be great too. Jope, miksi tässä ei ole musiikkia? Joo, nyt vasta huomasin. Oliko se kauankin jo poissa? Okay. You're the first one here. Thank you for being early. That's funny. I thought at least Yuri would be here by now. Monika is placing little booklets on each of her desks in the classroom. They must be the ones she prepared that have all the poems were performing. In the end, I found a random poem online that I thought Monika would like and submitted. So that's the one I'll be performing. Mikä toi asento on? En mä tiedä, kuhan nyt vaan on. Ei se mun mielestä ollut mikään erikoinen asento. I'm surprised you didn't bring Sayori with you. Yeah, she slept over again. Overslept again. That's a bum. That dummy. Älä sano sitä dummiksi vittu. Just mitä se eilen sanoi. You think that on a day that this important she really try little harder.
Nyt mulla niinku jotenkin räsähti aivoissa vittu. Mitä se eilen puhuu ja mitä se nyt puhuu? I said that but suddenly remember what Sayori told me yesterday. No ai vittu jaa! And suddenly I feel awful knowing it's not nearly that simple for her. No vittu jaa! I only said it because it's the way I used to think, but maybe I should have gone to wake her up after all. No vittu kyllä! You should take a little responsibility for her, Jope. I mean, especially after your exchange with her yesterday. Mistä vitusta sä tiedät sen? You kind of left her hanging this morning, you know? Exchange? Shadowing. Mikä? You'll find out. Monica, you know about that? Of course I do. I am the president after all. Not president after all. But I stammered, embarrassed. Did I really tell about it that quickly? That's that we're a couple now. I didn't really plan on bringing it up with anyone yet. Jeez, you don't know the full story at all, so don't worry. I probably know a lot more than you think. Älä, nyt sä, you start to make me very suspicious, vittu. You make me very suspicious. Yeah, I think this is a hint. Varmaankin. Varmaankin tää on hyvä hetki seivata uudestansa. Kai mä voin seivata ton päälle, vai pitäisikö... Ehkä mä seivaan tohon. Empty slud. Aika vitusti noita sotteja. No joo. Monica is being as friendly as usual, but some reason I fear chills down my spine after hearing that. Hey, do you want to check out the pamphlets? They came out really nice. Yes, sure. I grabbed one of the pamphlets laid out on the desks. Oh, yeah, they really did. Something like this will be definitely helpful. Definitely help people to take the club more seriously. Yes, kiitos. Yeah, I thought so too. I flipped through the papers. Each member's poem is neatly printed on its own paper, giving it an almost professional feel. I recognized Natsuki's and Yuri's poems and poems from ones they performed during the practice. Nauttisin siitä. Mistä sä nauttisit? What's this? What is this? I flipped Sayori's poem. It's different from the one she practiced. It's one that I haven't read before. Get out of my head, get out of my head. Get out of my head. Tää niinku ois syys. Get out of my head. Get out of my head before I do what I know is better for you. Best for you. Get out of my head before I listen to everything she said to me. Get out of my head before I show you how much I love you. Get out of my head before I Oh, shit. before I finish writing this poem. But the poem is never actually finished. It just stopped moving. Yeah. Remember when she said that you really left her hanging there? Tää vitu... Better check up on her!
tää vitun hiljaisuus. What is this? Reading the poem, I get a pit in my stomach. No, helpomminkin, Jope. What's wrong? Nothing. This poem feels completely different from everything else I've written. No ai vittu jaa! Mindfuck. No vittu kyllä, holy shit! Mä oon aivan samaa mieltä kuin vittu Hardi. Oh shit. But more than that, I changed my mind. I'm going to check on Sayori. Kyllä! Kyllä! Going to get well, alright. Vittu hyvä mies! Hyvä mies! Hyvä poika! Hyvä poika! Try to not take Gibbis sille! Mitä? Se glitchas. It glitched. Lopeta! 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 I quickly leave the classroom. Don't strain yourself. Pitää muuten tallentaa tähän väliin. Don't strain yourself. Mitä strain on? Älä rasita itseäsi. Monica calls out after me. I quicken my pace. What was I thinking? I should have tried a little bit harder for... Mitä täällä tapahtuu? Murha. The horror part of the game. Pitääkö mun laittaa kuulokkeesta ääniä? Ei, I'll be fine. Oon nähnyt tän ennenkin. Tää ei voi mindfuckata mua enempää. Now I'm scared! Let's just say that she meant it quite literally. It's not a big deal. At least wait for her or help her wake up. No ei vittu, idiootti. Even simple gesture for walking her home makes her really happy. Going to school makes her really happy. Besides, I told her yesterday that things will be the same as they always have been. That always she needed, and what I want to give her. I reached Sayori's house, knocking on. I knock on the door. Don't expect an answer since she's not picking up her phone either. Like yesterday, I opened the door and let myself in. Sayori? She's really heavy a sleeper. I swallowed. I can't believe I ended up doing this after all. Walking up in her own house. Her up in her own house. That really is something that a boyfriend would do, isn't it? No, vittu, joo. In any case, it just feels right. Other side Sayori's room, I knock on the door. Sayori? Wake up, dummy. There's no response. Oh god. I really didn't want to have to enter her room like this. Isn't it kind of breach of privacy? No joo, mutta niinku nyt, jos ei vastaa sulle mitenkään. Aika stopte aika, you know, heikkomahasia niin lähtee pois tai ylipäätään te, you know, get fucked up very easily. But she realized she really leaves me no choice. I gently open the door. Sayori. Yeah, she said that you left her hanging. She quite literally meant it. Quite literally. Mä vihaan tätä ääntä yli kaiken! Faili? Game? Yep. I saw this one coming heti, kun sitä ei näkynyt. Mä näin sen heti coming, kun sanoin, että you kinda left her hanging there. She quite literally meant it. She's hanging. There. Yeah. And check files. See traceback text for details.
Aika lailla. Yeah, you have to, you know, kind of just say it. What the hell? What the hell? No vittu sitä minäkin! This is a nightmare. Is this a nightmare? Kuinka hirveältä tää kuulostaa, jos mä laitan tän korviin tän äänen? Mä vihaan tätä yli kaiken. Is this a nightmare? No vittu kyllä. It has to be. This isn't real. There's no way this can be real. Sorry wouldn't do this. Everything was normal up until a few days ago. That's... Ei, siis niinku... Mä oon niinku ylimääräisen mind blown. Mitä vittua? Well, she's depressed. No jo... No joo, mutta vittu, jos mä olisin vastannut toisin, mä olisin voinut ehkä auttaa tai jotakin muuta. Niinku, miksi mun hahmo ei vittu miettinyt, jos toisella on paskaolo, vittu mennä sen luokse? En mä tiedä mitä vittua sanoo. Aika karua. No vittu kyllä! Au, mun korva. That's why I can't believe what my eyes are showing me. I'm supposed to... I suppose the urge to vomit. Just yesterday, I told Sayori I would be there for her. I told her I would... Ei jumalista, tää musiikki, kun tää meni tällaiseksi, niin tää on ihan vitun creepyä. Vitun, pelkästään kun sä pistät sen out of tune, se on ihan vitun creepy. I know what's best and that everything will be okay. Then why? Why would she do this? How could I be so helpless? What did I do wrong? Confessing to her? I shouldn't have confessed her. No vittu, mä mietin nyt aivan samaa. Jos mä olisin sanonut toisin, niin olisiko se hyväksynyt enemmän, mutta musta tuntuu, että se ei olisi hyväksynyt sitäkään. That's not what Sayori needed at all. She even told me how painful it is for other people to care about her. Se olisi ollut niinkun immediate seinä siihen väliin. Niin mä en näe siinäkään mitään, miksi se olisi auttanut. Mulla on ihan vitun niinku vaikealla olla. Mä sanoin, että friends on tosta. Vetäisi... Tää on ihan vitun paha naura, mutta olisiko Harri vetänyt silleen niinkuun hirttoköyräskin? I told you, it's not cute anime ubu deittipeli. No ei oo. Why was I so selfish? This is my fault. My warming through thoughts keep telling me everything I could have done at present. Prevent this. If I just spent more time with her, walked her to school, and remained friends with her like it always has been, then I could have prevented this. I know I could have prevented this. Screw the literature club. Screw the festival. I just lost my best friend. Someone I grew up with. She's gone forever now. Nothing I do can bring her back. This isn't some game where I can restart and try something again. How do I check the files? Jatketaan nyt tää ensin tästä näitä, mitä vittua tässä nyt tulee. I had only one chance and I wasn't careful enough.
And now I'll carry this guilt with me until I die. Nothing in my life is worth any more than hers. But still, I still couldn't do what she needed from me, and now I can never take it back. Never. 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 Mua pelottaa painoa. Never. Never. Älä vittu, älä jumpscarea, saatana mulla! En. Oliko se vittu siinä? Tääkö oli se peli? No kai mä voin. Mitä vittu? Mitä vittua?! Exit DLC. Yes. Files. Files. Characters. Mitä helvettiä?! Oi, sä et voi palata takas. Game, save, audio. Ei. Typer. Mitä vittu? Internal. This is the scrapped. Do you not use this to store? Okei, tää on tää. Tätäkö mä odotin? Sä voit muistaakseni... Oh my god, vittu, hyi! Joo, yeah. Hyi! Hyi vittu! Mä sain niinku heti kylmät väret, hyi saatana. Yeah. Mikä tän pelin nimi on? Doki Doki Literature Club. Happy Thoughts. Woo! Resist. Reset. You know what? This would probably be tuolla. Oh jeez, I didn't break anything, did I? Hold on, I can probably fix this, I think. Actually, you know what? This would probably be a lot easier if I just delete her. She's the one who's making this so difficult. Aha, well, here goes nothing. Vai vittu. Anyway, have fun playing that. Kyllä vallaton. Pictures. Saanko mä uusia kuvia? En. Musiikki. Disoriented. Vitun. Tuot viestiä. Onko muka? Syy! Mä en edes nähnyt sitä, koska mä oon ihan vitun kauhuissani. Side stories. Side stories. Mä en halua sattua noihin. Doki Doki Literature Club. Sä voit pelata muistaakseni uudestaan. It just changes. Nyt me laitetaan siihen kiva musiikki. Pam 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 badam pam. Lopeta! Lopeta! Mä tunnen ton mun korvassa! I see an annoying girl running towards me. Sä voit pelata tätä uudestaan, mutta... Okei. Älä spoilaa mulle mitään. Älä spoilaa. Kun toi oli kinda niin kun spoilaamista, mitä sä äsken sanoit, mutta no se ei ollut kunnon spoilaamista silti. I see an annoying girl running towards me from the distance, waving her arms. Eikö mä lukenut tämän? Joo, se alkaa alusta. The girl... Oh! My neighbor and good friend... Mitä helvettiä? You know the kind of friend... Mut mä luin tämänkin, mitä vittua? Se alkaa alusta. Tämänkin mä oon lukenut. Catch up to me. Lopeta vittu! Mitä helvettiä? Lopeta, aikuinen ihminen! Lopeta! Lopeta! Ei mun sydän kestä tällaista! Mä syljen kaikkialle! Jumalauta, hyi saatana! Ei hätää. Sajorin juttu on ainut, mitä mä muistan. Mitään muuta mä en muista. Sen mä tiedän, että se horror on kyllä. Hyi saatana! Hyi vittu! Mä seivaan tähän, mä tallennan vittu klipin.
Kuvaa! Mä en... Vittu, jos tää nyt alkaa vetää bullshittiin, niin tallenna saatana! Hyi vittu! Hyi vittu oikeesti! Mä sain kylmät väreet! Mä sain ihan vitun kylmät väreet tosta! It's an ordinary day, like any other. Mornings are usually the worst, being surrounded by couples and friends groups waving through school together. Meanwhile, I always walked to school alone. Always tell myself it's about time I meet some girls or something like that. But I have no motivation to join any clubs. My perfectly content just getting by and average while spending my free time on games and anime. Okei, tää nyt palaa normaaliin. There's always an anime club, but it's not like there would be any girls in it. The school day is as ordinary as ever, and it's over before I know it. Mitä vittua tässä nyt tapahtuu, kun kerta siinä ei ollut aikaisemmin se sauria enää? Niin, mitä tässä nyt tapahtuu? After I pack up my things, I stare blankly at the wall, looking for an ounce of motivation. Clubs. There aren't any that interest me. Besides, the most of them probably be way too demanding for me to want to deal with. I guess I have no choice but to start with anime club. Jope? Vittujen kevät! Lopeta! Morjesta, Monika! Oh my goodness, I totally didn't expect you to see you here. It's been a while, right? Yeah? Yeah, it has. Monica smiles sweetly. We do know each other well. We rarely talked, but we were in same class last year. Mitä vittu, mitä saadana, mitä burgeledda. Mä oon Hardi aivan samaa mieltä kuin sä, vittu stop! Monica was probably the most popular girl in school, smart, beautiful, athletic. Basically completely out of my league. So having her smile at me so gently, feeling like a feels like, what did you come in here for anyway? You even just been looking for some supplies to use for my club. Do you know if there's any conscription papers in here? Or markers? I guess you could check the closet. You're in the debate club, right? Haha, about that. I actually quit the debate club. Really? You quit? Yeah. To be honest, I can't stand the politics around them. Siis niinku mä oon kuullut näitä joitakin asioita jo. It feels like nothing but arguing about budget, publicity and how to prepare the events. I much rather take something personal that I personally enjoy and make something special out of it. In that case, what club did you decide to join? Actually, I started a new club. Miksi? Lopeta! Tuo ääni! Mä vihaan sitä yli kaiken nyt jo. Lopeta! Miksi se teki tätä tyhjästä? Lopeta vittu! Literature club. Literature. Jumalauta! Musta tuntuu toi Monika on murhaaja. En mä tiedä. That sounds kind of dull. How many members do you have so far? It's kind of embarrassing, but there's only 3 of us so far. It's really hard to find new members for something that sounds boring. Well, I can see that,
but it's really not boring at all, you know? Literature can be reading, writing, poetry. I mean, one of my members even keep her manga collection in the closet. Wait? Really? Häh? Clubroom, niin. Mä yritän parhaani. Ja mä stressaannut liikaa. Nyt mä koko ajan vilkuilen ympärille, tapahtuuko jotakin. Mä koko ajan pelkään, että mä saan jumpscarein tai jotain. Yeah, it's funny, right? She's always insists that manga is literature too. No, se on. I mean, she's not wrong, I guess. And besides, a member is a member, right? Didn't Monica say she? Hey, Jope. By any chance, are you still looking for a club to join? I mean, I guess so, but in that case, is there any chance you would do me a big favor? I wouldn't ask you to join, but if you could at the very least visit my club, it would make me really happy. Please. Well, I guess I have no reason to refuse. Besides, how could I ever refuse someone like Monica? I sure guess I could check it out. Vittu, nyt niinku mun lukutaito niinku katos, vittu, niinku mun aivot on liekeissä, mun niinku adrenaliini nousi heti, että mitä vittua tapahtuu. Mä en saa luettua enää niinku sitä vähääkään. Awesome. You're really sweet, Jope. You know that. It's nothing really. Shall we go then? Yes. I look forward the material another time. You're more important. Okay? And thus, today marks the day that I sold my soul to Monica. And her impressive smile. Eikö se ollut viimeksi cupcake vai joku? Se oli se leivos. Se oli leivos kuitenkin. I dejectedly followed Monica across the school and upstairs, reaching the school I rarely visit. Monica, full of energy, wings open the classroom door. I'm back, and I brought a new guest with me. Lopeta! Älä vittu laita tällaista! Älä vittu laita tällaista! Suatana! A guest? Seriously? You brought a boy? I want to kill! Mutta ei, way to kill the atmosphere. Don't be a mean, Natsuki. But anyway, welcome to the club, Jope. All words escape me in this situation. This club is full of cute girls. Full of incredibly cute girls. Vittu mä taas stampelaan. So, let me guess. You are Monica's boyfriend, right? What? No, I'm not. Natsuki. The girl with sore attitude, whose name is apparently Natsuki, is the one who I don't recognize. Her small figure makes her look like a first year student. Ja näin Jope sai paskahalvauksen. Kyllä. Äläkää laittako tommoista vitun sinistä vitun naurupaskiasta sinne niin. Tuo sattuu mun sieluun. Vittu hurttis.
Mä uritan. Sen takia mä hirvittävän paljon varmaan keskitykään tästä chattiin. Anyway, this is Natsuki's energetic as usual, and this is Yuri, the vice president. Mutta hetkinen! It's nice to meet you. Sä et ollut se aikaisemmin sieltäne! Yuri, who appears completely more mature and timid, seems to have hard time keeping up with someone like Natsuki. Yeah, it's nice to meet both of you. So, I ran into Jope in a classroom, and he decided to come and check out our club. Isn't that great? Wait, Monica, didn't I tell you to let me know in advance before you brought anyone new? I was going to, well, you know. Sorry. I didn't forget that, but just happened to run into him. In that case, I should at least make some tea, right? Yeah, that would be great. Why don't you come sit down, Jope? Okay? The girls have few desks around a table. Yuri walks to the corner of the room and opens a closet. Meanwhile, Monica and Natsuki sit across each other. Still feeling awkward, I take a seat next to Monica. So I know you didn't really plan on coming here, but we are making sure you feel right at home, okay? As a president of a literature club, it's my duty to make the literature fun, exciting for everyone. No vittu, sitä sä oot ainakin tehnyt. Tai sitten joku muu, joka tätä tekee. Tän pelin tekijät on ainakin saanut tästä vitusti kiinnostavamman nytten. Saatana. Ootas, let me be creative. Ja mitä Lili? I'm surprised there aren't more people in the club yet. Must be hard to start a new club. Yeah, you could put it that way. Not many people are interested in putting out all the effort for starting something brand new, especially when it sounds that doesn't grab your attention like literature. You have to work hard to convince people that you are both fun and worthwhile. But it makes school events like the festival that much important. In confidence that we can all really grow this club before we can graduate. Right, Natsuki? Well, I guess. Natsuki reluctantly agrees. Vittu 13 tuntia. Älä nyt! Mitä 13 tuntia? Oot livennyt 13 tuntia. Mitä niin livennyt 13 tuntia? Tää on jotenkin 6 tuntia. Different. Luinko mä tässä? Such different girls all interested in the same goal. Monica must... Onks tää mun mikki vai? Se oli mun vitun kuulokkeet! Haistakaa paska! Vittu mun kuulokkeet alkoi vetää semmoista vitun radiostatic ääntä. Vittu mä sain kauhean paskahalvauksen. Hyi vittu! Mä en usko, että kuulitte tota, mutta jumaliste mun... 6 tuntia ja risat, hyi saatana. Niin, oliks toi hyi saatana? Sain kohtauksen. Siis kuuluuko tää teille vai olinko se vaan vittu minä? Oliko se vaan vittu minä vai en? Yuri returns to the table carrying a tea set. Se kuuluu striimiin. Okei, eli se ei ollut vain vittu minä. Hyi vittu!
No vittu kyllä! She carefully placed a teacup in front of each of us before setting down the teapot in middle. You keep a whole tea set in the classroom. You don't worry, the teachers gave us permission. After... Mitä? Joo, mä yritän. After all this... Mitä tapahtui? Miksi mun vitu... Lopeta! Miksi mun pleikka veti settiä? Mun pleikka veti itsensä siniseksi ja kaikki. Näittäkö tees vittu mitään? Kaikki on hyvin, ei oo mitään hätää. Luki 0 XD, vittu kyllä. Siis niinku kaikki vaan katkes yhtäkkiä. What the fuck vittu? Rekordaako tää edes? Tehdään ihan varoks näin. Tuli se paussiruutu, okei. Mitä saatana? Siis se veti aivan siniseksi. Ja sen jälkeen mustaksi. Siis se palasi tähän näin. Mulla on ihan vitun uneasy olo. I guess, yeah. Don't let yourself get intimidated by Yuri. Just trying to impress you. Yuri is just trying to impress you. That's not vittu. Mä en pysty lukia. Mä stressaannut liikaa. Vittu, auttakaa! Insult Yuri looks away. I mean, that's, you know, I believe you. Huh? Imagine that oot niin innes tos pelissä, et pleikka paskana, mut en vaan. No sekin, joo! Pleikkari on silleen, I don't want to do this no more, grandpa! Well, that's too damn bad! Oh, I'm glad. Yuri faintly smiled to herself in relief. So, Jope, what kind of things do you like reading? Considering how little I read the past few years, I don't really have a good answer. A good way of answering that. Manga. I muttered quietly to myself, half joking. Natsuki's head suddenly perks up. It looks like she wants to say something, but she keeps quiet. Not much of a reader, I guess. Well, that can change. What am I saying? I spoke without thinking after seeing Yuri's sad smile. Anyway, what about you, Yuri? Well, let's see. Yuri traces the rim of her teacup with her finger. My favorite... Mä kuulen static ääniä. Mä vihaan tätä. Mä kuulen static ääniä. Lopeta. Lopeta. Mä kuulen tätä. Mä en tiedä enää, onko se vittu mun kuulokkeet vai onko tää peli. Mä en low-key tiedä, mä vaan kuulin static ääniä ja mä oon heti ensimmäisen. My favorites are usually novels that build deep and complex fantasy worlds. The level of creativity, craftsmanship behind them is amazes me. And telling a good story is such a foreign world is equally impressive. Yuri goes on clearly passionate about reading. She seems so... Mä oon lukenut tämän jo. But you know,
I like a lot of things. What do you like? Stories of deep psychological elements usually immersive me as well. Sulla oli horror-elokuvat aikaisemmin, mikä immersaa sua erittäin paljon. Nyt on joku psykologinen se jotain, mä unohdin sen nyt jo. Isn't it awesome how writer can so delicately take deliberately take adventures of your own lack of imagination to incompletely throw you for a loop. Anyway, I've been reading a lot of horror lately. Okei, eli nyt se on niinku, nyt se oli se horror. Okei. Eli ei se ollut muuttunut, mä vaan mietin taas vittu omiani. You read horror books. I read horror books once. I desperately grab something I can relate to at least minimal level. At this rate, Yuri might as well have conversation with the Rock. Again, the Rock. Haha, I didn't expect that from you, Yuri. Oli sitä mieltä, että se muistuttaa sitä. I expected that from you, Yuri. It suits your personality. Oh, is that so? Really, if a story makes me think or takes me... Vappi. Tsekkaa vappi äkäse. Jope pleikka ATM. Jätkällä poksahtaa vittu verisuonen päästä. Ai saatana. Ai. Ei hätää, mä oon putsannut kyllä sen, no worries. No vitu worries. Going strong, kyllä. Ja mitä Lili? Really, joo, mä luin. Surreal horror is often very successful at changing the way you look at the world if only for a brief moment. Oh, I hate horror. Why is that? Well, Natsuki's eyes darted over to me for a split second. Never mind. That's right. You usually write about cute things, don't you, Natsuki? What? What gives you that idea? Älä ruppee mulle, Monika. Vittu puren saatana. If you left a piece of wrapped paper behind last club meeting, it looked like you were working on a poem called... Don't say it out loud! And give that back. Fine. Natsuki, you wrote your own poems? Well, I guess sometimes. Why do you care? I think that's impressive. Why don't you share them sometimes? No! Natsuki averts her eyes. You wouldn't like them. Not very comfortable writer yet. I understand how Natsuki feels. Sharing that level of writing takes more than just confidence. The trust from the writing is reading to oneself. You must be willing to open to your readers, explore vulnerabilities and show even the deepest secrets of our hearts. Do you have... Hei! Mä en painanut kuin kerran. Älä yritä kusettaa mua. Maybe if you share some of your work, you can set example and help Natsuki feel comfortable enough to share hers.
guess it's same for Yuri. We all sit in silence for a moment. Hey, I just got an idea. How about this? Natsuki and Yuri look. Mä haluan varmistaa, kuuluuko tää teille. Tää ei kuulu teille, mitä vittua? Are you fucking invading my kuulokkeet? Jumalauta. En mä usko, että tässä on mitään. Tää nyt vaan tää ohjain pellelee varmaan. No vittu, en mä ihmettelis, tää on aika vanha. Let's all go home and write a poem of our own. Then next time we meet, we all share them with each other. That way, everyone is even. I mean, I thought it was a good idea. Well, I think you are right, Monica. We should probably start finding activities for all of us to participate in together. I did decide to take on responsibility of vice president after all. I need to do my best to nurture the club as well as its members. Besides, now that we have a new member, it seems like a good step for us to take. Do you agree as well, Jope? Hold on, there is still one problem. Huh? What is it? Now that we reached the most important topic, I plan to come forth with what been on my mind entire time. I never said I would join this club. Monica may have convinced me to stop by, but I never set any made any decisions. I still have other clubs to look at. I lost my track of thought. All three girls stare back at me with dejected eyes. But I'm sorry, I thought. Ei saatana, ei perkele. The girls are exchanging glances before Monica turns back to me. I guess I needed to tell you that the truth, Jope. The thing is, we don't have enough members yet to form a official club. We need 4. And we've been trying to really hard to find new members, and if we don't find one more before the festival, I'm defenseless against these girls. How am I supposed to make clear-head decision when it's like this? Mä oon lukenut tämän jo. Mä oon lukenut nämä asiat. En mä näitä ala lukea uudestaan, saatana. Alright. Okay, I decided then. I'm joining the literature club. One by one, the girls' eyes lit up. Oh my goodness, really? You really do mean that, Jope? Okay, now on uutta taas. Yeah. It could be fun, right? Lopeta! Kuuntele mitä tää on. Kuuluuko toi teille? Mun mikki kusi aivan täys. Siis mun kuulokke kusi täysin. Ja jumalista, siis ihan hirveä ääni. Mä en tiedä kuulitteko te tota.
Siis se oli aivan, siis niinku miettikää Slender-taso, mutta tän musiikin taso, niinku tää niinku musiikkityyli, mutta slendermäiseksi, kun se on lähestymässä sua. Hyi saatana! You really did scare me there for a moment. I mean, if you really just left after all this, I would be super pissed. Jope, I'm so happy. We can become the official club now. Thank you so much for this. You are really amazing. I do everything I can give you a great time, okay? Thanks, I guess. Okay, everyone. I think that we can officially end today's meeting on a good note. Every member tonight assignment. Write a poem to the next meeting so we can all share. Monica looks over at me once more. Jope, I look forward to seeing how you express yourself. Hehe. Yeah. Can I really impress the class star Monica with my mediocre writing skills? No, I already feel the anxiety we feeling up inside of me. Meanwhile, the girls continue to chit-chat as Yuri cleans up the tea set. I guess I'll be on my way then. Okay, I see you tomorrow then. I can't wait. Jeez. Tää on niinkun... En mä tiedä missä kohtaa tosi tainnut tapahtua vielä legit mitään enää sen yhden paskahalvauksen jälkeen. Tää oli vaan mun kuulokkeen pitämässä settiä. Mitähän sois ruokaa? Kisu osti sulle jonkun kuulokkeet, mikä toimii kauko-ohjaimella, vittu. Tää on low-key jotakin, se on siellä säätää jotakin helvetin juttua, millä se niin kauhumittarin 1000 yhtäkkiä. The whole way in my mind I wondered, älä Liili jaksa, se on kaappi! Se on vittu kaappiäpärä! Sä helvetin pörrönen idiootti! Between the three girls. Mä tiedän, Natsuki, Yuri, and of course Monica. Will I really be happy spending every day after school in literature club? Perhaps I have to change the course chance to get closer to one of these girls. Saatanan perversi. Alright, I just need to take the most of my circumstances, and I'm sure good fortune will find me. And I guess that starts with writing a poem tonight. You have unlocked a special poem. Would you like to read it? Totta kai mä haluan lukea se. I can't convince myself to go to therapy when I'm the happiest, even ever happier than ever have been. I rather keep this up until I blow my cover, and so anyone takes me to. Mä en näe tota loppua. Takes me to the Ro mitä? Mä en voi liikkua. Mä en voi liikkua tässä. I can't convince myself to go to therapy when I'm the happiest. Okay, Aha, selkis. Miksi tuolla on vaan 2? Why? koska Monika ei. No joo, Monika ei oo siinä, mutta niinku ei oo sitä... No totta kai se toinen ei oo siellä, mutta miksi Monika ei oo siellä? No ei se ollutkaan, se mua mietityttää. Sori, mä taas koomaan ja mietin. Musta tuntuu, että tää ei oo niinku...
musta tuntuu, että tällä ei taida olla erissä oikein väliä, niin mä vaan otan jotain täältä. Tästä taisi tulla aika lailla niinku Natsukin lemppareita. Ainakin mitä mä katsoin tossa sivussa. Hi again, Jope. Nyt me laitetaan vaan suoraan koulusta. Glad to see you didn't run off on us. Ha, nah, don't worry. This might be a little strange for me, but I at least keep my word. Well, I'm back at the Literature Club. I was at last to come in, so anyone else already hanging out. Lopeta! Lopeta! Lopeta, vittu! Älä laita tällaista, vittu! Lopeta! Älä laita tällaista! Jumalauta! Thank you for keeping your promise, Jope. Joo, kiitos, että glitchasit naamaas. I hope this isn't too overwhelming. No vittu, nyt kun mietitään uudestaan, niin mä mietin, että ehkä se hentai-klubi olisi ollut parempi. Making you dive headfirst into literature when you're not... Onko mä tyhmä vai niinku, muuttuko toi rytmi yhtäkkiä sen kun stoppas jotenkin tyhmästi? Also, onks tää vitu huone sivuttain? Ei, hei, lopeta videopeli, mä en tykkää tästä. Mitä? Julistit seinä, no en mä niinku, niitä mä en havainnut ollenkaan, mutta tää niinku huone olisi niinku kääntynyt vähän. You make you dive here first, joo. Ai! Tuo kriippari tuli tässä näin. Joo, se on tää vitun musiikki! Se alkaa yhtäkkiä vääntää jotenkin omaa settiä. Vittu, vedä käteen peli! Vedä käteen peli! What the fuck do you mean? Kyllä mä varmistan, että tää tallentaa, saatana. Oh, come on. Like he deserve any slack. You already had to be dragged here by Monica. You don't know if you... I don't know if you plan to just come here to hang out or what. But if you don't take us seriously, then you won't see the end of it. Hei, mä en näe. Natsuki have a big mouth for someone who's keeping their manga. Miksi sä oot tos edessä? Miksi tää on zoomaantunut? Mä nyt vasta ajoin, että noin muut on zoomaantunutkin, vittu. Noin muut on zoomaantunut, mitä vittua tapahtuu? Mun silmiin sattuu, mun päähän sattuu, mä mietin liikaa. Natsuki finds herself stuck between Monica and... Lopeta musiikki. Manga is literature! Swiftly... Tää hämää mua. Tää on kääntynyt varmaan lisää. Swiftly defeated Natsuki blows back to her seat. I'm sorry, Jope. Sä oot tullut lähemmäs. Mä tiedän, sä oot tullut lähemmäs. Sun tissi näyttää isommalta kuin normaalit, joten mä tiedän. Eiku hä? Well, make sure to put your comfort first, okay? Yuri shoots Natsuki with disappointed glance. Natsuki with disappointed glance. Minkä vitun takia? Anyway, now that you are in the club and all, perhaps you might have interest in picking up a book to read. Well, I can't really say no either way. Like you would
You said I'm in this club now. So it's the only vittu mun kieli. So it's the only failed right for me to do anything like that if you ask. Wait. I didn't mean it like that. If you don't really want to, then forget I said anything, I guess. Tää on kääntynyt lisää. Mä odotan tätä, kun tää on vittu toisinpäin. No, it's not that, Yuri. I want to try to be a part of this club. Potti hiljaa. Mitä se potti vetää siellä? So, even if I don't read often, I'd be happy to pick up a book if you wanted me to. Are you sure? I just feel like, well, as a vice president and all, that I should help you get started on something you might like. Yuri reaches into her back and pulls out a book. Mua häiritsee ihan vitusti, kun taas sivuttain. I didn't want you to feel left out, so I picked... Tää hidastui. Okei, nyt se on taas Mitä vittua? Se tuntuu hidastuvan. So I picked out a book that I thought you might enjoy. It's a short read, so it should keep your attention even if you don't usually read. And we could, you know, discuss it if you want. This is how is this girl accidentally being so cute? No on se nyt kinda cute ja creepy. Mä en osaa päättää vielä tällä välillä, että mikä se olis. Tässä on niinku joka ikinen näistä omalaatuisesti nyt creepyä, kun tää peli päättää heittää kaiken mun seinään, mutta... She even picked out a book thinking I like despite me not reading much. Jope, ootko ikinä laittanut kananmunaa mikroon? Yuri, thank you. I definitely read this. I indirectly takes a book. Phew. Well, you can read it at your own pace. I look forward to hearing what you think. Mua sattu silmiin! Se vaihtui normaaliksi, mua sattu ihan vitusti silmiin. Jumaliste. Now that everyone is settled in, I expect Monica to kick off some expected scheduled activities for the club. Kiitos, Kisu. But that doesn't seem to be the case. Yuri's face is already buried in a book. I can't help out, but her intense expressions, like she waiting for this chance. Meanwhile, Natsuki is roaming around the closet. I'm really curious to talk to Yuri a little bit more, but at the same time, I would feel bad disturbing her from reading. I catch a glimpse of over her book. It looks like the same book that she lent to me. More than that, she seems to be on the first few pages. Eli se antoi mulle saman kirjan, mitä se itse lukee.
Kato, muisti täysin. Crap! I think she noticed me looking at her. She sneaked another glance at me, and our eyes meet for a split second. But that's only makes her hide her face deeper in the book. Sorry, I was just spacing out. I muted this sensing I made her uncomfortable. Oh, it's fine. If I was focused then, I probably wouldn't have noticed in that first place. Hetkinen, lopeta! Mä näen sun... Lopeta! Lopeta! Mä vihaan sun silmiä yli kaiken! Sun silmä valuu, hyvä nainen! Hyvä nainen, sun silmä valuu! Kato kun se karkaa tonne! Se karkaa tonne! Näetkö sä kun se karkaa tonne, vittu? Mä vihaan tota ylimääräisen paljon. En mä pysty lukemaan. Sun silmä valuu! Ota se kiinni, vittu! That's the book that you gave me, right? I wanted to read some of it. Vittu. Ai sun silmä on nyt paikalla, nice. Yes, kiitos. Sä otit sen kiinni. Not for any particular reason. Hyi vittu mä säikähin. Hyi saatana. Ai vittu mä pudotin ton. Jos te ette nähnyt, niin Kisu nakkas peiton, tai tuollaisen päiväpeitonsa viltiin mun päälle, ja mä säikähdin ihan vitusti sitä. Hyi saatana. Vittu. Oi vittu. Lopeta. Toimi. Noi. Just curious how come you have two copies of the same book. Well, when I stopped at the bookstore yesterday, that's not what I meant. I mean, you just happened to buy two of them. I see. There's something fairly obvious here that Yuri isn't telling me, but I decide to let it go. Oh Jesus. I definitely start reading it soon. I'm glad to hear. Once it starts to pick up, you might have a hard time putting it down. It's very engaging and relatable story. Is that so? What's the story about anyway? Well, I look at the cover of the book. The book is titled Portrait of Marok. Marogv. Tää kuulostaa jotenkin very Russian-like. There is an ominous looking eye symbol on the cover. Mikä Illuminati-kirja tää on? Basically, it's about this religious camp that was turned into a human experiment prison. Ei ollutkaan kommunisti, tää on joku helvetin... Tää on joku saaterin Argentiinassa pidetty saksalaisten semmonen kiva erikoistutkintapaikka. Yes. Anna kuppi. Joo, oikeastaan mä unohdin aivan täysin. Miten tuo on relatable? En mä tiedä, jos sä oot ollut Etelä-Afrikassa siellä niin testattavana, niin kai siinä tapauksessa. Mä mietin nimeltä just nyt aivan sama, että how the fuck is this relatable?
Jyri! Onko sulle kaikki hyvin? Siitä päätellen, että sun silmä oli vittu tippua, niin mä en usko. And the people trapped there have this trait that turns into killing machines that lust for blood. Mikä helvetin heroiinissa olevia natseja nää ne on? But facility gets even worse, and they start reluctantly breeding people by cutting off their limbs and affixing them to. Oh, I might be little. That might be a spoiler. Yeah. Jaa! Oi Jesus, tää onkin hyvä. Tää on niinku parasta tähän väliin, kun pelottaa ihan maan vitusti. Mä en saa nielastua tätä hetki pieni. The book, I mean. Not the thing about the limbs. What? That's kind of dark, isn't it? Yuri made it sound like it was going to be a nice story, so that dark turn came from nowhere. Are you not a fan of that sort of thing, Jope? No joo ja en. No, that's not that. It's not that. I mean, I can definitely enjoy the kind of stories. Those kind of stories. So, don't worry. I hope so. I totally forgot that Yuri is into those things. She's so shy and reluctant and outside, but her mind seems to be completely different. It's just that the kind of story that it's the kind of story that challenges you to look at life from a strange new perspective. No joo, se on aivan totta. When horrible things happen, not just because someone wants to be evil, but because miksi lopeta, miksi sä vaihdat fonttia out of fucking nowhere? But because the world is full of horrible people and we're all hopeless anyway. Worthless anyway. Mikä niinkun all the sudden niinkun throwi tää on tähän, että joo, kaikki ollaan perseessä, ihmiset on perseessä, kaikki on patskaa. Then suddenly, jotakin sellaista mä näin, mut sit meni ohitte. I'm rambling, aren't I? Mä pelkään joka ikistä X:n painallusta. Musta tuntuu, että mä sain joku paskahalvauksen ihan justiinsa. Not again. I'm sorry. Mitä not again? Hey, don't apologize. I haven't lost interest or anything. Well, I guess it's alright then. Mä niinku nautin, kun te näette mun silmissä, että mä katton kaikki alle tässä näin. But I feel like I should let you know that I have this problem. When I let things like... En mä ainakaan usko, että näyttö liikaa. Liikaatiko näyttö? Mietin, ei mun silmät ainakaan näyttänyt yhtään mitään. When I let things like books and writing fill my thoughts... En mä ehdi lukee! How dare you! How fucking dare you! Vittu! Ha!
Onneksi mä vittu striimaan! Vedä käteen! Perse! Hetki pieni! Hetki pieni! My whole body gets incredibly. Mitä toi tarkoittaa? Niinku, mitä se lukoo, kun en mä ymmärrä tota. Kyllä, mä olen mulkku ja selvitän tämän. Eli koko kroppa niinku saa jotain, mutta ei tiedä mitä. Jyri leikkilee ihmisiä siis. Alright, no. Apparently, jos kirjaa pitää uskoa. I kind of forget to pay attention to other people. So I'm sorry if I end up saying something strange. And people stop me. Please stop me if I start talking too much. I really don't think you need to worry. That's just means you're passionate of reading. The least I can do is listen. It's literature club after all. That's true. In fact, I might as well get started reading it. Right? It's right. Mä vihaan sua, Jyri. Vitun Jyri! Et ois Yli, vai Jyri, saatanan paskanaama. Hyi helvetti, se tulee niin tyhjästä! Vihaan sua! I mean you don't have to, but... Mä oon ihan vitun vainoharhanen. Haista paskapeli! Psykologisessa horrorissa on jotakin, se saa mut niinku kiinnostumaan siitä. Oli sitten elokuva tai peli. Mut samaan aikaan mä vihaan sitä yli kaiken. Mut samaan aikaan mä tykkään siitä. Ja kukaan ei chatis sitten saatana sano mua masokistiksi. What are you saying? Let me just get the book. I quickly retrieved the book that I had put into my bag. Alright. It's fine if I sit right here. Is it fine if I sit right here? I slipped into the seat next to Yuri's. Yeah. Are you sure? No vittu en! Mene mieluummin puhu vaikka Natsukille tai jotakin. Älä vittu jää tähän! Mä en vielä erota silmilläni sitä. Jos se on vähän tiltis. You seem a little apprehensive. That's I'm sorry. It's not that I don't want you to. It's just something I'm not very used to. That's reading in company with someone. I see. Well, just tell me if I end up disturbing you or anything. Alright. I open the book and start the prologue. As soon as I understand what Yuri means about reading in company, it's as if I can feel her presence over my shoulder as I read. It's not particularly bad, I think. Maybe a little distracting, but I feel so... But the feeling is somewhat uncomforting. Onko se niinku ihan niinku low-key niinku voidaan miettiä tässä kohtaa niinku mua? Onko se niinku tässä low-key sille? Yuri is in the corner of my eye. I realized that she is not actually looking at her own book. Se kattoo mua kriipisti. Mistä veto? I can over.
Okei, ei tullutkaan mitään. It looks like she's reading from my book instead. Sorry, okei, ei se ollut creepy. Vedä käte, haista paskapeli. Sä saat mun luulemaan, että siellä tulee jotakin creepyä, sit siellä ei tuu mitään creepyä. Lopeta! Sorry. Ha! Jät kiinni, vitu paska! Perse! Mä saan sut kiinni, vedä käteen, vittu. I was just about in the feeling of your body. I was just bathing in the feeling of your body. Body heat, it's... Ja siinä se. Vitun kriipiä? Jyri leikkii... Joo, ton mä luinkin jo. Siis... Vittu. You motherfucker. You motherfucker, vittu. Mä oon varmistanut jälleen, että mä oon tallentanut, saatana. Jyri, you really apologize a lot, don't you? I do? I don't really mean to. Sorry. I mean... Here, this should work, right? I slide my desk on... slide my desk... until it's up against Yuri's... and hold my book more between the two of them. Eli... Nyt me ollaan vierekkäin lueta, okei. I suppose so. Yuri timidly closes her own book. Immediately. Varmaan oli se, mitä se luki. Once we each lean in a little bit, our shoulders are almost touching. It feels like my left arm is the way so instead I used my right hand to hold open the book. I guess that makes it kind of difficult to turn the page. Here. Yuri takes the left arm holding the left side of the book between her thumbs and forefinger. Huh. I do the same thing with my fingers. Right arm on the right side of the book. Vittu kun oli vaikea lukia. That way I turn the page. Yuri slides it under the thumb after it flips to her side. Vittu. But in holding it like this, we are huddled over close together than before. Vittu tää on niinku, mun aivot on ihan vitun fried, kun tää on näitä kauhujuttuja. It's actually kind of distracting me. Mitä tissit? This is... It's as if I can feel the warmth of Yuri's face and she's in the corner of my vision. Mitenkä se lämmittää sua? Are you ready? Turn the page. Sorry. I think I got a bit distracted for a second. Tämä. I glance over at Yuri's face again, and our eyes meet. I don't know how I be able to keep up with her. That's okay. You're not as used to reading, right? Don't mind being patient if it takes you a bit longer to read. Jee! Musta tuntuu kivalta nyt myöskin.
It's probably the least I can do. Since you've been so patient with me. Yeah, thanks. We continue reading. Yuri no longer asks me if I'm ready to turn the paper. Instead, I just assumed that she finished the page before me, so I turned by my own. We continue first chapter in silence. Even so, turning each page almost felt like intermediate in exchange. My thumb gently letting go of page. If flutter. No mitä? Siinäkö on hyvä? Siinäkö on Lili hyvä? Flutter over to her side as she catches it under her own thumb. Hey, Yuri. It might be a bit silly thought, but the main character kind of reminds a little of you. Heh? No, I don't relate to this character at all. Definitely not, really. I just think the way she second guesses things she says and all that. Haha, that's what you were talking about. Sorry. Mitä sä mietti? I thought you meant something else about her. Niinku niitä kenties niinku ruumiinosien pilkkomista tai jotakin tällaista. Something else? Never mind. Mä näin kun se suu niinku avautui, niin se avautui, niin mä olin hetkinen mitä vittua. Lopeta. Mä näen niinku tälle pikaisesti kun mä luen tätä tekstiä, niin jotakin muuttuvaa, mulle iskee paniikki. Kyllä alkoi hikoolee. Kyllä. Likka alkoi hikoolee jumaliste. I didn't even get that far yet. So I don't know what came into my head. Haha. Yuri, are you feeling alright? Huh? Yuri seems a little fidgety ever since I started reading. You can rest if you are feeling sick or something. You're breathing a little. My breathing? Just puts her hand on her chest as if to feel her heartbeat. I didn't even notice. Anyway, I'm fine. Mä inhoan tätä. I just need some water. Alright, don't push yourself. Yuri stands up and practically rushes out of the classroom. What on earth was that? Jope? Did something happen just now? I have no idea. Yuri was acting a little strange, I guess. So, you don't know anything. Sorry, I can't say I do. Are you worried about her? Oh, no, not really. I was just making sure that you didn't do anything to her. No, nothing. Haha, don't worry. I believe you, silly. Mitä vittua sä luulit mä tein? Yuri just does this sometimes, so it's nothing alarming. Alright, if you say so. Anyway, why don't we start sharing poems with each other? Huh? Should we wait for Yuri? Well, she might be a while, so... Well, she might be while, so... I just figured we start without her. Is it okay? Yeah, I was just asking. I stand up, making a mental note of where I left off in the book, then slipped it into my back. No niin.
Kellekä me näytetään, Monika vai Natsuki? Päätäs täältä näin yhdessä jälleen kerran chatista. Kummalle me näytetään meidän juttu? Jyri on tekee sitä omaa juttua, niin me ei voida sille näyttää mitään, mutta näytetään Natsukille tai Monikalle. Kumpi se on? Mad Kingin vastaus on varmaan aika saatana selvä. Sitä ei tarvitse miettiäkään. Oi. Molemmat me varmaan niin mennään läpi, niin ei tällä loppujen lopuksi ole mitään väliä. Natsuki. No sieltä tulee kaltsi heti ensimmäisenä. Monika. No, I do not simp. No vittu. Entä teillä mente hissun kissun vaapula vissun eilen kieli. What? Hipulu vaapula what? Essi tiipaa. Eli Monika. I just start with Monika. Yesterday, she seemed eager to read my poem, and I want her to know I'm putting in a effort. Jumaliste, tää on vaikea. God damn. Hi Jope. I'm having a good time so far. Yeah. I'm glad. Glad to hear that. By the way, since you are new and everything, if you ever have a suggestion for the club, like new adventures or something we like. Niin mitä? Okay. Activities or things we can do together. Do better. I'm always listening. Don't be afraid to bring things up, okay? Alright, I keep that in mind. Näkyy tossa jotakin vai onko mä vähän hullu? Of course, I'd be afraid to bring things up. I'm much better off just being the flow until I'm more settled in. Anyway, want to share your poem with me? It's kind of embarrassing, but I guess I have to. Hehe. Don't worry, Jope. You are not the we are all a little embarrassed today, you know. But it's that sort of pairing that we are all learn to get past soon. Yeah, that's true. Ei jumalauta, kohta 8 tuntia ollut striimi. Joo, ehkä mä tän koulupäivän jälkeen lopetan. I hand Monika my poem. Great job, Jope. I was going in my head while reading it. It's really metaphorical. I'm not sure why, but I didn't expect you to go for something so deep. I guess I underestimated you. It's easier for me to keep everybody's expectations low. Se on kiinnostunut tästä pelistä. No joo, ja sitten se, että nyt kun tässä alkaa tapahtumaan, niin se on niinku ollut tän kaiken lukemisen työn alla. Ja just se, että kun tää on niinku tämmönen erikoinen horror-peli, niin mä oon kiinnostunut tästä ihan svitusti. Aha, that's not very fair. Well, I guess it worked anyway. You know that Yuri likes this kind of writing, right? Writing that is full of imagery, imagery and symbolism. Sometimes I feel like Yuri's mind is totally detached from reality. I don't mean that like it's bad thing though, but sometimes I get a impression that she's just totally given up on people. Okay? She spends so much time in her own head. That's probably a much more interesting place for her.
But that's why she's getting so happy when you treat her with a lot of kindness. I don't think she's used to being included like that. She must be really starved for social interaction, so don't blame her for coming on the little strongly. Siis vittu vieläkin, Sori kun haluu lukee! Ei hätää, täällä on ollut creepyä juttua, mä oon jo paskantanut housuun pari kertaa. Like earlier, I think if she gets too stimulated, she end up withdrawing and looking for alone time. Suddenly the door opens. Yuri! I'm back. Did I miss anything? Not really. Well, we started sharing our poems with each other. Eh? Already? I'm sorry for being late. No need to apologize. We still have plenty of time, so I'm more glad that you took all the time you needed. Alright. Thank you, Monica. I suppose I should go and get my poem now. Anyway, do you want to read my poem now? Kyllä. Don't worry, I'm not very good. You sound pretty confident for somebody who claims it's not very good. Well, that's because I have to sound confident. That said, that doesn't mean I always feel that way, you know? I see. Well, let's start reading it then. Hole in the wall. Enkä mä lukenut tän? Hole in the wall. But he wasn't looking at me confused. I frankly gazed at the surrounding, but my burned eyes can no longer see color. Tää on erilainen. Are there others in this room? Are they talking? Or are they simply poems on a flat sheet of paper? The sounds of frantic screeching, playing ticks on my ears. The room begins to crinkle, closing in on me. The air I breathed disappeared before it reaches my lungs. I panic. There must be a way out. It's right there. He's right there. Swallowing my fear, I brandish my pen. Olikohan tuolla niinku erikoista niinku tarkoitusta? Mä mietin sitä. Koska se oli eri nyt, mitä viime kerralla, toi Hole in the Wall juttu. Hyvä kun on kohta selvinpäin jo. Sama täällä. Runon nimi oli sama, mutta sisältö eri. Mä mietin just sitä, että olikohan tässä niinku... Nyt oli niinku joku tarkoitus tällä, mutta mä oon liian tyhmä, jotta mä en tajunnut sitä. So what do you think? It's very free form, if that's what you call it. Sorry, I'm not really the right person to ask for feedback. Jumalauta. It's okay. Yeah, that kind of style has gotten pretty popular nowadays. That is, a lot of poems have been putting emphasis on the timing between the words and lines. When performing out loud, it can be really powerful. What's the impression behind this one? Well, I'm not sure if I know how to put it. I guess you could say that I had some kind of epiphany. En mä osaa.
ihmiset osaa lukea ton. Ja ihmiset varmasti tietää suurin piirtein edes, mitä se tarkoittaa. Mäkin tiedän sen, mutta mä en edes saa lausuttua sitä. It's been influencing my poems a bit. An emphinemy. Yeah, something like that. I'm kind of nervous to talk about deep stuff like that because it's kind of coming on strongly. Maybe after everyone is better friends with each other. Anyway, Monica's writing tip for today. Sometimes when you are writing a poem or a story, or your brain is fixed on the specific point, if you try so hard to make it perfect, then you never make any progress. Tää on just sama. Just force yourself to get something down on the paper and tidy it up later. Another way to think about it is if you keep your pen in the same spot, you just get a big dark blunt of ink. So just move your hand and go along with the flow. That's my advice for the day. Thank you for listening. Mennään Natsukille nyt. Me ollaan Natsukille puhuttu tässä vielä yhtään. Ruon nimi oli... Joo, toi oli mitä mä luinkin jo. Well, it's about what I expected from someone like you. That's a little blunt. Well, excuse me! It's not like I said it was bad. It just didn't evoke me any emotions. So basically it's not cute enough for your taste. Do you want to get smacked? I pass. Well, anyway, I guess I need to show you mine. Not that you like it. Eagles can fly. Monkeys can climb. Crickets can leap. Horses can race. Owls can seek. Cheetahs can run. Eagles can fly. People can try. But that's about it. Tää on samanlainen. Yeah. I told you that you weren't gonna like it. I liked it. What? Just be honest. I am. Why are you so convinced that I wouldn't like it? Well, because everyone is in high school thinks that writing has to be all philosophical and stuff. Philosophical. Sophisticated and stuff. Noi. So people don't even take my writing seriously. But isn't the point of poem for people to experience themselves? Your writing style wouldn't make your message any less valuable. Yes, exactly. I like when it's easy to read, but it hits you in the hits you hard. Noi vittu. Like in this poem, seeing everyone around you do great things can be really disheartening. So I decided to write about it. Yeah, I understand, but other nice things about simple writing is that put more weight on the wordplay. Like I set up a rhythm to end, but then made it all fall flat on purpose. It helps to bring out the feeling in the last line. So you did. I guess more went into it than I realized. That's what it means to be a pro. I'm glad that you learned something. Didn't expect that from the youngest one here, did you? Yeah, I guess not. I decided to humor her with the last comment. I didn't really care how old everyone is, but Natsuki is feeling proud, then I won't take that away from her. Ei tietenkään.
Pitääkö mun lopettaa tän koulupäivän jälkeen? Mitä, eikö sua väsytä? Yuri. Niin joo. As Yuri reads my poem, I notice her eyes lit up. Exceptional. Huh? What was that? Didn't I say that? Did I say that out loud? Yuri first covered her mouth, but ended up covering her whole face. He's going to hate me. I really didn't do anything wrong, Yuri. You didn't really do anything wrong, huh? I guess you were right. What am I getting so nervous for? Haha. Yuri takes a breather. So, breathe, vittu. Takes a breath. Näin. What kind of writing experience do you have? Your used to your use of imagery and metaphors indicates your writings a lot poetry before. You have writing niinku lot of poetry. Mä en oo kirjoittanut yhtään. Really? Wow, that's a huge compliment coming from you. This is actually my first time, really. Huh? Yuri stares at me blankly, then looks at my poem again. Well, I know that. I just meant, Yuri trails off, unable to find an excuse. She traces her finger along the words in the poem as if breaking it down more thoroughly. Yeah, okay. This is the reason I was able to tell, as just that your specific writing habit that usually typical with new writers, and having been through that myself, I kind of no toi oli sama juttu, mutta kuitenkin. I think the most noticeable thing I recognize is the new writers have that they try to make their style very deliberated. In other words, they tend to pick a topic rhythm style separate from the topic matter, and they front fit the two together. Vittu tää on vaikea. Tuukko pelaamaan munkaan FIFA? Mä kyllä tän jälkeen mun on pakko lopettaa, Jesus Christ. Mä pelaan tää aivan liikaa. Ja kun mä lopetan tämän näin, niin mä lopetan sitten pelaamisen tältä päivää. The end result is that both of the styles and expressiveness are weakened. Once Yuri finds her train of thought, it is as if her demeanor totally changed. Her slammering is completely gone, and she sounds like an expert. Of course, that's not something you can be blamed for. There are so many different skills and techniques that go into writing even the simple poem. Not just writing them and building them, but getting them to work together is probably the most challenging part. It might take some time, but it all comes with practice and learning by examples and trying new things. I also hope that everyone else in this club gives you valid feedback. Natsuki can be a little bit biased though. Biased?
How? Well, never mind. I shouldn't be talking about people like that. Sorry. It's fine. I'm not sure if Yuri is apologizing to herself, to me, or Natsuki. Do you mind if I read your poem now? Please do. I love to share my thought process behind it. Yuri smiles dreamily as if that's a rare opportunity for her. Which itself is kind of funny. After all, isn't this supposed to be a literature club? Näin. Tää on taas sitä haamusta. 8 tunnin striimi. I know! Älkää kiusatko mua. Mä yritän lukea mahdollisimman hyvin. Ghost under the light. The jingle of her illuminated. En mä osaa lukea tätä tekstiä. Enhanced growth bathing. It must be this one. The last remaining streaking to have withstood the test of time. The last yet to be replaced by sickening blue-green hue of the future. I battle calms beating end of the persisting. Anteeksi Lili. Fuck gravity on mun sanonta tähän väliin. Anteeksi Lili. Anteeksi mä herätin sut. Light kitches I kills back. Vittu, mä en osaa lukea tätä. I'm sorry I have terrible handwriting. Ei se ole edelleenkään terrible, mä en vaan saa lukea sitä. I wasn't thinking that at all. But it looks like it took you a long time to read. Well, I just don't read script very often. I actually think your handwriting is pretty. Huh? That's a relief. Also, I liked the poem. Even though it's short, it was really descriptive. It wasn't too short. I usually write longer poems. Not at all. I'm really glad you liked it. Vittu kun nyt on helpoimmakin lukemista on vaikeeta mulle. I'll be honest, since it's our first time sharing, I want to write something little bit more mild. Something easy direct, I suppose. Are you into ghosts, Yuri? Actually, the story isn't about ghosts at all, Jope. Ei ollu. Really? You must have totally missed the point. Well, I suppose you did only glance over it after all. Mä toivoisin, että mä tietäisin, mitä se tasan tarkkaan tarkoittaa. But remember that poetry often expresses their own true feeling and expressions in their work. They're usually do more than tell simple story or paint a picture. In this case, performance, the subject of the poem is only being symbolical compared to the ghost, lingering in her last remaining place of comfort, unable to let go of the past, and so soon to be left without nothing. That's a lot more solemn, putting it that way. I hadn't even thought of it that way. Thought of that. That's impressive, huh? It's nothing really. Yours was
impressive too, so nah. It's nothing I could probably if anything, I could probably learn a thing or two from you. You think so? Yeah, of course. You know, I was pretty nervous about doing all this, but in the end, I enjoyed it. I'm going to keep doing my best for you, Jope. Huh? Me too. Okei, nyt on kaikki luettu. I guess that's everyone. I glanced around the room. That was a little more stressful than I anticipated. Mikä? Siis mä unohdin legit, että tää on kauhupeli. Siis se teki ton äänen. Fuck you! Fuck you! Mä unohdin aivan täysin, että tää on kauhupeli hetkeksi aikaa. Mä vaan luin tätä legit ihan rauhassa, kuuntelin musaa. Sit sä teet ton vitun saatana. Fucking how dare you? How dare you? Ja mä lopetan tän koulupäivän jälkeen, jos sä mietit. Yes, I want to cuddle a little before going to bed. Mut vedä käteen peli. Näin. Oisko tää nyt purkissa? Sit kun tää päivä on purkissa, niin tää on purkissa tää striimikin, no worries. Even if they just being nice, there's no way my poem can stand up to theirs. It's just a literature club after all. It's a literature club after all. I sighed. I guess that's what I end up getting myself into. Across the room, Monica is writing something on her notebook. My eyes land on Yuri and Natsuki. They gingerly exchange sheets of paper, having their respective poems. As they read in temper, I watch their expressions change. Natsuki's eyebrows furrow in frustration, meaning while Yuri smiles sadly. What language is this? Huh? I didn't say anything. Oh! Mutta sitten toi niinku Natsuki sanoi, että niinku se ei sanonut mitään. Oh, it's... Eiku joo, niinpäs muuten. Mä taas itse luen väärin, anteeksi. Natsuki... Mitä? Vieläkin striimaat, saatari. Mä lopetan kyllä, ei mitään ääntä. Sun mikki vetää infinity ääntä. Loppuko se ääni nytte? Koska mä otin sen pois ja pistin takaisin kiinni. Also, sä missasit paskahalvauksen tässä yhtäkkiä. Tää on paskahalvaus. Se tuli yhtäkkiä vähän creepiksi out of nowhere taas. Kun mä oon odottanut sitä ikuisuuden. Sit mä aloin vaan lukemaan tätä randomisti, että niinku mä unohdin, että tää on vittu kauhupeli edes. I guess you could say it was fancy. Thanks. Yours is cute. Cute? Did you completely miss the symbolism or something? It's clearly about feeling of giving up. How can you be cute? How can it be cute? I know that. I just meant the language, I guess. I was trying to say something nice. I mean, you have to try that hard to come up with something nice to say. Thanks, but it's really didn't come out nice at all. Well, I do have a couple of suggestions. If I was looking for suggestions, I would have asked someone who actually liked it. Which people did, by the way. Monica liked it, and Jope did too. So, based on that, I gladly give you some gestures of my own. First of all, excuse me! Gesture. Mitä mä sanon?
Osaako sanoa kuinka kauan se? Ei se nyt tunti sitten. Mutta joo, tunti sitten viimeistään. Kun tää koulupäivä alkoi, tapahtui ihan vitusti shittiä. Siinä tapahtui alussa ihan vitusti, sitten vähän väliä tuli jotenkin paskaa välissä, sitten se niinku dialed offas varmaan puoleksi tunniksi ainakin. I appreciate the offer, but I spent a lot of time expecting my writing style. I don't expect it to change anytime soon, unless, of course, I across something particularly interesting, which I haven't yet. And Jope liked my poem too, you know. He even told me he was impressed by it. Natsuki suddenly stands up. Oh! I didn't realize you were so invested in trying to impress a new member, Yuri. Mitenköhän tää tulee menemään, kun viime kerralla se oli niinku Sayori rikkoi tän riitelyn. Nyt kun sitä ei oo, niin tää tulee olemaan varmaan aika kiinnostavaa. That's not what I... You are just... Yuri stands up as well. Maybe you're just jealous that Jope appreciates my advice more than he appreciates yours, huh? And how do you know he didn't appreciate my advice more? You are all full of yourself. No. If I was full of myself, I would deliberately go out of mun kieli menee solmuun vittu. Of my way to make sure I do overly cutesy. Tapahtuu siinä Zoomi-jutus mitään? Joo, kyllä siinä vähäsen tapahtuu. Katoin just taaksepäin striimiä, se zoomausjuttu kesti 5 minsaa, okei. Well, you know what? I was the one whose booze magically grew a size bigger as soon as Jope started showing up. Se on Bebs. Ei se oo Po, se on Bobs. Natsuki, that's a little... This doesn't involve you! Talking out your own insecure on others like that. Lopeta! Lopeta! Me like talking to wannabe edgy bitch? Ei mitään vittu edgy! Sorry. Lopeta! This lifestyle is too much for someone like... Lopeta! Mental health was comprehend. Lopeta! Lopeta! Please! Lopeta! 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 Älä laita tällaista! Älä vittu laita tällaista! Most people learn to get over themselves after they graduate mid-school, you know. Lopeta vittu, mä en vittu, mun aivot on aivan solmus. Ei saatana, apuva vittu. If you know you want to prove anything to stop harassing others with your seeking attitude. You think you can encourage your toxic personality by dressing up and acting cute. The only cute thing about you is how hard you try. Okei, tässä ei tapahdu mitään onneksi. Whoa, you careful, you might cut yourself on edge. My bad. You already do, don't you? Älä heitä tällaista. Did you just accuse me of cutting myself? Joo, aika lailla. What the fuck is wrong with you? Wrong with your head? Yeah, go on. Let Jope hear everything you really think. Ai, jumalauta nää muuttu. I'm sure he be head over heels for hearing about this.
suddenly you returned me as ei jumalista, mä en oikeesti pysty, mua pelottaa mua niinku legit pelottaa nyt vähän se. Jope, she is just trying to make me look bad. That's not true. She started it. Yuri! Okay, Natsuki! Yuri! Natsuki! Yuri! En mä vittu tiedä! Apua vittu, autta! No moro Monika! Käykö tää useesti? Mitä mä teen? Mä voin tehdä mitä? Hey Jope. Why don't we step outside for a little bit? Okay? Sorry about that. They really shouldn't have tried to get you involved. It's probably better if for us to stay out of this. Well, go back inside once they are done yelling. Haha. Some president am I, right? You can't conform. I can't even confront my own club members properly. I just wish I was able to be a little more assertive sometimes. Siis, hyi saatana. Kävin keittiössä ja täällä oli joku staring contest. Vittu juurikin se. Sä pakitat taakse, niin sä näet mitä vittua tapahtui. Hyi saatana. Against others. You understand, right? Anyway, if this makes you want to spend less time with others, then that's fine. I'm happy to spend time with you instead. Suddenly Natsuki runs out of the classroom. Mutta no, sekin oli ilkiä sille, aika vitun ilkiä. She quickly runs away. Oh dear. Well, it looks like they are done. I didn't mean it. I didn't mean it. I didn't mean it. Älä kiltti. Älä kiltti. Yuri is rocking back and forth in her desk with her palms on her forehead. Yuri? I didn't mean it. I believe you. I have no idea what Yuri might have said to Natsuki or did. Jope, please don't hate me. Please. I'm not like this. There is something wrong with me today. It's fine, Yuri. We know you didn't mean it. Besides, I'm sure Natsuki will forget all about it by tomorrow. Completely. Anyway, anyway, the meeting is over. So, you can go home now, if you want. Yuri looks at me like she wants to say something. But keeps glancing at Monika. You can go first, Monika. I like to stay a bit longer. I'm the president, so I should be the last one out. I'll wait for you to be done. Well, I'm the vice president, so please let me take that responsibility today. It kind of sounds like you don't want me around for something, Yuri. It's not that. It's not that. I didn't get much of a chance to discuss my book with Jope. It would just be embarrassing with you listening. I guess you really don't I don't really have a choice, do I? I'm sorry for causing a trouble. But... Mitä vittu?!
No to spoilers, joo. Ei spoilereita, kiitoksia. Toi oli eka asia, mitä mä näin. Otetaan toi funny looking... Why would you fucking click it? En mä uskonut, että siitä tulisi mitään broken. Fickle. Shut. Joo. Lopeta. Mä vaan klikkaan jotakin. Lopeta, please, lopeta. Ja kukaan ei sano vittu mun kiljahduksesta mitään. Mä en odottanut yhtään ja mun kurkku petti. Shut the fuck up vittu. Kukaan ei saatana naura mulle. Onko vittu selvä? Oh. Mä otan klipille. Vedä käteen! Haista paska! Klippii heti. Saatana. Lilli, mitä helvettiä, ei sä kilju. No, se kyllä kattoo tää. Hyi saatana. Mä en ollut yhtään ready toho. Hyi vittu. Se eka asia, mikä siinä oli. Mä luulin, että okei, se on taas niinku, että siinä tapahtui jotakin. Mä sanoin, taas poem, ei oo mitään hätää. Oh. Mitä? Koska I was curious. Mä halusin tietää, mitä sitä tapahtuu. Another day passes and it's time for club meeting already. Mä haluun low-key jatkaa tätä vaan siitä syystä, koska mä haluun tietää, mitä vittua tapahtuu. Koko ajan. Mut samaan aikaan, jos sä haluat levätä tai tällaista, niin sano. No, that's why I'm thinking, että pitäisikö lopettaa tähän erään. Nyt alkaa toinen päivä. Me ollaan pelattu melkein 9 tuntia. 8,5 tuntia. Ehkä tähän on hyvä nyt stopata. Niin. Te pystytte nähdä tätä näin niinku koko juttua. Jos te ette oo koko juttua ollut paikalla ja teitä kiinnostaa tää peli, jotta te ette halua itse pelata, niin tää pysyy tuolla tupessa. Jos et ollut ekan striimin aikana paikalla, niin se löytyy soittolista, mä lisään tän sinne. Oisko tää purkissa? Mä mietin, että nyt vittu. Eiköhän toi kiljaisu riitä. Se on 2, et se... Jos et miten... Totta kai saatana Hardi saat tehdä tästä pikku video. Palaa. Dude. Aaterikin heräs. Kuuli mun kiljasun vittu sinne asti. Jesus vittu Christ. Tästä striimissä... tästä striimistä jo koko edellistriimi 7 tuntia. Älä kato Discordia sitten. Ai siellä Discordissa on spoilereita. Mun on pakko vielä kattoo se. No spoiler. Pitää tallentaa tää. Tuohon noin. Noniin, missä kohta mä nyt säikähdä? Mä nautin, kun mun kamerakin tuli vielä vittu jäljessä! Oh, Jesus vittu Christ! Oh! Oi vitun voi! Se on vaan sun klippi, voi vittu! Oh! Ei Jeesus vittu Kristus! Mutta, hei, mä kiitän! Mä oikeesti kiitän, että olitte täällä jälleen seurana. Jova sen osuuden, kun oli vähän paska fiilis. Mä kiitän teitä erittäin paljon. Ja jatketaan tästä näin. Mun mielestä tää voi jatkaa jo vittu huomenna illasta, jos ei oo mitään erikoista siinä. No joo, katsotaan ehkä sitä vähän paremmin, onko se illasta vai päivästä, mutta kuitenkin GGVP. GGs. Ja kiitoksia. Kiitoksia teille kaikille, että olitte täällä jälleen kerran. Ja hyviä öitä.
Ja varokaa sitä morso.